Thunderpal, so me go so then. Le atua e. O e lava le mātou malua papa o le mātou la fitanga. O e o le mātou olo. O e lava fo i o le mātou sulufainga. O e lo mātou leo mamo e sili e le itu le moe lava. Sa e leo le mātou iai o mātou moenga i le pongsa. A matana mou mali atu, fotu wa imai malama o le tai au. Mātou whalongo ina i le tausani o manu i funga o la au. Whapenalo mātou wala fia mai i le nei tai au. O mātou alanga le alanga o le whawhitai. O mātou alanga le alanga o le manu malo. O mātou pese le pese fou. O le vi inga o le whamanu mo le whanitanga i atoe. Awa e te tau mono mea le taulanga o le vi inga i lau fio. Whawtaili nei tai au. O ala whaiai lau whanau. O mātou mawai le malosi fou. O le ola fou. O le ea fou o mātou mana baina.
Mātou te vi ai oelo mātou atua. A wana le se noa lau a fio ia te mātou. E le mawhai o no mātou toi ala langa i le alanga o le whawhitai. Whawhitai lau tau singa i lau whanau. Lau pui puinga ma lau leo leonga se o mātou ngātunu. O mafuai o no mātou toi patipatia le nei tai au mātangofi. Whawhitai au whamanianga. Tono ainga te tasi. Whawhitai ia onga whanau. A wala ese mai au whamanianga i o mātou tangata. Ia tū mawai pēr o vi inga o le whamanu ma le whanetanga. Whawhitai ia nganga pa ia. O eola mātou whesoa soani sili. Tai turuaina i mātou i mea umalava mātou te whaia. Mātou te vi ia oelo mātou atua. Whawhitai tere lava. Ta mā, o e lava mātou te maluai, o mātou olo mawalunga i so se mea. Ao mai foi whita ma whainga tau leo langa, o mātou te malua i antoe. Whawhitai lo au whaaloa loa, i le aso ma le aso. Lawe ina mai ai mātou i whita ma whainga tau lo mātou sawalinga. Whawhitai lo i tau o le wholaunga o lo mātou wholauai. Mātou te langona ai le ngalua lua nganga whisoa soani. Ma le pai mai o au whaola i ante mātou. Tofo ina o mātou tangata i meu malapa. Lea mātou te vi ai oelo mātou atua. Awa oe se ta mā whamaoni ante mātou. Whamangalo mātou se mo mātou whalitonu. Whamangalo mātou tangata vai. Whamangalo mātou tangata le antotoa. O le toto tamai māmoelo walo Yesu Keriso. Antotoa i o mātou tangata. E māngalo ai so mātou whalitonu. Mātou te talo le neita e au. Alo whangia lau whanau le li. Whi au mga ruenga la whiangai ai le nei aso. Tiu te mawhai walo filima masani. Ta maua yeilo mātou taltonunga e au noa malau a fio. E whai a fua o mātou whaiva le nei aso. Lea mātou te wala aua nganga pa ia. Whesoa soani mai. Lima teitaina i mātou. Le manolo toto e sausau ina ai mātou. I so se mea la a mātou whiangai ai. Le uru whale ma le uru whawha lau whanau. Ia iei lo wanga le lei. Iei le alofa oilo mātou atua. Nei a mātou whanau i whale aonga. Ia leo leo ina e o awanga le lei ma o awa lofa. Au le tapo inga nei o mātou mātua i maota malawa. Ia taita ina i mātou ma leo leo ina fantasi i mātou e luanga le leita mā. Tapera ina i mātou le nei aso. Mātou te walau ia whaia se loto fau, se loto mau le nei aso. A wala mātou savalinga i lui tau o la mātou whengai ai. Ma la mātou talitonunga e tini ma tau lau o la mātou whengai ma ngā ruenga le nei tai. Ao ma le nei aso atoa. I le whaatasi mai o lo wanganga. Whamania se o mātou watunu o Samoa. I lo wanga le lei, i lo alofa tama. Whamania le whainga malo, i tai, i ai maiso le kāpeneta, ma se o mātou watunu o atoa. I e whamanuia i a Samoa tama. Whamania fole nei atunu o mātou i lo wanga le lei. I le alofa oilo mātou atua. Se e whamanuia i nei atunu o mātou nopia i aitama. Ia e taitaina i mātou le nei aso e amata e lau a fio mea uma. Whai umea uma i ato oe. Ono o Yesu Keriso la mātou o di imalo mātou whaola. O mātou wole ma vala o tuai le nei taiao. Amene.
o vingo le tua ma le kalesia e whakasa mai I Wailima. Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. In this update, a crucial meeting between China and the US has taken place at APEC. US President Donald Trump held trade talks with China's Xi Jinping in Busan in South Korea, which eventuated in cuts to tariffs on certain Chinese goods. Meanwhile, our Prime Minister spent the day at a business event at Busan's Skyline Luge, overseeing a deal involving Asian tourism companies related to the Kiwi Skyline Luge brand. Luxon also tried his hand at speaking Korean, to the delight of the crowd. 안녕 하세요. Good afternoon, everyone. A push for harder to reach communities to get vaccinated against measles as case numbers climb. New Zealand is in the early stages of an outbreak with 2 new Auckland infections yesterday, bringing the total number to 13. Health authorities are now launching a national immunisation week starting on Monday. Vaccinologist Helen Patusis-Harris says the vaccine's the best defence, but sometimes access difficulties can put people off. When you've got small communities with lots of susceptible people, that can affect so many in that community and spread so quickly. Port Waikato MP Andrew Bailey wants the public to know the truth about his resignation from his ministerial roles. He gave up his portfolios after allegations he placed his hand on a staffer during what he called an animated discussion. It's been revealed there was no complaint made, but Andrew Bailey says he was led to believe to the contrary. He regrets resigning and is disappointed with what's gone on. You spend your lifetime trying to build up a reputation, and to see it taken down, it's pretty devastating. That's news for sport, and All Blacks coach Scott Robertson has confirmed his side to face Ireland on Sunday morning in the US. Reporter Elliot Smith is in Chicago. Ethan de Groot, Bowden Barrett and Caleb Clark, all missing with injury at Optus Stadium earlier this month, come straight back into the starting side at loosehead, first 5 and left wing respectively. Otherwise, Robertson has stuck with the personnel from that match, including Peter Lakai at number 8 and Quinn Tupaia at centre. On the bench, Josh Lord's the lock cover, while Lester Fainga-Anuku has beaten out Rico Ioane for the bench midfield wing role. In Chicago, with the All Blacks, Elliot Smith. And Cameron Norrie, the latest recruit to January's ASB Tennis Classic in Auckland, has lost in straight sets to Valentin Vachereau in the third round of the Paris Masters. That's sport. I'm Diana Vesic. Radio Samoa. Naslima Ivatomu. Tai pele wate le wadu minuto le watolu minuto te le July ono le nei foi tai au foli tai no le as folaile aso tolu sumaltasi nei o le foi masina lo tanto yelo tolu ngo foi le aso nei masina ia mo tolu ngo foi le proclame ale maru le tai au mo tutu le Samoa pe ona ele vai aso antoa le tai au e bobo foi no fa talo fatu ma fa fe ia tu le tai au fo le lo fo mo le anga le o tatu mo te sino langi ele maftu mai o le tanto wa tunu mo le fo mai o le tanto wa tunu le tai au I mata ngo fie ia le tai au fo aso fo wa mai le tu mo tanto fo po ia so le tu se fumo so matu wola fa fe ia tu ai le tai au so fa malu malo le tanto o Yesu Kristo e nei to mam ti da ma tu le tai au le ngata fo ile le finga lunga tofi le tua lo tanto wa tunu le fo wa ma mo le proclame le maru le tai au
ia fifia le pokalame e fatalo fatu le tai au matango fie ia to umala sa mo la tu pele ia ba tonunga le tai au le wa ta pena ina fo le tu le ia fo mo tanto ka wa tu tu manga luenga ia me se fo ta po inga ne o tatu matu e mo to malawa ia fatalo fatu to tele fo la to o le wa mafto bai lungo penga te failangi so se atunu fifia le pokalame fa felo ia tu swaf malu malo o le tatu o Yesu Kiriso. Fatalo fatu fo le tai au ia laua se mai sa o le fio ngal mana na jasa va lua wa fo le te tuoi no tanto wa tunu tu manga luenga o le nei tai au fatalo fatu ngal mana malo se fo bonu ia le tai au fo so i fo manuia i la sunga te tia nei fo tai vi eleli au le nei aso fo ia and a happy Friday fatalo fatu Samoa la tunu pele asfalili lo tatu ia ngal mana wa fai fisi tele vave le alo le vai aso la tau ia ai me silimu tau o le o tatu o mai o la sobu mulile ni masina bi ia le li tatu o lia foi ia le fai ngol masina ia ai o la le sime makua pese pati o se wa fia ina pese ia after le tu we la foi ina wa fe mo fai ngamalanga ni so tatu tunu ina ai nga pele foi ia after le tu ia tatu le o lo mo pele so ifua ia maleola ia tatu tau fai vi ia le tu o la kanka ka mai longo Santa Claus ia ai Parir vangale na esa no ngi ngal mal se fifina pesi ave mai se uti ngai na talo ia lo vingala ave pe tela mo tayo o isimo e mafti e ba e nai ti ngai na talo ai ala mo tayo na tififi pesi 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 akula ngale ia si vangelo oi yo mangi for kere lo pesi ia ala imris wai ele va pele ke le pesi oi ai ma enga yo muka ai mo umi ya malis mari o tai au mangi o pese mai do kele mai wa fa rupki ye le yer ke imar ka ngai mo anga wa uma fa rupki ya le bokala le tai au ma futu le tato wa tuno ina wono binu tele o te nei ia le tu layono i dunga tu ma su fonga video sa mo te sili mai tolo ambo te lo le tai nei o lea o pe o ni di malanga i di sunga la o Australia ia ini se fo fuanga pe ona yai ia ole ata to sel pokrabe lui tau mo Tau mō le aso. O se fuafuanga tau whaasese. A cunning plan. Yosua o lona mata upu e iwa, o le foi upu e tolu, ma le foi upu e wha. Ua whaalongo e na no nofo i kipe ona. I mea ua whaia i Yosua i e riko ma ai. O na lātou whai tonga fiti whaa ole lea. Ua lātou o, ma whaata ngā tau sāwari. Ua lātou whaa tanga pala i lunga o a lātou āsini. Ma whangu waina ua pala. Ma māsae sae, ma fosi. O se fuafuanga, tau whaa se. A really cunning plan. Na whaatonu ina e lea tua i Yosua ma Israel. Ina ia toe whaoa uma mai whanua. Ua nofo ia e tangata ese. O tangata sākanana. Ua mae ao na whaoa mai Jericho. Ua mae ao na whaoa mai ai. O lea la. O le a soso'o atu, ma le nuu e soso'o ai.
o le aai lea o ki peona. Peitai, ua whai e tangata ki peona se tonga fiti faa ole ole ma le tau faa se. Ua faa fōlinga e pei oni tangata e mamao se nuu na malanga mai ai. Ua la ei i la ei masa e sai. Ua utua la tau mea ai pala. O la tau waina pala. E faa iloa ai ia Iosua ma tangata Israelu. O la tau o tangata malanga. Mai nuu e mamao lava. Peitai, o tangata tonu anei, o le nuu o ki peona. Ua osi e Iosua ma Israelu se wheangainga. E pui pui ai le ola o tangata ki peona. La tau te le whaao o ina le oti i a te i la tau. Muli muri ane. Na toe i loa i Iosua ma Israelu. Ua tau whaasese i la tau e tangata ki peona. O se tonga fiti wha ole ole. Peitai, ua le mawhai o na wha ole oti i tangata ki peona. Ona ua umao na osi le whea ngainga ma Iosua. E le wha o ina le oti i a te i la tau. Samoai, tātou te whea ngai pea i aso uma, matangata tau whaasese. E whea ngai lou soifua ma loo fo i ola, matangata tau whaa ole ole, la tau te whaia tonga fiti, leanga mō i tātou. O tonga fiti e solo muli ai, lou soifua ngalue. O tau whaasese e wha solo muli ai i tua, lou soifua tau mawhai. O tonga fiti e whaaleanga ai lou mālosi, mai au tau tua, ma au nanga, ile mālo, ile e kālesia, i nuu maafio anga, ai maise o lou ainga. Samoai, a e whea ngai matangata tau whaasese, matangata whaitonga fiti wha ole ole. Aua lava e te tau i masui. Aua lava e te whaia i ai se leanga. Aua foi e te wha o le leanga i a te ilatou. Ae i atuu i le atua. Aua o le atua e sili atu lona a ao. E pai atu i tangata ola tau whaasese. Tangata ola whaitonga fiti wha ole ole. E wha lea o ngā ina, lou soifua tautua, ma lou soifua ngalue. O fua fuanga tau whaasese. Tātou te tāru. Lea tua pa iae. E whenga i pēa sā moa, matangata whaitonga fiti, matangata tau whaasese. A o mai i mātou. Ia maua le toa whi le mō. A ia tu watu i au a ao alofa. A wā o lau pule e ao lea. Tātou ia malau o fio i whi au mga aluenga o le nei fo i aso. E tonu malele iai mea uma. Lou lava suafa Iesu, lo mātou wali ma lo mātou whaaola. Ua mātou te tālo atua i nei. Amen. Oli,
Salofati aveta avale le nei fo taimi o le tai au tatawanga i atu I lunga o le ala tele mo la tatou ulua ili poti fo I lunga au wala o mai tawatu fo il taimi le nei ia fato a mata le tai au o le lava fo I tele lava fo ina mai tawatu ia o lo so longa le lei lava ia ma free lava lunga o tatou wala te tele nunga tatou Southern Motorway o lo mai tawatu I le vaenga lea lata tu lava I Remuera o lo ia se atu ta avale lo no winga o se fa lava tau ta avale ale o se ta avale o pe ia o se ta avale foi o lo wala vea I lunga o le awala tele so fa mole mole av ta avale se yutangia la le vaenga lea o le ala tele mo tatou o lo fai malanga atu ia ma fa nga ina lunga o le tatou State Highway 1 o isi o tatou awala o lo ki lia le lei ma solonga lei umal nei foi tai mil tai au ia sau tuana tau sia pe sau ngale mu av ta vale manu ia tele am tangole nei fo ia so fo sfol vale minute u te ali tu lai ono Ala la tatu se be ngol tatu tala tau le nei foi tai au si tatu wa ia tu po wingo le tau fa nga solo ai tatu fo fo ngal tai au nei li po tia bele visa wa ai tau tatu le asfala le la so tolu sumal tas nei o wingo le tau fa ma wina le so lang le wingo le tau le tai au paso solo tu le ile uli la yena I a wa ni si vai ngol le tunu ai o winga ai o le tau le matu asu sulu mai le la fa solo atu le ile a uli ia si wanganda I ni si vanga la tunu le a woa. Pa wina le visa vai tau mo tatou le tau nei vai mai do visa vai tau. O le malu o ye tatou se football tasi tike rio lo ye le malu o tatou se malo le mafanfana ile se football le valu tike rio lo ye le mafanfana mo tatou. Sfulu ona te le tula e ono tau nei o le aso ile la fa mai o le angoto atu le fiafena nei ile toi ono minute le tula valu ile fiafena nei. Aso ata ola so mua o November. Fai mai lo fisa vai tau matua la poto de saure la le aso ata yao. Lono winga o le aso ata matua so sulu mana yele la. Aso atola matua la ni le winga o le tau le aso ata yao. Se fulma tasi tike wi la yele malu mo tato le aso tona I se balo na mafan fana ile lua se fulma tasi tike wi. Sulima tele tula yono tayo le aso ile la ngoto atu le ile fiafi. Ile to eliba minute ile tula valu ile afia file aso ata yao. Ia o winga na le tau pe fa wino le fisa vai tau mo tatou le nei tai yao. Ile ba to le tatou wa tunu ino se mate ba wati le 2 minute te nei tula yono. E lunga le tau tu ba uranga si fonga le video sa mo tsi ba tolu amo. Ia pal mala tolo solo ngal le manuel de tai yao fo le lo fo ba ngal le o tatou ba te si le langi. O fofanga yo tiu te banga luenga le fo yaso ta pena lava winga le taula ia I lono winga alangi le sek
Mana ia le tau le rita e onga le mana lo no winga as falili. So ko kasi le la ma kwasi se ke fula le kau la ko. Ya wa vai le wao. Ia. Wai vai ku se la fa fo. Aia. Wuko. Fi masau le alu la. Wow. Mo fa masa sau uma lang olas farai. Asfalaili. Okay. Ia. Longo winga la asfalaili ia la fa masau e fu le alu ia wa. Ya wala so muri ne yo o ki topa. Ia wa ka ko o fa au tala ia. Esele mana ia. Ia ma ko fa masau uma la winga la ngai ngai fo ia so. O winga? Ia sa u ki mai winga le mo la so mo no. O awinga pare ko uma ke topa fa masau ma ke ia. Fa uma ngai makala masina fo i se amatanga fo. No winga o au pare ko uma ke topa ka oi uma ma ngai. Io Kia. Ia ka ero ngola fia fi uma mai fa. Agora vai que cara fica na fia com a ngongo você nunca falei com você. Ia mai fa fora só ngai. Ia le. Wa vai tu iri vai ngali angal man le na tu lai mai da loi Palmerston North le. Pa ole tu whaftai ile tu fo ilea. Ia se soi fo i na mau ile na fo i vaenga ai o se kalapu o le kalapu o le valava fo i ia wa faisi tu fua Fetzer Herbert ba i ngai Central Palmerston North na tula i mai ana nafi le na mu ana nafi a ole tulanga fo i e mu la le kalapu le po le fo i vaenga wa faisi le va na le tu fa ngaina ia e fafsa ngai tonu lava manisio supermarket o lo fa ngaina ele malo le tunu ia ele ngata fo i na ngā lulu le fui mula tau ina ia tinei le nā fo i whaalave lave. Ia a ole lapata inga fo i. Ia i lato malava fo i o e no whalata lata ane. Wa manatua le taimile nei o loo ma losi pea lava le angi o matangi. So whaata utau fo i matangi nisi o taimi. So e mawhai lava la ona le lea le afi lea ia ma whai nai fo i. Nisi o e tūla lata ane. Ia mai se o pack and save o le isi na supermarket e sile ona tungu. O lea e tua a whaasanga i tonu lava fo i. Ia male no whanga lena mu whaaftai le li e leila se sina whaina. Ia ai o le whamanatu mō tātou. I le vai taimile nei, awa le whamanatu mua lava ale mtanga luenga o le fui mu na ave fo ilea i lunga o telefoni. Mō tangata lava i tūla lata i le vaenga lea. Ina ia tape fo ilea ia heaters, tape ia ea malulu o tutonu o lātou whale. Ia mauti no vaenga na ona atonu o se masalo mianga le na atonu a fo i se vaenga whapena. Ia lea na mafuai. E ui lava lai le i whaalau i loa mauti noa mai po le atonu le mafuanga na lai o na afua le mu. Ia e whaaftai le tua o la fo i ua ngā lulua i lātou. Le isi sina mau ele soifua ua o tātou. Po o a lava meo le nei soifuanga. O le soifua lava le tangata a lau sungtiatia. Pe o soifua le tangata e tātau lava. O na mauti noa o loo e saunga le mu. Mana ia tele, mana ia vaenga le saunua nei ngalman o fa mo mo lo soifu maloloina soifu o tangata e pui mai ai lo winga ta au fo ila ni ta o le amata mele ta po kala mele vaenga le na sauno ai pui ngo tanto i tau ona tanto i lo winga e te tau ona va i le tato i me te tau ona maluti ai o tanto wola a woni tato mal tu fata vai ina i melaiti ia ai o le lo tu po fa la ai o tau ngolongo fo ile mo tanto la ngai listangata e pi fali hangu ran telefoni le fafanga o le si pi fali hangu ran telefoni le fafanga ia ile po atoa o le si pi fali hangu ile all TV o le si pi fali hangu ile kipoki ai manatua o nei bela itina e ono o tutu poini nai fa vlave e le stanga te fela nga kukan kope o le la kamur fa lo ngal woso kwa fa me fa ka ai le lo tanga telda e ai e la tudunga la wala e se fa le tonu o le polo kala wala ale olo long haumu. Ia. E iai la mea laiti. Ia te tau fona tātou matalai. Ia. O ngi vai kai mingal manau wa o leu tātal no mo o vaeng. Ia. E aristanga tau ula. Vai atu whafonga la tunu. E uma kongi langa muriskale ki pe hola e ula i Samoa. Nuinga la utala foi lea. E le tutusa uma ia no foanga. Ia. O le se ura lang kapa kongi aku murus kareki ile si piko ia mantua ona wa o te mi tau ma fana wa o te mi foi wa mango le vao ia ai e tupo ia fa vlapi
Sa o le sau noanga. Ia, o nisi lava o tu e whaamanatu pēr mō tātou. Mai so leo a matatu fo ia o na ngai vai taimi o le tau mawhanawhana fo ia o le a ngai mai. Ia e mai se, o le lava e matangi. E ia taimi e angi le matangi o le matangi. E na ona apo e le matangi o le afi. Ia o se tūle na e whaitetenga tā lava fo ia i tātou. O na e mawhai lava fo ia o na tele nisi o tūlanga e whaaleanga ina. Ia mama o mawai fo ini soifua. O lea kako ke alo atu i se whai ungo se tausanga mānai. Sa o le lei. O le si awala le leia. O le si awala tine ia me o mo o ngā umu ola umi. Ola so. O le kipi ai. O ka kuka. Kasi ale kuka. Kasi kuka. Kipi ai. Wale mea ngā mu so ngā umu. Ole ola so ole ai. E le koi gol mako e le mea ngā mai. Kipi le moi. Kipiri moi. Ia. Kipiri moi fa pakar falawa. O longo winga. Kipiri ai. Wa kipiri ai. Wori se moi. Winga na kipiri ai wa lu fa popol moi. Wa mang ko foi la o ngal man. Wa o vala wai. Wa e pa ye wa moi. Na ngai. Ai ila uiala ilo fa fo ma ile ai. E de se kusi pasi. Ya nga foi wa. Kipira wai. Wa mamalo tino. Wa kaude moi. Longo fengo fia ngai ku runga. Ovala wai. Wa ovala moi. Wa mera mo ko ngol mako. Kipira moi. Ala ko vaku. Kipira wai. Ya, mangai. Kipira wai. Wa kipira pawa. Ai. O fai ki ko le pawa. E ala fa fo ma ela kwa. Seki. Ya, fo ma el pawa. Sorry. Wale po. Wa mama wate po maloi. Luas mun vitu minuta tele tulayo no. Pa bia fianga por tato wa tu nei jail po kabel manual jayao. Tava bem feia, wala balea. Na one funa melele so ela ne fa pewa o melea. Na one funa melele so ela ne fa pewa o melea. Tuya la mue fi mai mo elo pute pela titi petele. Tuya la mue fi mai mo elo pute pela titi petele. Tuya la mue fi mai mo elo pute pela titi petele. Tuya la mue fi mai mo elo pute pela titi petele. Tuya la mue. Oh, it's a fair. Sangat saue Vai pule salafa Ai fai salo sana Ai aua la vale pasala su No pano Ile mala vai samo Le fie ponga i mai lalo Savai ole aso Onde fa aso fa sofo Uala taona salamo
so mama Salo tia lo chapale E au poli uli Safala belabe Na puni tiari Samoa sia chapale Now now follow Ile malawa Samoa Le pia kongai mai na lo Savai I ole aso O mea pa atoko soko O kua la taona salamo Samoa lo somalo Tasilima I Vatolu Amo Radio Samoa. Crackerjack has fantastic fireworks in store from Sunday till Wednesday the 5th of November, 8 a.m. till 7 p.m. Celebrate with a bang. Visit crackerjack.co.nz for store locations And to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. E fia le mana rental se whailo antula na whabitoa mole masino se tema o ke topa ma Novema. E luse fulu pasene o le apa uma wala no ele tongi o tavale. Pe a tolu aso pe silia to foi le umi e te whao ngai nai. E ma whaiona piki le tavale mai le malewa lele I whale olo. Po o whangali, whapelo tāto o fisa au tui ala fua. Pe momoli e to foi le whale tali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. Olo ia tāto insurance cover e te fili mai ai. Ina ni tupu se whale ai olo iai le puipuinga. Maratuolo yele tanto account I Lucila, be la fosao fo ile Moana Rentals, e whaonga ile Pacific Easy, be whaonga fo ile credit card, e whaatino ile tongi ino lusa. Morisi whaamtalanga wala ile Pacific Easy ile ovalu selau, o tasi ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa, po le lua fitu ono fitu iwa valu fa. Matalo sanga e transfer oe ile Moana, be asisi ane ile Facebook ale Moana Rentals, po le tanto upengata wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe au e malanga asiasi I Samoa. Wa whaatonu lau whanau sia o ngā amata. A whai e te lalai mangeli sa sae po o nuu tūtua oi, whaafafonga lelei mai. O lea wau whantu le whetūta I ala o ngā amata, le tolu se fulu I tūla e a o ngā fuai whanau, mai le tasi o I le 5 tausanga le mātutua I le vaiaso. I oe, maua fua fo I tau mawha, walau lo le whetūta I ala o ngā amata, I le olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu, mo se avanoa o lo walo. Radio Samoa. Taslima I Vatolu Amo. Toi tari mai o tātou pakalame leite mo le tae o leo te lua sul fitu minuto le tae leo leitu live fitu. Toi sul lima leitu live fitu le mwhaitu ni ati at oe I al pakalame le reto le ola. E se le mana I o le vai ngalo te o vai antu ina le sene I le tātou whalolo le wa piwa vai atu o tala ina I ngamon mana. Ioe, I nā tonu I Nelson e pēna e saunua. O tatou whale o loa la lea o le a te tala po o lea fo I o wa a mataina o na whaafaiga luenga ina tangata tonu Nelson. O le whale o loa Woolworths po le countdown e masane fo I ia peona lau sila fia fo. So o le whale o loa la le nei po le supermarketi se supermarketi fo. E to atolu lava la I latou o lea o au maini a latou moli mau fo I e. Na ngona latou loto fia. Ona o se tasi o se tamama I tonga. Wa leva na soifua lava fo I Nelson pe itai na malanga I Australia ia soifua mo se taimi umi nga lue mawhainga luenga a ole o to e fo I mai Nelson fo I mai lua sifulunga luenga o apala ia ele I mausanga luenga so ina ua anga ia tu fo I la faisanga whaakaunga ai lua kulo le fai ia whainga interview fo ia sa ilia ia tangata whainga luenga ale fale o loa le ia alu loa ku le kiu o le ale tala, mawala na ngaluenga, le ala ua matua whaai lolo na loto fia. Ona o se ngaluenga ua mawhai, ona fisosoani. O le ala wale ngaluenga le taimile nei, o le fisosoani ina ia kukongi pili. Ma fisosoani isi ona foi ainga, o le isi o ainga o le ainga e mai fitsi. O le tama lea sa whaiaonga primary school I fitsi. Pei tai o leo malanga mai I nei Nelson malona to lua ia masiona fine. Aula na ia le famsalanga ngalu fo ia le ai lua ko lai wa fa solo ia interview fo ia o solo ia ngale ki wa fiu fo ia apalaina ngalu ngale lo le mawel taimi na matayon so fo ia ma I Nelson
o se tasi o tamai tai tala vausu valo na tausanga. O ia lava la ia whanau I Nelson, no fo I Nelson, ai sa whainga renga la fo I lea I whale ainga. I aola le taimi la winter, o whainga tau na mawini ngā ruenga, o ai sea fo I o na ieinisi. O le mela le uiei, o maua fo I lala na ia ngā ruenga I le Woolworths. O lea lau e whaali lo lato loto fia ma le loto whaftai, tala le whaia o ngā lea mai fiti. E ui ele o langa profession lea, pa o le langona fia ma le langona whaftai, o maua sa ngā ruenga. O se o ngā la lea maua, o ta lau sunga tia. Fo I lele, au le whailonga ngā ruenga. Po lea lava le ngā ruenga, o maua le nei taimi e tātou te ngā lulu e ai, so ani tau singo a inga, e mai se ila tau o e whai I alo ma whanau, ia ke au ia ai, o le siam pingi le ngā, ia a o le tā uala le na, so pe a ma le iwa se fulu ila tau, e ma whai o na whaafai ngā ruenga I tutonu o le Woodwards lea I Nelson, ia a o le ua maua lava, o ava noa lava la le sa I lia tanga sa whai ngā ruenga, e ono se fulu, o lona winga o le isi tolu se fulu, o tangata tuai o la lava o lo o wha au, ai o se tala le tele lalna, ima se o ngana mo tātou, po le lava le ngaluenga fa o ngalo ava noa a fo engal man manda luas fulu wa fa luas fulu na para ia ele se ngaluenga mo a fua la ia lo no winga su nga ta fo ngaluenga yes pe na sa no la licta mo wa ngaluenga fa ia le fa ia le e muri ai mai tu si pasi e ta tu te o e fai a lo fa ma oni me sini nam taua Lo winga la pe na taua ngalu mana taule ni. O le ale ngalu nga wati ate o nei te mi molu wainga. Ma tu e fa maoni e. Ia ma va ai si ngalu nga. Ia mana tu fo ila va pe le ter su ngalu nga e. Ti foi po le lipo ki da nga ngalu nga. A fa ia o fu nga ngalu nga ai o le kuai ia o le ale mele amo. E te fi fo ila pa lai e te le musi ngalu nga. Le nga o lailua. O ale maka faioi o le kuai ia o le faianga o le whaangoiso ia wa o fuanga o le ngaluenga le ia luas futasanga luas futana palai e le musa ngaluenga lominga e te taun tatu whaamaoni le te mine I ngaluenga lu tantu iai e nei whaafengo fia fo inga mua ia awa ku whailangi sor ko wainga po sa uong ia uo so si ngaluenga whamai kako uo o le ia la le o la ile le yo la mo nunga langa ngaruenga vai fai ngofia mai ia ka kela ko fa mol se fa so ke do maleka wa le vanga ngai maleka ia le ai su se ngaruenga vai la ia ava ku lola ia le ka la ko va fa mai ia mai so ke do ai su o ia o ile le o la ka ngaruenga la le fai o le fai maleka ia ngarue fa maungi pe ke ku o le so kanga mori pe ke ku o le fa faunga ki polo pe ke ku ile ku ngo miti de pusa aisa o le ngarue la nga ke ro ali ngarue manga la ngarue ke mia ka ku ki nga mo ngarue nga fo nga e la ia fa ko fo da kala langa ke va ia le mele ku e vai mai do wa ku ngisika ke masangia ke ia le wa ku ia pengi le kanga le fa pia o nga ia la fa wa ma pepa ko kongo le fa loa la me la fa fu nga me ala ko ala nga luenga o so kanga ki pole ku le piko o mori ku le piko o e ku kusa ku pe e mo ila nga luenga nga fa ku ngo miti ko pusa isa mare ku pe ma wale el kanga kala ku pe ngi le kanga la nga e fa me pe pa ko le fia kama mama fa ai va ngaluenga la ne la le ke popole fua e ke popole fua o ye wale faila o ngaluenga mo wa ile le se lengi e mo wa fo le vali do ulu ma fa pipi ngi sila baka au ke popole fua fa ma ngi le ngaluenga ma ni le va ngale pe na so no ngal ma ni ta ya o fa ma io ole vai ngata ala vale na ia mai sela le e ta wale tu le na ole ngaluenga le tini titi le sul valu tau sanga sa mai ta ile ia ole vai ngfo le vai o lungo o fata o fale o loa ia po atoa o loa pe ia nisi o loa e mafai ona toi fa au popo o lana ngaluenga na a o lona fianga ua mafai ona mawase ngaluenga tu mau mo ia so tatou la ia o ina lava fo e tatou o le ale ngaluenga e maua ia fa maoni
moni ma ia ai le na man io wa ole nei vai tau wa fainga ta ia pe tātou te fili ngaluenga ia ai mana tuala a fili ngaluenga a ole ia nei ta maiti e tau ona tausi ia ole tūlanga maftia la e mafkia ka maiki ia ona o fili nga fo ia tātou ia ai tal tonu lava ia wa ngā nei tala mō tātou a tupu manatu mō tātou uma ma lesi oi le woi o mankoa ma lesi mea lea i mea i o ngaluenga mo tātou fu inu mo pito i luma se kako fōringa ia aka ai aka mai la lea se o si kaimi ka kera ke fa aka umisa ka mea i se fare o loa fare ainga oka la lea fa ko le fa oka kanga ka la ku ka ki manga i panke ke se fulu ia e kuria ka i panke ke ko li fōringa fa ka o loa se ka mafainga sui manko fe oka ikai ka ke aka ka ke aka la ko e la ku ka fa aka mai talo fa tama talo fa tina o mai oi o la sime ke manga oi o lo ka leo le simea e fa mai minga ka panke ke se fulu o ia le e tau sami pe ave e wa vai nei o ka ke ko manga ku ngale fa finge vo ile ingai inga ala sa kakela kula e a bela kakali balaka kala kula bela kakali balaka sapa sui vale bigsa pinga ke mai e a causa mi pe ave fai pe ala isa ya o wingole el fatte o loa kakela se kake fo ikake aka la kula ka mai nya ka pange ke se fulu ia vai ia le tina e ka usami ipe ave ma tina ia le e ave i vai ia ka uni fa le e se si metina ke manga wai ia fa mai nya ka kalo se ko ku sa pe 2 fulu ngo kala le kilo e ku sa pe ka waka o la fa Sofia le fi fa ta o le la fonga fi o le fa ko o la le ia ale mea la leo loka la ko ole ka ke fi ai aku la lea ai fa vai mele ai fa malo mele leo ko me ia la ia leo fi ai o loka upu angala ka o le upu angala ka mai ai va ver ko mamma ko se fere de balone le tai bale wati la ta se fu vale a sumal vale minuto talo le chula fitu kau singa fa fifi ang kaya wa ya wa desi dulu fa sang al panke ke nga ame nga po ko kala bale badu wala sayau si aka kamai ela kala fiku fifi
bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whawhiloa I tātua tunuu, ia ele nei fo iaso I le lofo le tua, ia te oe mawhai o na whaafonga mai malo lava le sauifua manuia. O le tusia Ioannes fulfa, whaupelua se fulfitu e whaupunga Yesu, whapea I lana au so. O te tui nātu ia te outou le manuia, o le file mu le upumana ia te tauna iai, tu sama le lo minga sa au mai ai. O lo umanuia, po lo file mu o te avatu ia te outou. O te le avatu ia te outou whapei o na avatu ele lalolangi. O le upumo o ele aso le nei, o le file mu moni. O ki lo le file mu moni, e le whapese ilonga ua le aini whawhita uli e whea ngai ma oe, po ni whewesia inga e ui eilo o langa. Pat o le file mu moni, o le file mu le I to tonu o lo loto, e te lepo po le vale ai, I taimi o whawhita uli, ma taimi fo ia e le mautonu ai tangata uma. E vevesi vale tangata uma o na o taua, vevesia inga, mea o popole ai, ai ke la ngona I na lava, e ai le toa le na I to tonu o lo loto. O le file mu, o le mea lofa, wafe mai Yesu, o lo file mu, o lo manuia. O le file mu leo le tua, o le mea lofa a le tua, o le tau nei o le fua le anganga pa ia, e awa noa moso se tasi, o le file mu. Ai o le mea lofa, o le ki o le mea lofa, e ala lea I lo talia ina, o le alii whaola o Yesu, ma fio ia I lo roto. A wafai mai tala fo ilea isa ia valo ia ilea fio mai o le Mesia o Yesu ve mai. O le alii ia o le file mu, the Prince of Peace. O ia, o le Berenice, o le file mu. Lo Yesu tene, sa tatu vava ai news fo ia le tūlanga fo ilea matautia leana fia umai le tele o tangata Israelu whapena fo I Amerika, mataitai o malo le lanolangi. Ona ole maua o le file mu I le vao tangata Israelu ma Palestina tangata fo ia le au fo ilea leanga fo ilea le Hamas ua maua I le sina file mu ona ole mele na fire Trump ia le mali lienga na I fire ia ua vivi I tangata ia stoi ino Trump se me mana I tele uma fire na maua se file mu a el whano noanga e ole file mu e fire le tangata ke lola ele ubi foi le file mu le fewe a makanga koe vai o break le Hamas ia le tula fono po le sa fai o le file mu le fela o makanga koe kali ku Israel o makanga koe ngulu fo tangata e ele me mongia ele ai se file mu moni e maua ele lalolangi le nei ile lalolangi foi le ngei ma le fai unga me uma peva ai ile timeline le tua ile fai unga me le lalolangi e ke vai ku fo e ai le meta ole le tangata le akula mai o lona ingoa le tau ai le tuspaia o le anitikeriso po le tangata o le malaia tangata le atula mai fai mai na te sainia ia se whengainga o le file mu a filio Israelu ma Israelu o ngā file mu ai leo le mea ua fia ai foi ma le lalolangi a fai mai penga o le kolu ma le awhatausanga kai muri le tautala o le atupu ai le file mu e muri ange ele o se file mu mongi tangata le ngai sa ngel file mu le e koe whaasanga tau ia Israelu ma avea o ia o le keriso pepelo na te whaasawa Israelu nga ke whaasawa I tangata kerisiano o e whaatuatua I le tua e ala ia Yesu lea I me fo io o puapua ngā o le ao o mai le lalorangi ia ma le maka o le manufe ai whaatanga I le teimi tu lai mai ai ia le antikeriso so e whako a maua la file mu pe ai tu se whaalinga ma le tala fo ila Yesu tu se Mateo lues fulfa ina ua fio mai le Mesio Israelu o le alii o le ekalesia o ia o le whatua whaiawa ko a sau o ia I le lalolangi le nei ma nofu whaatasiai o ia ma ona tangata I le lalolangi ma maua I le file mu o ia la o le file mu moni e le whapelanga o ka ku whakali ia so e fio mai a Yesu ai o mai fo il keimir ngei po le ale fevesia ingo le lalolangi
ai fio mai Yesu le langi nei manofo i te tonu o lo loto po ataua po a fe me po a me kupu le malo fe me i tangata ai o i te tonu lo loko e ke to apea ma maual file mu moni awa oia o lona swafalea o le perenise o le file mu o le upu mo oe talia le lii o le file mu i lo wolanga le tua ma tu whawhitai lava ona o Yesu o le lii ia o le file mu whawhitai. Amen.
Yo Yesu tau tailo wa le bese wa fama en tuai ma tua lunga tua la reto le ola mo tanto le nei tai au fama sa una ma le fiong pa ele tua to ma tau fo le tanto fo longa ma tanto sa valinga i le nei fo yaso ai mo sa tau lunga ina le masina le wa tanto ai melo tupu i le la lola. Sanga tasi iwa tasi valu ile so na whapenaan au siai le whainu mera lua se fulu tasi yafe o ila tau na mali liwi to tono Amerika lava ia ile fulu sa pepesi le nawai tau sa taua o le Spanish flu. So sanga lua afes fulu male tasi ia na mautino ai wa au sia ele numera o le lalolangi fitu biliona le au fai o tangata o loo au mau i le lalolangi tala whaasolopito i tonu o le United States. Tausanga lua fesu mal fitu maliliu waini se to avalu ia whapena fo ini se to se fulu na maliliu i se oso whainga a ila tau whaatupu whaalave i tonu o New York i Amerika. Nisina wainga mena tupule nei aso i tausanga ua mawai. Ia iluga tau jopa na ngaka si fokal vele sa mo tasi ma tolo mo po kala malu le tai ao na wa fa fonga mai ni si na o tatu po kala fanga solo mo tatu pe ona yeli tua ia male tatu yeli nei fo ias falaile ia fa malo ati ni so tatu pa ngale ma futa mai lungo tatu Facebook mo lungo tatu YouTube ngal mana nei tai ao to tele nei tatu pa ngale fu fa tasi mai ia o le fu o so ni tele o ngaluenga lo faftai fatalo fatu fela ba se tu foi ia o New Zealand o lo e mawo mai tatu fasala la nga mai se foi o vainga o mole la lolangi ia fatalo fa ma ofa lo fatu happy Friday to you all ia afa pe fo ile yo o ange ia la auto wati ila safaraile ia o le wa safaraile ma to New Zealand nei ia malo le sai fo manu faftai tsele lava le ma futa mai tatu pol kalamil nei fotaya o ki al nei safaraile us fifia ia os fifia. Mal fa vai o leo. Fa vai le leo. Sanga fa tau. Au la ko fa malo le leo. Ole fa ma fa vai. Ia. Fa vai. Ole voice ia fa vai. Fa vai the voice. Ia. Ma mionga. Ole fa malo. Fa le tolu mai o ke topa ia uma mangei. Io e. Awala bangi se me ko ya November. Aí vai me voice. Leo tato do lava le tu live tu simal vafonga ele tu fa salawino tatu tale vai fanua le ngala Britania. In this update, a repeated call for people to be vaccinated as New Zealand's measles outbreak grows to 13 cases. Auckland Grammar School will be closed to Year 9 and 10 students today because a person with measles visited the school on Friday. Health authorities are now launching a national immunisation week starting on Monday. Health Minister Simeon Brown says there's a lot of work going into contact tracing every case. The real key message is that vaccination is our best protection against further spread of measles and to encourage everyone to check their records. Climate change is expected to be a focal point for the Prime Minister today as he talks trade at APEC in South Korea. Christopher Luxon's spending the day with further bilateral meetings on the agenda. He'll also meet with the Crown Prince of Abu Dhabi and the Sultan of Brunei. Senior political reporter Azaria Howell says he's expected to launch a green economy partnership agreement with Chile and Singapore. The Ministry of Foreign Affairs and Trade has previously said, "We believe that by leveraging and enhancing international trade and investment, a successful transition to a greener economy can be achieved." Farmers and landowners in weather-affected areas are being urged to think before they burn debris. Fire and Emergencies asking people to make sure their burn piles are at least 30 metres away from buildings or trees and to let the material dry out first. Southland and Clutha remain under a state of emergency a week on from severe weather.
Confidence is high that this weekend's Hammer Springs Fete will be a success despite recent weather. About 4,000 people are expected to attend tomorrow, with hundreds of stallholders selling goods on the historic Queen Mary Hospital grounds. Co-owner Abby France says they've experienced all 4 seasons at past events. That's testament to them. Our amazing stallholders just turn up. Even one year we had snow and they were still lined up at the gate ready to set up. So this year with a fine forecast, there's nothing will stop us, I don't think. That's news to sport, and India has completed the highest chase in women's one-day international cricket with their World Cup semi-final victory against Australia at Mumbai on Sky Sport. It must surely be the greatest run chase in the history of women's one-day internationals. They have hauled in 339 to oust the defending champions. India will play South Africa in the decider on Sunday night. And the All Blacks coach, Scott Robertson, has made 3 changes to his run-on side for the Ireland Test in Chicago on Sunday. Ethan de Groot, Beauden Barrett and Caleb Clark are back at loosehead prop, first 5 and left wing, respectively. That's sport. I'm Diana Vezic. Radio Samoa. Tasimai Batolu Amo Radio Samoa Tasimai Batolu Amo Ia le tebele wa jile o family to channel July 5 tatu tal fotu na dia jo lenga no pretani le fo tai yao i le mafutu le tatu wa tunu te lo to telo tatu na wedungo la tele anga ia titu te manga luenga le ngata fo le ni so la tole na wanga ia te moli atu nei fa na ule onga le nei tai yao fa malo atu lo sai malo fo la pali ngal mana o titilo tu langa o le o ia le fa mai fo ile o le misela ia i tono tatu wa tunu wa le la va o lo mo ili poti fo ilia e nisi fo yo nanga matu a tamali o tatu wa tunu le sefo malolo ina pol mtanga luenga le frema ya wa li poti mo ye o le wa fa tu pula ia wa matan mo te tasi fa bo patu le sitasi fa bo patu mo le sitasi ile ma ile yo misela Ia o kilani lava ia was full tolu ia tatou cases leo wa iai mai le asona nafi a tu fa atasila male vaenga le mai le Northland ia mai si vaenga o New Zealand le na ma wa mo ia tatou cases ia po ngase o le miselo na atole lusu lima o lona winga fo ile o le mai tawa tu iai ele o se tulanga o iai tatou se tulanga sanga le mu mai se lava fo ina yalo manai fa nau ia wa ma failo fo ona ma wai fo i matanga tamatua pati o le tulanga o le asola o le ua whaalawi loa i lea onga lea Auckland Grammar School i vasenga o le tausanga iwa ma le tausanga se fulu o le ale aini a lato wa onga so o lea lai le aini a onga vasenga ia ona pea ma le aso lua se fulu whao o ke topa na mai tawina le vai aso nse ima vai aisa iei se tasi o lea ua ngase se le misela ia nase si atu mama whaila ona iei i susonu o vasenga ia so o tamaiti a onga uma lava la ia o lea ua wha solo le luenga alea onga mai se foi faia onga mauti noa se aki uma lava ka mai ki ngai penga ato o la tui o le tulanga la fo ile male fa manatu mo tato e mai se lava fo i fa manatu mai fo i mtanga luenga o soi fo malolo na ia mauti noa ua fai tu inga o nai tamaiti e mai se lava tu ia le MMR mo tamaiti ina ia mauti noa o lai ua saunga le mula to a fa pe fo i ua ova le se fulu lima tau sanga se fulu ono la loi fo se fulu valu ia o tato la ele se tu tongi le tuile pe afa pe anga ia tuloa i le fo mai po o lau GP e tatau ona fai tu ia a le fa manatula na mo tatou e tatau ona puipui ma malu puipui fo tatou u malava ia awa le wa mai tau watu ole o tong fitting ole misela e pe lava fo yo le va inga le time le covid mawaloa ua iai ia unga o le misela no fo le fale isolate le fale ia matele lava fo ele ka fo nga o fainga luenga pe a ua ma ua o lo iai ni a unga fo yo le misela so o le fa manatu mo tatou mai se lava ina yalo manai whanau langa o le misela e pe e tau mama ai ma i lava le soifu Ciao.
Mani fa mauni da sono ngal mana lita yao ole tu ala lo fo imale so sani mo tatu wa tunu mal lau tele mo tatu na im fai ona pui ai ana tatu ai nga mo tatu fa nau to ia tanga ta matu ai o tala le fai masani no fai atu le tunu mai atu fo fa fonga le tunu lita yao o tanga ta matu mo fai no tatu tinga o fa nau ia tatu tele ilua le tinga ia elim fai fo na ono sa ia fa nau ia le tinga o le mai le la ta ua le tulanga tau ona tatu faia pui le leita tau ia e tau fon tatu mata tu ina wa le wanga ia inunga ia le to telo ila tu wa mo fa ma inen misela ia to tel ia man tu fo olena tele la tu no mai mo se fo tu no tatu tu ni samo ama tu fo ngal man no le fa ma ile ya so la pisa le no tatu e ka wole misela nga ko ko kingo fo le pi ngi mai ma mu mai ma pi ka ke aku pe ka u va tu fo fa fonga la tu no pingi ka ula fa engi si me ai pe sale a ngoye al fe melo baku ai fa ka ele nga bangela ia le ia al termine pe o tatu tiro ya fiang ole fa mai pe ole mani fu no le tu ala lo ma fa mana tu melo fiang ngal mana ia moni ia tatu a inga tatu fa na ai ma se nei fa na fu ia mo a onga amata iyo tau na pui le nei fa na ia onga amata ia matatu titil po ani vai nga fu ia man tanga lunga se fu malo ruine fa na pui nei fa na ina ia wona i pe pesi atu fa ma no ingo le tu ia me tona fa yes Paule na ole fa manatu mal fa mama fa atono le te mai tawa te foi ole ai ni vai nga o te tonu la foi ni usila le vai aso fo ole ai ni no fanga fo ia motuinga olona winga ia mauti no fo ia tatou a fa ele fa ia tu ia tamaiti ia mata itu ia nai no fanga na wa ele ise so nga ole nga ilava ia ina ia fa tuinga ia ta ia wo ko kilo lava i kai me ko viti a wa ole ai vaccination centers ia mo tatou uma wala va fo ile puinga e pe ole lava fo lo fa manatu lava fa mafa mo tatou pasifika ia mai se fo ia ma ole le time le nei walanga o tātou lava e tele lava ina mawalunga le whai numera o e afia i tūlanga whapenei o le whamanatu mo tātou va ai tuinga o na ialo manai whanau ia e mai se tātou uma leanga e le o toe maulu puipuia o lea ua i te tonu lava o communities o lona winga i mawhai lava na pipisi so o se tasi i mawhai fo i ona nga i lunga o penga ta whailangi ma ia mata i tūpo o whea tonu no whanga ua i no whanga i wa masalomia o lona winga e tā ua mo tātou le mauti noa pena iai se o tātou a inga i nano whanga ina ia mautinua e a ngai o e siaki fo mai pe o iai ni a fianga mō tātou e mafua fo i ona e maori misira o maasi o lo vai sa vadivadi o lo vai whelo rua ia wa a wha pe te nofua o i lo fale ma va aide le ia la oisi si o manga i lo wa inga i le o maori misela ia e le si me la a fie fuari misela ai a wha pe wo o aku li misela lo wa inga o lo vai sa vadivadi ia wa kaunga ere ki whanga fo isea yoi nga ma wal misela suel me whanga foi ia wa le pui akil misela winga la tala foilia afa pe le pui ka ika le tina mal fana un misela ai osor kama asa mal misela ia afa pera or kama le so mai le misela ia asu ko fe mo mal misela afa mai nga le nga mawa mai ole le mea ngaru ka fa wai fa pela le ngaru omi se masingi mo mai ngali misela ya vai dale me le wa mo lor ki ngali me ngo ko le ko kongi u so ko kongi ngali lor ki ngali me le alu ngai ale wa mo le ki ngali me ngo ko kongi o ku sere ka u mani me lo kongi ale ka u mani misela nga u male nga mo misela asa wa mai sela Lais kong fiki nga mai sela nga nga alwa misera asa wa ga wa misera fa ata la fo nga la fo ia tatou suanga le nei tai au ai ole fa manatu ta o tatou awani o tatou manatu mama ile pipisi le o pipisi le bisela le nga le ia se tasi o tatou e mana o fo ile ia ma maule le ola na ia lo manai fa nau ia ona ole fa ata mala fo o tatou ai ole tau ale na ia ole mata itu le leva ai no foanga ia sa iai ia ngase ina ia mauti no a fa nga iai a nga i lo fo ma ia
siaki ina ia malu puipuia i tātou mau tātou ainga. Whaamamafa wa ai fo i ia tangsanga i po o whea fo i o le a whaailo mai ai no fuanga o le a whai ai tuinga mō le misela mauti noa whaamule mole e tatau. Ia ona utangia nei vaenga na. Mana ia. Sfululua minito channel July fitu ngol tau tau lau si fonga le radio Samoa tasini mo tolo amo. Se bali fa fianga mo tātou le nei tai ao. La tau umala nga ia te moli nei whanau le ao. Wai mani lo sai dungo na tele. Beta vale wanga ia tu mo ngā luenga abe pasi abe lori abe taxi. Abe upa wale imalo lo tai ao. Ka wongi ai ngai ngumbo mo ni ai. Uma ona fai o tonu vai sa fatala ole alu e vanga sile ata avale sa pa e mana ya tasila vale pa fatala male musica duelo vale o paso duelo sulla avance a duelo vai sa pa duelo fama fana fana duelo duelo e maya duelo avance vai vai duelo mai la duelo y la música, duelo y la ira, duelo y la música. Secchi de Leila Hueva, agua ese ante bateva, si va y la música, va pele mai la panga, ave ya sana fan, secchi de Leila Hueva, de mela le no falla tu ai no le hai la mama pai pai. Mana tua ole palesiva fia moya no kale ainga vai ne le ya tupe va ai ne fio sue pulo ole tanga e so ile po atua so le olea duelo vali o paso duelo sulla awate a duelo vai sa pa duelo fama fana fana duelo duelo e mai ai duelo awate vai vai duelo mai la ia duelo y la música, duelo y la ira, duelo y la música. Lue mai lo, ai fare le che si vanno, ore lima fa tele, o che lei lo be au mai fe, I foi le che le fie si va, pale va che va ile ai, kawanga o si fa samo, o ole ko be alu male ako. Lue mai loa i le lue ngu Uma ole po ai le kaunu Siva i le po siva male fia fia Alu ole kenge ua uma ai pia Se sole e me mika fua fua E au i le fale ua kau i le ua E ai o se kupe ua whaku urifi Uma ole pa ai la ole sefi Duelo, vali o paso Duelo, suna awa e te ano Duelo, vai sa pa Duelo, fama fana fana Duelo, duelo e mai ai Duelo, vai vai, due mai la ia, duelo y la música, due mai la ia, duelo y la música. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. During World War II, an uneducated man who lived out in the hills brought this letter to the city to hand deliver it to the United States Army. Since he could not read or write, his wife had written it for him. The letter said this: Dear United States Army, my husband asked me to write a recommendation that he supports his family. He cannot read. Please take him. He ain't no good to me. He ain't done nothing but cause trouble and drink beer,
since I married him 8 years ago, and I gotta feed his 7 kids. Maybe you can get him to carry a gun. He's good at hunting squirrels and eating. Take him. I need his food and bed for the kids. Don't tell him I said this. Just take him." Well, I suppose it's safe to say that husband's ignorance was not bliss. What he didn't know did hurt him. A story is told of a thief in ancient times who stole a very valuable, expensive coat. The coat was made of the finest materials, including buttons of pure silver and gold. When he returned to his friends after selling the coat in the market, they asked him how much money he had gotten for the coat. He answered, 100 pieces of silver. His friends were shocked and upset. They said, "You only got 100 pieces of silver for that rare, valuable coat?" The thief looked surprised and asked, "Is there a number higher than 100? You see, if you don't know there's more, you won't ever get it. There's so much in life for us to enjoy, just waiting for us to get it. If all you're used to eating is bread and water, you don't know you could be eating steak and lobster. And there's one person who can show you everything there is to be enjoyed in life. That's the one who created life. Jesus Christ came to show us what it means to be fully human and fully alive, so we can live our lives to the fullest. He also knows the dangers that can trick and trap us. He'll protect you from the pain you and your family will have if you don't live your Maker's way, which He designed for your happiness. So why not ask Jesus to forgive you for living your own way, and ask Him to take charge and start showing you how to live His satisfying way. It's the only way you won't miss out on every exciting good thing He's planned for your life. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow, same time, when we stop and think a minute.
Samoa. O le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Poi loe mawhai o na whaongara o Q7 e whai ma te pause moro whare mōmua. A whai fwoi o Yeso mō kesi e mawhai o na tato susuina o nisi a wala I whare tupe e sese a tonu e whetau I tūlanga o roolanga Jimmy. On mata o unanga I Supreme Mortgages, mata o te whesoswani e sue se tali mo first home buyers and refinances. Walau mai au Sam I le orua tasi o varutasi toruiva, varutasi, pe emaili mai I a sam@suprememortgages.co.nz. Talofa Samoa. E mawhagirap sosoni atu Dr. Chen I ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngale tino, whapaui no pauna, maisela, mangyeso malikanesa. Maule ti e whamamai lo puta, mali paste, mo nifo tinga, mal whamalongi no lo fufonga. Whapea products, po o loha e sosoni e whaala mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala to pepe o nar sosoni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pe a fiuane I le lua ono, Great South Road I Otahuhu. Oh my, fata mo and follow chicken and things. My popcorn chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numera ono di Melvin Road, Onehanga. Te tala mai I le iwa le tai au anga I le lima I le afiafi, a songa fua I le asu tofi, ma le iwa le tai au anga I le tolo le afiafi, I le asu wharaile. Telefoni o iwa, whātasi ono, limatasi o ono. O le aiai si whaapito matau tia mo le te tala aloa ia o le Chicken and Things I le aso ono o ke topa. Lei lua su 5 minuto al cede le July feature nei tai ao as falaile nei to ngoi fo nei masina ya lewa mo fo tatu so tai ngai sa mo le tu mo nanga le fionga ngan mana TP out tanga vaya ngan mana lewa fatisi mai le fionga le loli ya to ngoi fo lana tu mo nanga mo tatu le nei vaya so ngan mana malo lava le soifo manuia malo fo le tautua mai I le nei vaya so. Ia, sai fua manuia te tausara vane swafa fa pe foi le telenga ia tia malo le usu. Ia, malo whaftai o tātou iei foi I le aso muli le nei foi ma sino le nei tausanga ia tātou tūli mata ia foi le amatanga o novema lātou. Ia, ia wa uma ia oktopa le so ia. Kuainga o mai kai au ka kukangu ia novema e olo I Christmas. Ia wai pe a tala noa fo ia Krismasi ia wa uma atu fo ia suanga o le tausanga lātou ia aina o a Sofia o le a tuli mata ia esi o tātou whai me whaasolo ia le nei tai au mai tau atu fo I wei ni si wa whaamanuia ina se tātou atu nuu lewa maua lātou sitiseni I le atu nuu tia whalau tele mai ala wa fionga ia atono e o anga ia o tulanga fo ia o nanga malo ia o le whaamatu atu o sitseni I si tanga tanu pe la o tātou le sa whaalau ino mai lo fisi o New Zealand tātou tunu e tau sifuru lua tangata ia wa mawala tu sitseni New Zealand amu ia la kou le leila alvanga le mawa sitseni ia o le anga va o tangata to tasi anga va uma tua I fa na uma to lua a siksengi fo le nga mawa karwa nge ia nga alva nga na mawa mako ai le mawa mako de familianga ia tasi ia tia ma le tausala se ta fane finangalo o ko par mia mar ko malo la ve ko mako siksengi le nga mawa karwa nge te walo te wala ke ko matato mara ya lewa baba ya tungal man lita ya o lewa pasi tala tu pe fo ile le tatu malo tasitesi malusu fa pilion yo tasitesi malusu fa pilion o ya kupea ya ole o tulanga ya lo ai le alu pe lumo tu pe mawa tupe fo e fatino el tatu alwa fo I tupe fa so al malo e fatino e nga alwa ya ai o tulanga tau o le sa fa na tina tia tau alwa fo I fono o wa amaka le solulu o le lava ya so
ia whaasoro mai ala ia lea e se ia o mai na pasia i le pōle solua nei vai aso amalama le saluru ia o te roa se tūlanga le wa o le esa whaatino ngā ruenga i le tūlanga vo i le i tupe au mai tutonu o le o ia ingor whawai i tūlanga whaanatinati po le emergency budget ia lea la ua pasia le tala le tupe ia la ua koe fo ia kako i tūlanga māsani fo i le ua pasia vai ngā tupe mo le mta ngā ruenga mo le mta ngā ruenga le malo e whaatino i ngā ruenga Malo, whaftai. Olo mai tau atu fo i se sasi fo i o ngā luenga le lei sa whatau nui nei nisi o ali i seila. E ma whai una whalau tele mai e laua fionga le vaenga lea? E pe o tātou arum whanau le ngā lue wa Afonel Company wa le Mediterranean Shipping Company po le MSC na Europa. Le ala to sful whari seila i ngā lue stasio wa oloa tene. Sa la tu fai la senga luanga la bea i se tasio va apu le sa misa i ni fa de ton la tu la le sa awina tu fa ti no nga luanga la bea to su wi valen fa sa wina e fi ai fa na we to lua le sa fa la wi lo mai le penga te fa ilangi le company va sa mo ye le fo nga luanga pe wa si ti ai fo i tu langa o tatu o danga alum fana o le tunu o ngā lue o ni seila ma ofisa fo i lungo ia va te le rangi ia te no se tulanga ta wala ia i fo ia alum fana o le tunu i fafo ia la tu ngā luanga nei mana ia lo whanga mana e le vaenga le na lo wa ia tuaiwa i le saunuanga fo i le minister o tupe Ea, i tūlanga fo i lepe ona ia solo ta vale i tūlo tātou atunu. Ia, i li tālonga le tō Samoa le nau mātu nei. A o lea fo i laha ato i loma le si tālonga le tō Samoa. A i li saunuanga le minister o tupe. I tūlanga i tātou parade, po o tātou solo ta vale nena. Wa taunu tā ofi? Ia, e pe o le tūlanga na wao, o le tā upule sa o e fo e renga te le tuan malo. Ia fa pe fo i sa unoanga ni so fo i pule fo i le tūlanga i le talo le tupe le upasia. Pe sa fe la tō sa unoanga e me se le sa pe sa tu fesiri o i le tuan malo wal minsta tupe le tūlanga le tu maulena tō e veina le minsta mtanga ruenga leo leo. O le si lai fo tūlanga le ona o le sale sa fe tatu tālonga fo i lea wa umatu nei. Pe o leanga umaleva i le popo masala po la tel spuru. Ia o leanga pa o i fo ia po ka vale runga le awala ma tūlanga fo ia i le. Fe i fia fo i le o tangata wa manu malo tatu to Samoa. A pe o lea au mai ia langona ia o nisi fo i pure le sa tali e le minsta o tupe. O lea ua avelana tu ala lo fo i le komisina mantanga luanga o leo na ia sila tūlanga lea. I le sinsila ia le minsta. Mo te tauna ta ofi tūlanga ia. O na le tūlanga fo ne o le whapisa o. Ia mesela vai temi le sa soli ele sa pati. I wano fo ka kōpore apore a o ka kōlanga e mapolo tukele. Moni. E o le sa e makua i tata e mese atu pura fo ele ua. Fa solo na matua le soifua fo e fa penala. Ien kala ki fo kia fa pena ka kisoria sa. Sa o le lei. Io e pe fai mai a ele sa. Ia. Kia fa mai fa sa ka ele sa mi le sa o Ia ka vi isa ngola o fionga le lori e sa o le lei a pinga nga fu e mele ile sami ala ya rula ko sami wa kiminga ka ko like. Ia pe o tūlanga le ia il tapo inga vo il tatu o ka pi diki. Ia. Pe i le ala mai e ni si fo o finangalo sa forestia de par menefo. Ina ia sirisira ia de tuar maro me se tanga ronga leo po le tūlanga e taun fai ai. Pe fa awa upea ia pe tau firo o to fai ia o kia uia. Ia mo le ngona fia pa wa mereka ke vai ko i ka mi ki vole au mita vale Ia. E ka mi ki pa u mai piki apure na ino atu ia te fo isa pu ma. Ia ka ko pe a overall mi mika pe o e merna. Stu langa vo ele te wan fa ton tonu le. Aya wa ia la ma na ia la la mo wa ile le ngona vo ele fa o sofia o le fia na ua
tau lau o le tapu inga po i manu malo. Ia ai kasi ia penga fa pe tu sale le fia le malo mar fa ina. Sa ore le sa no nganga mana. Moni ma fa ma sa no nganga. Ia wa a ulong fa ia inga ia bo fiu le va ia bo le ko ia se pa umas ka va. Ai a malo wo ka pa u. Ma le dai vai ngo fa lo tele fo i lo to chom la danga mo ta tu e mi se fa fo ta tu wa tu no le va yasu. Wa ni tala ta tu tala tu lu ngai fo le o nanga mo tu mo ta tu wa tu no wa lo fe ngal mana. O lea ua tapena se ta ia lai lima te nai foi whelua inga sui o le malo ia ma ofisa whaasala lau. O te tala le ofisa tu tono le asosia tu stala ma le u whaasala lau o le tātu o tenu una whaatu pe viso swani o le malo Australia. O ngatasi lea so whailonga o tāu mawha lalolangi i le tātu o tenu lea sa whaatino i lea swana nafi ia ma le whailonga i fo ima whaamanatu e sa mo le atoanga le valus fulu tau sanga. Talu fa tu ina ma fa bae fa la tunga te de o malo o fatasi wa ina ni so fa na o tatu tu no o ngai le to mai fo le ne o le ngase se no ta mafa ya por kuka ini si fo yo to mai da o ina o le saunia mal te pena ina o ta mafa le tu no le o ya pani wa lango le komisina fo le malo Australia le fa vai nai o le officer lua i official tatum tanga lunga leo pa tola vele su enga o so tu la fono mai so te inga fate con losi i lo tatu te no alo fa lo fe ngal mana mo lo tatu tu tu ai mo se fola unanga mo le tatu wa tu no neva ya so antoa te o lunga fo le tu mo neva ya so la tu langa lo i tatu tala tau nai tu lo tatu wa tu mo le ngang fa lo Olo iei whautuanga o sa vidi malo losi lo wha malo si a pēr mō lau whanua o Samoa. O wingo le tau mō le neia sa whareile muri o le masina o Oktopa o au o sa vidi e whiololo wha solo ina malo losi o le tua loa o lo uviti ai pēr le tātu o tenu mai au mai ati munga wha pēr sa vidi e whiololo wha solo ina malo losi a fiai Samoa i nisi o teimi. O le vainga le tau mō pōru ma sa vai i le wha ingo le vai aso le au uviti e se vai ngo le langi hao mana i timu pupu inisio vaenga e malo si fa ta o savidi inisio taimi ia o le tarade o le taumo le spray alo fa tai tele lava lo fenga ngal mana mo le tatu tau tua fa lo ina le nganga fa tai le tau tua ina le tatu wa tunu mo ni fa ngol via so tatu fa le vas fo so fo mai mo via so i fo ia te fa pel tau sala mo via fa ngol via so ia so i fo ia le da fa fo tatu wa tunu i tatu tala la ta pena mo ia mo le tau le tu live valu i le tai au nei ta pena mai ia le tatu fa mo ria ngwa so i fo ya awala es la va yo tu da tia to tu de mai ia le fa na tu no lo aso fa now tado telefone na o le tolu fiti ta silima tolu fiti ta silima tolu ia ma lunga tanto wa fo i ngal mana tato emaili le on air at radiosamoa.co.nz mo foi lava no lunga tato apia folinga ia mal tato YouTube channel telefone Facebook YouTube na foi Mauricio email YouTube o email YouTube ia lele la ia lele wa bubu fa solo akwa lele wa bubu fa solo ato ta tu vala ta lava malo soi fuat tia malo le usu fa pe fuat fa le tua ya Natasha ia oli fa tai molo wa manoa ole aso tol ful maltasi ne o ketopa na ola mai sia utama ya Teresa ya lo fale atua mato e fa popo ni sia so stele o lo ola te olai fa fetai ya te o e sia utama lo fai matua lo tausi matua ya fa popo ni sia so stele o lo olanga ma ya lo fale atua so soani tausi ngo tonu le lua ainga ma sia utama ya lo fa anga nai abatu yo matua ya maulolo maluisa ya fa pea antimoe ya onania o eki o Nick o Enchi, o Orlando, Janet, ma e wangalo ngoka mai ya fa pea ya Nori ma Junior ya fa pea ya e wangalo le ngo sia kwensan ya walo fa anga nai abatu ine yo matua ipo ni o yo mana tua le sia kwensan ya chali
ia o lo faanga na e matu ia o matua whaamanuia le atua ia o rua le lua aso whai ngā luenga nei aso na tasa ma tia tō whāto i fua. Awala pel tato laina ia kamera po istatu wa email po statu wa fui. Famurianga lunga le Facebook. Ia, o lewe el tata whamanianga I lunga le apia fōlinga. Whamanianga le nā mai a tino puni. Whamanianga la sa whanau o Kenny vai puni matangi. Vau puni matangi. Mawalunga le vi inga I le atua soifua ina ua mawhai o na e au lia mailo wa sa whanau I le aso le nei. Tolu sultasi le masina sifulu. God bless his son. Manuia le taunu no fwai au sitalia. Alofa mo oe atali I le uma. Lo alofatu lo nena a Piseka e Mile, lo uso ia Stephen Offa ma le whanau, lo uso o Gideon, alofatu foi Veronica ma le whanau, le mawai alofaanga o ma ua o mātua ia vau puni matangi, ma ua lo tina va aitino. God bless his son and a happy birthday. Vano pel tato laina tolu fetu taslim of tolu fetu taslim of tolu. Yelisi tato whamanianga fo'i lunga le apia fōlinga tia mai a Peter Eneliko. Happy 44th birthday Christy of Cumeu. Ia, sau ka e vai ranui o le mana onga le nā mai a Peter Eneliko. Le mana ia, lau I meri po sia te lau sia ke lau I meli ngal mana fo mole. Tolu fetu taslim of tolu fetu taslim of tolu nisi o tato Whamonianga tūna mai dungo tātou pokalame nei vaenga le tae au dungo tautupra uranga si whangar radio Samoa tasirima tulu a mo. O le whamanianga I lunga tātou emaili, whamanianga mo Reverend Gary Maunga. E vivi I whai a mātou loto I lea lii, ua mawhai na wha au pōpole nei aso le soifua ma le ola. A wale au na ai I le atua malona fina ngalo, ai mai se la tātou mafutanga a o maua pea le ola. Manu I tele lo fastful fitu tausanga I le aso laususunga Reverend Gary Maunga. We pray God's continuous blessings over you always. Thank you for all that you do for us, your family. Looking forward to many more years of love and laughter with you. Eat plenty of fettude. Happy birthday, brother. You're simply best. Love from your sis, Liva, Mana, and your niece, Nini and Mabel Josefa. Ia ole whaamanuianga le nā mai a Fly River Josefa. Ia mo le sunga ia Reverend Gary Maunga. Ia, leo te wapai atu nei tae au, se toi a watu wali tātu, o ke kasu koe sa, wale wala au nia kasi ngal man. Ia, ka talo whatu, maua le avanoa. Talofa. Hello? Talofa saunua mai, maulo avanoa. Hi, just a birthday wish? Yes, of course. Go ahead. Hi, just a birthday wish to Winston Limasa. Happy birthday, son. Just wishing a happy birthday to our son, Winston Limasa. Today he turns 14. Thank you, God, for his healing upon you. Hoping that you will have a trustworthy day. Love you always from your brothers, Christopher, Aska, Tule, Jazz, and especially from your parents. We love you, son. Have the bestest day. Thank you so much for the opportunity. You're most welcome, and happy birthday Thank to you. your Bye. son. Soifua. Ia, o tātou whaamanuianga na o lea, o mawhaion pa au mai le nei tae au. Ia pau lava lea. Tau whai mele stawa lau ne tasi ngal man. All right. Ia, saunoa. Whaamole mole lava se I whaamania tule sa whaanga o Reverend Gary Maunga, whaamole mole lava. Saunoa, maulava noa. Whaamanianga le sa whaana o Gary Maunga, ia. Manuia lava lo sa whaana o fua I le atua ni sia tele mo oe. Ia lo whale atua, ia whai whaalelele luanga luenga ma ia. Ma ia lua nofo lele, au wane I taua I nisa, ia. Alo whaanga ma ia Paulina, te tina, ia. Moni atule atua ia Gary Maunga whaamole mole lava. Happy birthday, Gary. Maua le atu tina, maria foi ia le nei tae au. Ia le lei, tātou as whanau per whawhonga mari tātou wā tinu ula so tōrusu mari tāsi nei o kitopa. Tau walunga atu ai foi lea maso I fopo aso whanau mo tātou nei vai aso. Ona o kitopa o leua uma o lea o le amapepe se atu ai ma lea whionga ngar mana whauni atu tō aso seifua. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh. Happy birthday to you. Manuia toa sofana. Manuia toa sofana. Manuia toa sofana. Manuia lea tua. Hey, hey! Aka kingi dia tori. Ai upisi ko kasi orgi a sofanga. O ka o kai. Ya, lua famaria mo a sofana o ila to ma famana tu ila so tor sumaltasi. Hip hip. Hooray! Hey, hey! Oh. Awe, ya paki mai la ia wala ia famana tu at o ka ko re aka. Ia ma feuda male keke. Ia o uma upu. Ia male alisi me fengangi. Male siva. Siva. Ai la forse lengi. Ai mang. La forse lengi. Ia mang ko mai mako. Ia lo fatu. Bese la le mole tu ia lo fa angal pulen al vile Samoa. Ia mo to uma la nei tayao. Ia manu ia to asoifua. Ai la mat sol fana. Soifua. Ia manu ia o to matua. Ma me fianga vai a bueno. Dois futebol medida chalo le chun live valo. Siva, Malie.
Dois ful maltasi video tale o le tu live valu tale tu live valu. Ya, ona wina te fo ilea. O tatu tala mai sa mo pe na ire tau tu ma udanga le fionga ngal mana. Tipi au tanga vai o tau walunga la na tau tu mo le nei fo yaso. Ngal mana. O le wa lo mal talonga le kiwi mala o tonga ilasa. Ya talonga fo do talonga mana yo le o ti fo ia mafai. Ona fina waitonga iso na vandoa. Ia pe fina we fo New Zealand. Ia manu malo ina imfai ona o sa i champini ma le awal to Samoa. Mana ia wale fa to ama vai to fo ile tatu ta alonga sa ta aloi male aule nei atonga ia le na manu malo la tatu o so le la fa si malo longa tatu au ia ai se ta alo au ia lua ona i lo ai le ia po ai fo i ole a to ta alo ia mala tatu au le to Samoa wa le na mautino la foi il ta longa mo ia ole na malo lo ile tatu au le awal kiwi ia au le la ole ata alo lo no winga la afa pela e malo le kiwi il ta longa le ia ole no winga la ole ato ta alo la mal to Samoa man to fingal man no le ta longa le ai to e pau me ia le New Zealand ia malo ia malo o pau na mela e to fa New Zealand ia malo wa afa pe malo nei la ia tonga ai pe o malo le malo ta to ia tonga te le oi le ai lo pusi no fola ia New Zealand wa lucky o le lucky nga malo New Zealand ta to lucky wa le mo talonga Australia ma New Zealand. Pia le mo talonga New Zealand ma itamaitai. Ia ona so lola ia le talonga. Lolo winga. Ele sta mai tapenanga tapenale o mai tonga. Ia ona pofui. No titile wa mata fu ona fe ia tabale tonga la to. Ia mala to fu ai ile taulanga le ma to ai pawalo pitonu o le tonu o kilano o taro. Ayo, fe ei fa ngapo. Ia ole ala lolo wingo. Po anani. Male aso ataya. Ia ole la fa teleina. Ia ale na mana ia fo ile solanga le fionga ngal mana. Tu ala lo fo ile mo ta to ia fa mo solo ta vale. Ia man tu fo ile le na titilo tu sa mori tu o kelo pa u ka vale. Oi. Kelo pa u. Ia va ila le o ma ia ta longa. Ia ar keming ke lo ala ka ko si wangau. Ia nga. Ia ele nga ta foi lai Samoa. Awa le fon tal no ta to pol kalamel nei vai aso to los ful to ila to. O le na lo kaina foi le ina u mai la. Ia ta to solo ta avale ia male fe ele na fai foi ia ta to ia tonu o New Zealand nei. Ia onol tulanga foi lele. E manga ia le fia. Ia fia lava foi ilunga o tu la fono. Ia mala fu o la u mo na fa ta ati leo. Ina ia ona ia ini tulanga fa pele mai. Wa o te tali tonu. E telefoni ni so ta to Samoa. O le o talanga fa ia ma o tatou ainga. But the main thing, Pacific Rugby. Ole au ngale na ia. Ma wala ka ko le loko nga ole lango fa tasi foi le. Ia po ai lava le awe malo wa yo ke awa wil to Samoa malo. Ia. A malo fo ia tonga la talonga le ele. Io e mana ia se yo ka ko ilo foi la ia po la tulanga la ia. Fa se time la nei le vai tawo foi le. Ole la elite le to Samoa I ai fo ia lunga ole la to ole table pe a fa pe ole a tu fa tasia la to ai. Ile talonga la le lo matu le sa ngal mana ole tapo ia tonga. Le kapo ia konga ia malo mai konga. Wa malo konga. Mana ia lo talonga mato wa le wa a fa pe malo ngi le manga ia foi. Wa yo ke manga malo konga. Si kau fai swinga foi wa pio au ia le pito lunga New Zealand ma Australia. Pio au ia le pito lunga. Malo mai tonga. Intatu tiro foi se ese swingo ma fo tangata mata lo langi. Right. Pe afa pe wai o le hali li falma o le ai e malo ia le kiwi. Ai malo la tonga. O inga ko sui fo tangata. Pe le ai la ile o lo fakamala fo ila ia awa atonga Samoa. O ta sile mani ia te o tu la fono le lakpiri. O le tala tamta alo tu ila tu atunu. Tau faila mai le ia la tu wa le mani te lo tau fainga do bui. Ile pio la vai te mira o matu ia e tau fia matu. Ia walanga ale ngi au asuvai fo ngale au ia. Tau fia matu ila vai te. Ia onal man malu fo ile ia woni matu o te au te. Ia. Ia.
Ia walanga ale ai ale awa so vai pe o le tuna sa ta ua tele o tuna vai tau. Io kama fo e wora po e kama mo e langa le ala se singa pitinga o ko vaenga na pe o tulanga na sa ta fiu fe o tu Ka ke fiu e ko kai lungaria ha. Tahu makiri kena si no baku agak langkap. Wa mimi kali no baku ada kumu pasengan par komik. La fia ngang. Olo baku alo ka ngomong upa langi ngang fangang. La fa melo baku. Boleh kusala boleh stand up My stand down. Hey, stand down. Oleh mimi kalau baku la ko fatega. Wa fa pe ngau kalau baku pe malu vale fokale i la ko fatega. E aku lang fanga. Homek ngabai. Homek ngabai. Homek. Ya, la ka kaunga fa e ngofo ilalo makangaka. Hey, mai ke vai aku ngofo stand down. Sit up. Algo le makere ya. Algo le okay ya sanga fanga. Vai aku ngofo kangaka ku fa pela. Awa denga. Elo stand down ngofo ilalo ya Olpeu. Vai ngala veio o stand down. Vai via kal tayau. Vai dele, vai sa madu kayau. Vai sa madu kayau. Mau la madu kayau on makwa mangai. Usala ia po feki stand down nai ai dau me ai. Anga. Val pankeke lang. Makokong yang piri. Ai do lo nga foi dai makere kere foi ai asfale de gomolo ko kongia le kongia. Se piri ai pihai. Pia kan tayau. Vai dor ka kosumpa, kape kabar ka kosumpa ri yalu foi ya onga. Leo te fa minuto de talo le July valu lunga to to vede sabat sini ba tolu amo. Lelo jalo minuto jalo le July valu la jatu se ma jatu fa malstino chaya o ai ya lu fa ya o ma ya nga ya tahu ya dua Ayah, dua yo Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one, man. Don't mess to my tutu. Ayah, Espito. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one, man. Ayah. Don't mess to my tutu. Well, I'm gonna press you.
Ruma. Aya. Ruma. Ruma. Don't mess with my tutu. Yo, aspirine. Hot. Yo. I know you have another Ruma. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. Hot. Don't mess with my tutu. Ruma. I know you have another woman. Don't mess with my tutu. But Aya. the thing is too much. But it's my Ruma. Sul secole. Aya. Ya. Naya, mahaya o kama naya mana vai totonu. Mana vai fafo totonu. Ya mana vai fafo ya manu ya tsele le fa ngole nei vai ya so to e feilo ai fo ile vai so momo le pole tua. To fa so fua. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. O mawhaiuna a wina tu talafou mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te fifo e whatalo whaelo tātu mutunu o le tau alunga o le ngāruenga o le nei vāiaso. Tala tau roa longa mai lo tātu mutunu o si mai alau whaafonga. Wa tā pāi nei e le malo e la mai le mta ngāruenga le pāle mia ma le kāpeneta. Se fesoa soani e le whaalaptonga o tu si tala ma le au whaasara lau a Samoa. E se tau mawhainga e tapena se ta iala, e whaatonu wholau wai whailoa i ngā sui o le malo, ma ofisa whaasara lau. Wa tālo sanga ina i e le pūlenga o lea mta ngāruenga le malo se fina ngalo, o le pelestene ma le whaalaptonga o le chores, po le Journalists Association of Samoa e ala lea se whailoa inga, e whaatala no ai lea fuafuanga, o se awa noa e watu ai se fina ngalo o sui o le whaalamtonga, e fesoa soani ai le fausia o lea te iala, po le Government Media Guide. I le ngā ruenga whatu si talam whaasara lau le tātu utanu o lea wa ta otola na ta iala, wa lima ta ina ai le whaatinonga o le lātu ngā ruenga, po le Media Code of Practice ma le Code of Ethics. O se ta iala e leso o na so sopo ai le whaatinonga o lea o nanga matomai, e peuna ua o uina i to tonu, o le University au a Samoa. I le ato ai le tausanga le nei o le 5 tausanga, talu na whaatu ma whaavae le asosi, po le whaalaptonga o tu sitala ma le au whaasara lau o le tātu o tanu le chores. O le ua pine whaamau nei le tere o nei tausanga o le whaalaptonga, i le tatala ina ai o lo naurua i ofisa tu te tonu mautu moa na ngā ruenga whai, ina uanga le iai le porkalame fesoa sani, mo ngā luenga whaatu si tala ma whaasara lau o le malo Australia, e whaapitoa i atunu o le Pasifika e au fiai Samoa, le ai tau whaapupuu o le Pacmas. O le komisina mawalunga o le malo Australia i Samoa, le sunga i a Will Robinson, na sau noa e te tala le ofisa autu o le whaalaptonga, ma ia whaelo ai e tau o tele, le iai o se nofuanga le lei, e whaatino ai ngā luenga mo lea to mai ma tautua i lo tātu utanuu, a wai tā ua lea ngā ruenga i le sa i di iri ma mata i tū ngā ruenga le malo. O le minsta o tupe, o stasio sui pāle mia le fio ngā muripola ana rosa ale morio, sa ia o oti le lipine, e aloa i ai le titalaino le ofisa, ai sa ia sa unoa ai foi, i le tā ua o le pitola au atu sitala ma le au whaasara lau. O stasio potu o le maunta o le APM building i sa leufi, i le whonga whale lunga sa iei le ofisa autu o le pūlenga o le suawai, i tausanga umawai, wa whaangai o ia i nei le ofisa tu tonu o le chores. O le mawai peo tau mafa le tūlanga ngafa tau limaina, o se autu tau a lea i fuafuanga alu mamao, a malo au whaatasi, e tau ala maila na whaalaptonga o tau mafa le rangi. O le tausanga le nei wa whaelunga i e lea whaalaptonga le FAO, lea aso tā ua i Samoa ma le whaanaunau ta inga, e una i ai pēr ngā lue ina o whaatoanga i le whaatoa ai o le lau ele. O le aso tā ua, o ngā tasi ma le whaamna tuina lo tātu utanu, o le walu sifuru tausanga talu na whaavae, le whaalaptonga o malo au whaatasi, na fofoa mai ai le whaalaptonga o tāu mawha lalulangi, le Food and Agriculture Organisation. O le sini au tū, o le aso whapitoa mo tāu mawha, ale lalulangi, 2.25.
O lo o nga tasi. Malata tōwa ainga mamao I Samoa. E pei o nga whatau di maina. Le whaai tū au. Ma le mau tū ngā. I o tātou kurukuru lima whaatasi. Ina ia mau tau mawha. Mo se rumana I manuia. O lo whama mawha mai. E le sini au tū le tā ua. O le ngā lurue so o tau au. O vaenga ma otu umare maru. Ma tātou pāanga. E amata mai wha urunga le maru. Se ia o I whana wit. I lea so. I lo tātou koto ai e wha manatu le nei asto wha pitoa. E wha leo le nganga o le wha aftai. I le aua iai usui mai whanawa onga ma whai a onga. Mo le wha manatu ina o aso I tau mawha o le lalu. O lo tau ai o se wha manatu tā ua mo I tātou uma. O le rumana I manuia ma le maua I pēa tau mawha I Samoa. E wha lango lea I le awa o ina. Ma le tapu e le ina o le ola tupu o a tātou whanau lai. Se vaenga le saunua ngā utu, a le minstalango lango le tanga luenga o whaatoanga ma whai ngā whaiva, na te tala ai le aso o tāu mawha lalulangi, le fionga ai o lupo tea, Misa, Tony ai o lupo. E tō luas futasi alu ma whanau o le tātou tanu, I lātou o lo a onga le tomai o le kukaina po le ngā seseina o tāu mawha ese, I to tonu o kolisi o matata ese le malo Australia lo veivase, sa lātou maua seisi tomai, e ngā se ai tāu mawha le atunu o Iapani, e ala I sea o onga le whaatino e nisi o le atunu e tāle nia, ma iai to mai au auina, I le ngā se senga o lātou lava tāu mawha. O whaailoa le ofisa le malo Iapani Samoa I se pepa o whaamtalanga, o le tāua o lea o onga le ngate na whaasoa atu ai to mai, o nisi mai Iapani e māua lunga le to mai le kuka, ai wa o auina ai foi ma whanau e luas fulo Samoa, I tū maanga nua Iapani e whaso o tai tāu mawha, ma le whaonga ina o whasila au e lua e tāu mawhai po chopsticks. O le sushi o se tāu mawhai au fiei le reisa, ma le whasi aota, e loi le sosi Iapani le kikoman, e whapea foi le sashimi o le tāu mawha leo le aota feu, e fufui foi le sosi le valea, ma le pauta feu o le wasabi, o ni tāu mawha Iapani, ma to tere nisi o le tātu tanu o fia e tāu mawhai. O le whātu ina ai mo le teimi mua se vaenga o le tāngā ruenga o leo, whale pui ma le toe fuata ina e sue ai, ma sa iri fo I ngai o inga soli tū la fono, e mafua mai feso ta inga whaatekonolosi po le Cybercrime Unit, o se au nanga malu o le malo I lo tātu utinu ua matua langolongo ina nei, e le ta I komesi na fau leo le malo Australia. I lana urua I saunuanga I se porkalame matu sitala o lea atunu e ta ua o le Press Club, sa whailo ai le tamata I komisina o leo lea malo, ia Chrissy Parrott, o sa mo se isi whailonga tā ua leo le mautali atu, I ngai o inga whaasori tū la fono, e mafua mai feso ta inga whaatekonolosi I atunu o le Pasifika. O lea tau mawhainga lo fiso swani ai leo lea malo, e una ia lona whaavaina I au unanga uma leo I atunu o le nei whai tūrangi. Manuia tele le whai unga le vai aso tātou, Pēroa I le vai aso fau mo se whaapoponga, a mōre nei temi whaasoi fuia. Tawalunga le tautua pala uranga le nāle whionga ngalman mana tumana wao tipi au tanga vai mo tātu tala mai sa mope na ele nei tae ao. O la mwhetua whasalawina tātu tala ia I le tali tula se football lo le so o le tawalunga o le tautua mo le nei fui vaiaso le tali tula fitu I le afiafia na nei I lona whasalawina muli. Ta bola le whaoponga le song fole vas fau. La whai ntua amatari e le tautua mala uranga le whionga ngalman mana o tātu tala I melo tupu tino le tātou tinu. Valu minito leo tene le Julai valu dunga le tautua la uranga le siu fonga radio Samoa tasini mawtolo a mom tātou pokale whanga solo nei fui tai au. Le mawtoma di tātou tinu manatu lo solonga le leima manuia nei tai au fau le lofo le lii. E selemana I o vaenga tāu waiano uwhanangolonga nei tai au. Ia pe anu tina mai e le tātou tala mai Samoa o le vaenga tāu I lau tilo mala uwhanangolongo. O vaenga ia mea tāu au wina
o le ngā sengo tau maftanga. Ia por kukaina fo i o tau mafa. Le lau mana i o fa ia na ia onga i Samoa. Ia wa o le telo tātou, o lea o lo ngā lui tono wharitani malo. Ia a tātou tilo la ia. O la leo o mana i o mwhai ona mo se fsosani fo ilia mone i o tātou tangata. E mwhai ona o ina mo le kukaina fo ilia o mea ai. Ia ina i mwhai ona le leile tau sami. Ia ane i o tātou malo i malangatu Samoa. Ia me se fo i o tātou ia. E moni o leo i eli tātou loa mo tātou mamlama le whaatino ina mo ngā senga o tātou mea i masani. E ei fo isi mea ai o lea o ngā se o leo o lo kukaina i atunu i fafo. O leo mwhai ono avatu Samoa. Ai ta ua fo ila o ina le leo tātou. Ia awari whaatino ina la. Le vaenga. Ia pa maua i fo de telo ngā ruenga. Awa le leo na a o ina o e kukaina le mea ai. Maua leo lau faspepa. Whaingo fio na talia o e tono se whale ainga. Ma tono se whale tari malo. O leo la amawhai o na to tele le atu hanga i ati ai. Wa lafu wa tilo tilo. Wa matua i ele leia ngā senga o tau maftanga. Po le kukaino se mea ai. O vaenga taua na pe o na mafutamari tātou wāturu nei tai au. Sifuru minute o tia nei le tūlai walu lunga le tau tūpla uranga le siufonga le Samoa tasima ftulu amo. Tātou toi taliwa tula vai winga le tau pe ona whapa wina le somo tātou le aso tolu sumatasi le nei. Taulungai mo le nei vai aso winga le tau whapa wina mātango fio so mai le la le tai au langi le winga le tau. I lava na tuina atu le tai au ia o winga fo na le tau do tātou tilo iai e se le mana i o lo so mai le la le tai au ia ua wha Sofia fo le whiangai o tātou tiu te mangaruenga ai mai se la tolo whiangai mangaruenga i mauta malawa ia loa langi le mai winga le tau pe ona iele tau nei. Pai mele wisa wai tau se furma le valu tike wio lo iele mawhanwhana mo tātou se mai lona malu se furma le tasi. O soa le la le tau nei pe ona whamawina le wisa wai tau ia ai o le ango to atu le ile a fia whiana nei. Mo le aso atai au, si tātou taliu atu mo le aso atai au. Aso atai au lo titilo atu whai mai o le alangi le winga le tau le aso atai au le stona idea. Le alangi le winga le tau le aso atai au. Aso mua le aleo Novema, whai mele visa vai tau o le lusu martasi ma whawhana le i tātou se mai lona malu isu martolu. O soa le aso atai au, su lima te le tula eono le tai atai au, ngoto atu le toe 5 minute le tula valu i le a fiafi. O le aso sa, le aso lua, winga le tau whamawina le so, le alangi le foi, se wangana whasolo atu i le uli. E la tu ulu nei wanga, a wafo inisi vaenga o le tinu. Se furma le lua le malua le iei tātou le aso sa, se mailo na mawhanwhara lua se furma le tasi ti keri. Se furma whaate le tula eono i le tau le sao le aso le la ngoto atu le toe 5 minute le tula valu i le afiafi. Se vainga lao tātou tala le tau, pei ona eri whaingola vai aso tāpena tia mo le tātou wā tinu. Ya wal malatu lo solonga le leba manuel le tai au fo le lo fo le anga le o le tua fenga le tatu wa tuli juto manga luenga yo la to fo le o ma le wa mafto mai e tono lanto ofisa o tono pisiniso company mai la tole na mafte mai tono lanto tavale o fenga manga luenga le tai au se ba tatu klabe ala nga upo. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Lau pule ua tō te tele ua au sa paia whātua ele. O le whātua ele whātusa i le ele na te talia ina le suavai. O upu e whaau ngā, e momori ai se whaafitai o na o le teuteu ma le whaaloalo. Ma o lea ua talia whātua ele. Ele i manatu a somua o lea e si ilo na whale i le maunga. A o le nei ua e whaatino i lo tangata. Ma ua mātou talis papaia whātua ele.
Whawhetai whaatupu, ua malia le whaaloalo, ia manuia lau whaasau-sau. When you shake up, I'll bring you some more. Lua lua mai, washing she mai. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasili mai batolua. Radio Samoa. Crackerjack has fantastic fireworks in store from Sunday till Wednesday the 5th of November, 8 a.m. till 7 p.m. Celebrate with a bang. Visit crackerjack.co.nz for store locations and to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. Mo tupe fa mo moli Samoa mana tua loa le Pacific Easy. Oro fa wo pe le tatu fa pitoa ndao le lima tala to tongi pe ai fa ai le Pacific Easy app. E fa tino yo tupe fa mo moli mai lau telefoni fe ai. Olo ava no for the tatu direct transfer ti posi mai lau tupe le tatu account. Ma fa mari ene fasidi lungo telefoni. Ma fa tino la foi no lau tupe ai nga fa pitoa. Ora tongi no pidio le vai moli tonga tupe so se fa le tupe Samoa pe to tongi no nga tupe le nupi fa Samoa House Corporation por Samoa Land. Ma so se au
tanga Samoa o lo pa fai na fa tino uma ile tatu au nanga o le easy pay mana tu o fa so ponia so se vai ngari usila yo tatu lala o lo avano fo yo tatu office tolu yo tara o tahu hu mamangele be fa ngal Pacific Easy app for the direct transfer me fa sa o lo temi I see do na fa sa o ina tu pe o tonga tale ben sini mo ni se fam talanga bala au le o var se lau o tasiono no po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iva fitu fa male lua fitu ono fitu iva val fa Pacific Easy o la ba anga mo tu pe fa mo modi Samoa alofa lava au tiro o le tala fia o fai te nei tau sanga mai le ona sefulu lima sefulu valtou sanga le matua le soifua o fai tino i nai polo kalame o siaki ma fa atonga au po tau fale manava e le aisa ngaluanga tele te faya e au lia lo le lima sefulu valu le lima iwa tau sanga le matua o lo soifua o le alafo fua atu i lau pusa meli ia le pusa mo su e suenga ma fa atonga au ma tau fale manava ma fa amanui atu lo waso whanau ai o le vaenga e le leiai o le amo fua pusa ma mea fai ngaluenga mo le fatino ino ia fa ata ma su suenga e tailua tau sanga malafu atu se i o ina e au dia e fitus fulima tau sanga le matua o lo soifua a va veiloa ma mau e su suenga ma fa ata o ngā au po tau fale manava le ka nese le amatanga e ma fai ona tonga fitia ma le manuia e le aise tongi e vave ma fai ngofia o su suenga ma fa ata o ngā au po tau fale manava ma fai ona fa sao ina iola a mau alola pusa fai loa Luas fulu minute leo tena ile Julai valu ile tau tua udanga le reader Samoa te siliwa tau amol pakalama le malu le tau yau. Pabalo atu di so tatu panga umalava me se tatu ai ngalo mafuta mai lunga o penga te failangi o ila tu o leo o mata mai mai ia pe fa fonga mai fo ile tau tua le reader Samoa ia inisio a tunu fa talo fa tu pakalama ya tau malo la fa malo losi malo fo on sai tu te mangalu nga pe ona fianga ye mo tau ia o le ua lo mal talo ngali tanto kiwi mal o tonga ia tatu wa vai foi to tele o tanto i tatu ai ngatonga to tele foi tatu le no foi New Zealand e pule tangata ia na au tapu ia ona so o le mal tatu talo ngali tatu to Samoa le tapena e poi o au yelua ia o le aula na o le halo tu tatu to Samoa ai mani e vai ngale no failo mai le afionga le minister tupe ina imo fai ona o langona fo ile tau tau fio fiele so ona ia wa ila tatu tilo telo tamaiti ila upa u tabali o le si vai nga lufa manatu mai mo tatu tanto ia leo e fai mo fu ama ta ba ita maiti e tu mai uri fa malama le au mai uri fa malama e mana ia mo ave o tabali fai la fu fa e ele pu ai tatu na matatu sanga le mu ba te loa le uta pena foi le sitatu ta longa tatu to Samoa alto ola ngai el pokalame mo tanto ina imo fai on of sosania tu yau ta penanga ma lo walu lango tatu au ai fai mal poto foi mal poto me uma lona winga e alu ala e te alu va peu lango to te lo tatu e ave tatu vans e te alu lau van on fa te elo lu ainga ia na e atu ala leolis fa e pula ave ta vale e atu mare pasese tu atu mare ulo to mai titi dai fa foi no fa malama ai te le loa me te tupu mana ia le tu pe lo uri tu tonu se vai atu fa fonga le atu no ai fa le ala fua fa ele porta vale ia woni i fa ia tu langa fu ilea ni te wala vi atu seis ia na fa pe fu la ia wala tupu fa lave o lango le ai o le tanto wala ngolango ia avel tanto au fa mars au fo ia lum fa no le atu awali tau ino taua ia tulanga tu talonga a o tato ia fai malu o tato faiva fai malia tato tapo inga luas for 12 minutos te ale Julai valu a fale Julai valu on taliu mai lea o le tato proklame o le simos oi malito fai aso alo se tumua le na malanga tu Samoa ia awa foi ia niso fuanga e lo ai wa mau i Samoa o ide ai ke pukosa ja te voy a la ma fau ngol le tai o las valaile e o so le la ngale tuni ju te mangalu ngol le so
Jate moia la e peo le whaafonga mai ia I whaafia vianga ma le Melissa
Paidal Melissa nei vai ngal te au no se e mai le tatu Jamie le o a fa tonu le tu lai valu lungo le tatu ma udanga si fonga le Samoa te sinima tolu ambo po kala me ya mo tatu le nei fu tai au wale si mos oi le ta le o fa te mai le to fa so alo ya ile unanga mo le tatu mo tatu ya le o fa to amalanga mai Samoa ia so alo ya ni se fo nga pe ona ya le o to tali mai va ai malanga ka malanga pa le mi talo fa so alo ma ro se fu mo so e ke lo Samoa so e o le so o no mo kere o le pe ngo fongi ama ko e wa ya lo Samoa e ke lo Samoa ke so ai o ngole o le tau pe ya o ke nga o le kau i Samoa ele va fingi moringa tia ma lo le usu le nei tai au ia fa fero i fo i fita fa fonga me sol tapo inga i la tolo tapo ia o to fai va lo fi amal tau tu al tato tasidi mai va tolu a mo ia esa oe sai sa mo ale se pololo o kala fa ngo ali ku sa lenga sa kele o ngari ku sa lenga o vinga o le o kalva ngari ka ngure o ka maku fai ku o yeri era ku pololo ko piku ia fari lo winga wo do le pololo wa la ko le la ko le pololo que erofo va buzel pololo ko ngo como ki kapalo va be pololo kamale ka ele ngere pe pala ele sap ia va bel palo o kama kapalo lo yo kama ele kapalo lo o kai ala lo ka kapalo ma me sta tu ua so alu o lo manu ia Samoa tia fa city ia o le va o ala ko lunga so mbida ka ko ngi a Samoa ia la ya se le mu ku pe yer por kiki mo ngu mane au fai por kiki ma au fai kurafo ka ko fai ka ko fi au ka ko me fi ai se la ma nga ia so ke vai fai Samoa ele misi da ver quero ka pu vai pa e mare ala fa mu ka mi mo le olanga ka mi mo ka usanga me sai pe ngar kisi masi ka mi ngi o fa soro a ko lo ngobinga o so sang foi ngar ki aki nga ko ma ka ko ngu e fa kaule le ili fa kaule ke sainga fa kaule chips e o ngai me nga so ngi kuri se ka ko wai ya ka ko kuri Samoa la ya ko Samoa e pe sa o ilo so longa fo ile wai pe na o kisi masi e va e tumu o tatu Samoa ya pe o livo te mo to vai a wa le misia wa makangar kausanga o nga kongor kausanga pe wa masani tanga tar feo e ku mo va le ka mi uma o le me ka kirenga e ku mo va le ka mi uma ia o skulanga le mo Samoa fie ka fo ia ku ka ko ngu o nga o lai ka ku fa singo manga ia fo angi si ku ngo fo fa ka ni maro le ainga ia la sa o ko Samoa ka mi ro ia si ainga ka mi ro ko ka ainga ia si ainga al mana yerna alu Samoa la tu no fa tan malo fo disi tau ma fo mo pe fa so se de ngi pe ali ko ai o ka ngo fi ku fa ka ni maro le ai ele nga ko fa ma ka sala mo ar ka usami le mo ar si ai nga nga sa mo nga anko e wal me nga na ku ese ka fa nga le mo ese ka ku ba ya o ya me fo me fa me ro ka mai ko se pu ase o fi ai pu ase o ka ma aso ku o ka a ve na fa nga si ai nga na ko ni si na le maka fo le fa pu ya ai sa o lo ko le ma ro ti ya o le fatu ai foi mai Samoa le fatu mai le pokala me foi le mal talanga o tato e na ilongo pulotu o le ngala tala foi le e na ilongo pulotu sta sile no fanga ia so la ia tatu se la fai e se le mane o le onga le riuta ia me se foi lo tu o la so la ngona ina wa tu vai le onga sa e ngalu e ai ia masa e do foi ina tele nei vaenga na mau mai tono le onga o tasi le ko lisi man tu foi lo pulo tu le na fai tasi e ia afeleki afeleki wa te lo le fa fonga mai te lo tambatia onga o le ngamba peva vai i kai mo afeleki e mo mai marco ro les mau ai marking res ia wa ke nga ko ro sa o la ngona es foi manga yo fara ngor ko fo yak mo foi kam ke ko yo le onga wa mo ia o kai kari ya ngor pulo asa fa nga ngor pulo ia le la yo nga so kanga le me pulo ko o suil va nga mai le onga ia ma fai le retreat center ia le wo kura i mai o fai mango fuanga
e mapu ia ila makukua pe mapu fangalele u polu el mapu i puloku se vai en me manga ia ese manga yo ngoa ia tia fa ko fala ingale ka ngale sa ngava ikami wa pe lo nga fio angale mafu i punge lo i puloku o ni masa war ko inga fala rupo o ngoa fa ngar ko inga ia pe fora ko fa mau ka fasila fa ia ese manga yo ngoa sa mo fa ngar le la u fa ngoa ila mai le longo i pulotu ile mapu i pulotu ilo la mapu ia ka mama ki nga makua a ko ngoi umile ola ka se umile ola e pe fo ngaso alo sanga vil tsenga so alo ese le mana ia langa lo ta u mo masao pe olesia onga le kalesia katoliko sai ai isala fai ta sile malai ma nai mo te sala fai ya sola a pa u i la kapi a ko a tu elo kuli e o mon mukia le pe kan foi pa u lo pik fas povia sa le o manga yo mala yo un pro masao la ko a makon masao tia mana ia la ko kala ai fa ko le primary school ton pasco mana ia e fitinga i le kolisi le mi ai sa longa ia ma i kolisi singa monga pe fa ko fra nga fio nga le a ke kopolo ya nga moses wale mai ta sile tangata na i tono malado masao ia o wale mai lakapi o saukia le high jump ia sautia e oi foi long distance foi ngale le sa ia rulau ai vai la o wala ngalo e fere ke le pe o ke maka e fere o se to iva vai foi le e mai se malai o di masao longa i pulotu ia le malai o longa puloku se i halu la ia miringa foi se e le maki e foi le pia e me faki last 100 e roa ala ka ka masangi malai fika kamanga ia sa le o e titi ia ona i vaenga na wa pe wa o le fato ai tali mo samo to e mana tu ai foi ia malai i na sia o ngolong pulotu ia pe wa fe foi mo masao ia pe ona ia o ngai to telo tama fana o lawa o nisi wo fa nga ina le ngalu ngale li ni so ila tu o lawa mau ngalu ngale le ia a inga tau singo ainga wai so se mela e mga mia le o inga ia aya kama le o inga le kering fa mai la fu loka ku ma fasil ko odu le physical abuse mo ka kia Ele confia kama le o ia. La ko ulo ela lo ka valo le au kapua e to sa mo. Ele o que ele não pensa se não for isso sa o garu pulo ko pe oi. Ai. Eu vou me falar for di. You don't have to be fit to be a good referee. But a good referee is always fit. Wala ia. Pa pesa o sa o kuringo la usko sa la tu le la lo kapia. Então televo ia o ila tu te sira via lo sunga so ia nai taba ta alo no pulotu voi te la tu te ilo ia ai mana ia pi oni ata foi to fa emo to tiro ile to au mai ole no fuanga ia le wa nga mo ni foi te mi le wa fa nga mo nei ta tu tanga matu ia ma ko foi per kala ma Moses o malaki upeli mausamo lo pulo Christmas oe mausamo lo pulo ia eu foi lá ele por que samo ia feo nga pule a ile a fai makasa i karuai lo pulo mis ka ele que me foi sala lilo lo pulo e vai e fa le ngo lo pulo ko nga va ala e nga ku pulo mo mo ia sa ole le ia mari ia ona vai ngana to fa mona to mole e pi to tilo fu ia tu ta ona no fuanga sa o ta wina to telefo yo alum fa na ia me se fu yo tu langa te ta longa ta sa to telefo ila tu fa moni ni ai me si lo te tali mai le fa malanga le o me si o va tu le o pero malo si ma le ai que vai kwa ma ko se ki o me li wa ki nga e fi ma ya me fa mal o wangi me Leo mai ia fa tu tonga fo ia ila tu ole na fa mo ina mai i no fuanga fo i no fo ia fa i palote fa tu malo wa o le solulu tia na fa ele fa ta tonga o suyo le local pona mangele mo tau sa fa ile at center i mangele o le la fa ta tonga na to fia ai ma ta fono ma sui ta fono o le me fo le wa i mangele mo tau ia pero skai le fa la uri la fo il malo e lua sui pale mia a maka kule singe e ka lua fero fiku e fai ules a pengara mele wo yai o il me ka o ko chea o le la o ko fie a fa mo
o le li ngi wele o Walter tonya mua sa leo ia o leo foi ko le council ia ai sui ai ia ka mai kai palangi le o Christine O'Brien ia o le afa mua na pa ingaringi o la ua le la ka fongo ia Walter ai sui kai fongo ia Christine a mai ala mua nga la fongo lua kai fongo lo le ia le sunga ya Harry fatu to le 4 samu ia ai sui ele la konga le o tio Rasmussen foi ko fiku le ia e ko koru samu kasi konga kasi la konga kasi ngi we kasi palang ai koru samu le la o man ko fier polia fai fa ka konga ele la lo kula ko mo ka ko ingore ku malo ke ro ngai ele fai fa ka konga kai sitio councillors ele fai fa konga o taron papatoi ai ole solulu le sa fa ka ngu ngai ele fa ka konga le ia wa pe on silfia ia pe kalo kula ku ngai kai so so mai palo kasi finge def ko a ia le fa ma ngai inga ko fa kai kele la ku lango ia a ko fe mo ang vai ia me se o ke ron me mo finge nga so ka ye ka lei fa le mere ale fa le mere la fa sino ko ru ia o me nga winga fa nga ia ki nga ia wa e ko ngi ngofia o ka ka se la magale ma ia o me sinim tau o le fa tau una ia ni so fo fanga pe ona ia ia e tom fainga foi pe ona ia ni so tomari o tanto wa tunu ia tulanga i no foa pe ona ofi mai e tono ia i tu malo te tasi me silam tau o lo fatanu ina ia la foi la wa anga tu dola tu ia fatanu ia la tu wala wina ma faia nga luenga pe ona anga ia tuai mo le tu ina fo tatu wa tunu pa nei o nei ma ia o lunga la vol tu ino la tunu ina fai on fatanu ina te lo mana anga tu malo te tasi ia lewa wa ya foi lewa mai ia wala tala tena mai ia ongal fana ale wa umal fa ungal le tantu ongal Martin Hotels ona posa fa ia fa ungal le si vaenga le foi le Martin Hotels Foundation Trust ina le Gateway Hotel ola isi poloka ka yungu masinga ia e fa ia lan fa unga foi ngale acknowledge ile e foi ka mai kiki o kele vaenga le ngai mo wala ko driver's license foi ngale class 1 class 2 ole fo kulifi ole velot ia ngai ka making esa le manguia fa mo mai ya onga o mai do le ia le mo fanga le second chance le mo ronga lua per kala ve ka ko fa ya so ia kia o le sumu ronga lua ka mga la ka usami le susu le sisi ma le popola o mga sung o vo ya fa fanga sum ia ala ko le sumu mo ai ko pa fa sumu mau ngalu le sum pa mai fa sum la ko ka mo ronga lua ka usami le ka ma le second chance le a ko nga misi le kai mo le onga ale ina vongo le oi yo ko fi ka me kin bo ave lo li fi ka vale ave li fi ele fi ngo fum kus me pe ya fa le fi computer ya ina fa unga Martin Hotels sa fer po po ai o la solulung fa unga ti la seranga o ko fo iri ia o le fa sor pe ang po e me kodi le fa solo ia fa ia unga kongia onga ai o la solulung sa awaya fo ila unga kongia ti la ser senior schools ia 11 12 13 if I've kai fa manguinga kelo alung fa ngau sa moi le ai me si o ko fingo prefix po kai ki o wala sort ai pikile o kamo salam oi la kai salam vai so salamu va tu ole si prefect la woye ia ma kamalo markes fo ile fa niko na ko ngaso pe ke wo sa lo kamo markes kai yulu ya lai sui kai yulu fa ia le lango matua ia me se fo fina wa long fa na le tau sanga le fa wina ia o kai mo se lenga ke kia me fa le o la unga ruru o la unga se sa ole le sa longa so alo tulanga pe ona ia fa unga tau sanga la tau ia ile telo a onga lewa amataria la tu fa unga ia o fa wina fo malmanuia ia tu finga na ia fa nau ole fa tai fo la ni ta matua nei tatu matua i lunga tapo kalame ile on sa ia male tu fa la tu le to miti la onga vai dale mari tilo le vainga le pe na ita o ni ta o lewa mai ai ani se fa unga alma fa nau ia tu no kolisi e se fo le tatu wa onga le Martin Hotels lewa mai ai la tu fa unga ia o fina wa o le mana ia nana pota tietia o makua ma ko la be ka mako so ngi ka mai ke ronga le o ka ukie mele ai wa ko po e se la ko ai le environment la wi ka mai ia mo fa winga ia o acknowledge ngai mako ia la ko fa ngau o le kala fo nga al pule o tila sa la sorulu
o longa mika mikanga ele ngaka sa pake ma ko rango lango ka miki ka sang ako ale aso fa unga o lal ma ko nga ten up ka ke o ai kum mo hol ati la sa e pe ole nga ba to fo le nga fa style por kalami ta to ma tu la to pitola au fa tino le to sanga wa fe do lima tali ma vai ti la se ka usanga nga ka ia alfa ulanga o e i mengi fo ke la pension ke ko fe sidinga me ngalo oh ia wali leva ia wali si me o nga ila lo top 10 oh ia la lo ifu si dia ora ko fa fe au si ba ko lo ka lu ai fe me ga si dia si dia se fe lo no se na ma o za ora ka za tene se so to de viti ko numela e vai na sa lapo a ko la mo o yo lo ma ele se me te mata ivi aí tá vendo ele vai muito ele se me te mata ivi ele vai muito ele vai muito se so sala va como aí olha agora ia por alme se dina ngamo lo lo deo kuspaia fai longa kuspaia me ngalenga le kuspaia la kamasti ma ka lo ko to pita yu tita mal potoman apa aku malo tai so alo yaso malo foi tau tua ia bolet foi lo fa angal po kala mele tapo ingal tato tunu awa foi vai era inga manguia ka ko kom foi vol au kapua ia fa tai tapo inga ia lo no fa talo wa tiu tiu tato le tione e me se o mbelo ka ko feo ia ima ka ko va o fa kinga ma ka fa kinga ka dinga fa kel sa vida manguia ni yaso tia ma mi foi fa fo anga ma tapo inga la tunu ia lo fa tele atu ka ko fa kala suruai ka ko kai fa ni va so le suruai ia mo feo isso ma tai jo lo fa ma du fa ko va yaso ia sai pua le io vai ka ma kilo Te mele wati lo tas fumal tolu minuta talo le tulai balu le tulai vai nungal tau tupra ulangar siu fongar wede Samoa ta silimba tolu amo fa fifianga mo tato wa tulu le banga tai ao
Pafiafianga mo le nei whaiwanga le tai au tina atu whamuni atu ai nei whanau umalava o whamuni aina o la atu tau mawhai mo le nei whaitausanga e tono o la atu wa onga malo le whinau, malo le sai, malo lo tele ia malanganga whiawhia i le nei tai au ma ua tala le tele ala mtama whanau o le atunu ua whaiuina ma le manuia la atu tau mawhai ia mo oere nae le i manuia la tau mawhai o le tausanga au te popole toi whinau ma toi tau mawhai antili le mua umani waa a ia te oile songa ma le finau mo leisi fo i tausanga ina ia tau lau o lau wha moi. Leo se mai la unama tautua fo i le nei tai au al whionga lau pepe tālai ia mo le tautua ino le tātou atunu whatalo lau pepe malor se fo mo le nei tai au fo. Whatalo lau ftalanga te le nei tai me le tai au mai ane fo i le tapo inga Samoa ia whionga e fo i matiu te amata le nei aso ma lo le soi fo manuia. Malo lo sai malo fo le to wata i lo tatu ye la so mulu le fo masina ya ba se fo fa ngol va ya so la tu tu manga luanga te lo pepe tele le va nga to fa ile mo fa fo ngol tatu wa tunu wa ia ni so la tu fu fanga mai la tu tu nga pe ona ye fa ngol ni masina Asta te tia atu no va nga mo fo e fie mo le atu le fa sta i nei matua ya pe ya ona long fo ngol e tu langol fe nga ia ma launga tongi ya ma fai unga fo yo onga whanau ma lo lavale sa manu los yo ya le so alo mati o la university tamai ti wole o toi poli yo le van fai a inga ra uli ya o ma to ya le fatoa ma ya le sai le usu ta ya mo toi piki da fiafi ya mo le to fa ma lo nei ma to u malapa ya i ngar wenga le nei tau sanga ya te te lo i tu lango tatu tau tuol va so fo fa la wilo atu ai loa ya tatu po kalame ti simasi ya po fa la wilo ti simasi tatu ti sao ya nei fa longa mawa e man mata ti o le ta pena ya e fa e fo ya tatu se ya e man mano ai o ma to e fa fi ina la fo oi ya e man tu e fa yo na yang ba ya tatu se ya la foto pe fa nga ia pa anga te sa pe na ye le click x ya bolivia ya pe la fo ile tapa e fa nga ia le tatu tapa na mo fa lo ya le ngata na ya tapa po lo fa ta click x ya ma nisi la fo yo pa anga le tatu company ai ona fa na lo ma tu langa ia le pa ya so sa le si ba nga ta wote ya ole nae faile tai to fitu le to nai nei ya o lo lang malo se fo tato digisao ya ale au kilangi Samoa wa mai atu le sfuli ma le aso to nai no vai atu nei le o champagne ai sale mo ile ipu ya ma wa to e lua nei tau sanga champagne sale mo sa fa pe ona fa manu ina la ta longa mamalisi ile asto nai nei ya ole tato pole o yo le tato plate o fa manu ina ile o vaiala la ta longa for emanations ya a tato pole na wa fa manu ina ile mo ngatuai ya sa fa ina ile a o le pine ula mai salan ile la ta longa ya o taela ya o taito fitu fa ya refa ya ora matwa fa tumbia foi fala inga ese tia fai we te mana e tau sui lau ai ta la stona ya o te no market yo ta ma ngeli ya lo atu ya re pack e support for ia nei ai ngolo fai la to fale inga ya mata ko ia fo ia a wala tau sinio ile ta tu tai to fitu ala o kilani Samoa le nei tau sanga o le si banga ta ua yo da ye fo ina ta tu team tia marketing ola to ola kuea ya ta tu ta longo la live atu lungo la to Facebook ya mafapena foi ona mau ai foi matato vai esi maltato sasalapa ya maltato vai tamaling ya lewa telena mano lo siento tele a tetia mana ya o lewa falongolonga atu fa o pele tautu bala unanga mo le malo tatu watunu ai mesi tatu talonga lo wingo la so foi atai o la fatu liai ile tatu no fanga ile tatu malai ya ai mesi foi tu ala mo tatu watunu ile mo fai on fa ngaina tatu tautu matatu unanga ya bala tautu ala bolo fa penal so sa tele mo tatu e si vanga lo pepe malanga falalo ya na fa manato to foi ila to lo fofua e la fonia la to vouchers ile mo ai ngai Samoa
ia wa foi ia ta penanga tele me lo fe ngai me nai ai ia fa ngal ta to Pacific 40 nai fa ia la forta lo fa va fa fa ta fa lo lo to no nu mala fang ia le ngato nana foi fa no to nge to pilio le vai ia mal ta to cash power ia wa fa no fa ngai na lo fu ata ia wa te tia nga wa fa te pis pisa wa fu ala to ngai lu malo fa le ale o isa fu ala ko a foi le sa mo ia le wa fa mai le pe ala wala tu so alo la wala tu so alo le fu io ala vai fa mai va ia ala ngala wala tu so alo a fa ina la te tau du mo fa le wa le ma lo fa le mal fa le so alo no inga ala mai so alo ta u le se de la tu ye ta mai te sala mai ya ai manuel ta po ingola o tonga ele asosa ya ma lo fu ni sila ya le se mo ye la ma fan fan mai se ta to a wile ai final ya fa sta tele te mol matu wa noa ai le nei ta ya man me foi te au matiu te la fe ngai el weekend ta to felo ai ta to fitu la so ta ya pa te mo wa so wa noa alo malaya ta to felo la so ta ya ma ria foi te banga du ngadi ya so ai me se fa ngol ya so lo pepe pa sta la va so fo le leo le tau le ranga le fionga le pepe tala ilene pe ona ye le tau tua masani le tatu Didi Sal, yep, male au nanga le tatu faltet foni o lo penano fiso sani tele mo tantou, e ni se au nanga mo tautu o le fionga le pepe, na o fa ilo mai mo le fa fonga le tantou wa tinu. Taime le wati leo tolu minuta ta leo leitu la iva. Tale tu la iva na watu leo tatu tal fou ile ngada Samoa, ile tautu le nanga le fionga ya seuli malau. Na pera mai le sunga le o ya te talote fa o ina le tautua mal proklama le fifia mai mo tantou le tau nei. Ya, o malatu o tau lunga toi se tau tua mo le malo le tātou wāntu no o. Le tu ono fua o ni ngalo le pokalame le fai le Youth Ready, le Joyful Ministry, le fai le afia fe le sa, le tu lai tolu le fiafi, lua se fulma le valu Love Crossing na i feo. I Otara. O le sunga le whawhengainga, o le fomai a Dr. Peniamina William, o ia leo o le a fai mafonga po le speaker o le foi pokalame i le afia fiola sanei. Ia whamaria to ai ma ila to umalava o le la tapena antu mo le whaunga le tatua onga le akape Piper College. Ia i le aso ataiao, a loa le finau le utatua o mai le waitaimi ia le tele o whaunga. Tono kolisi, tono a onga tuspaia, ma lolo sai ma lolo finau. Tono le nau fatan wina le tele fo i o fofanga sa iai nei whanau a onga, e mai se le moi mitinga matua ina ia taunu manuia onga alo ma whanau pe ona ili nei tu sanga. I ona tau alunga toi le se tautua te tia mo le niva iaso mo le nganga whaaftai whaaftai tele sa mole atunu pele, i lau tāpo inga ni a tātu tamam tida matue mo to mlawa, e mai se foi lau whinga luenga tofi le tua, le ase ngana te tia, masana tautua le niva iaso antoa. Ua le tau tamali i lau whaafonga, se o te asu asuatu vai maru puenga. O se tala te tia o le tau tamali, tu e whaafo i mai se whaamtalanga mo le nganga maulalo, ai wha moe moe lava lo fina ngalo wha le tu e malu atu ai se le ngona, e tu e mau ai se tau tua masa unanga se teimi o mua. Moi al toto le tatu o rio Yesu Christo e mangalo i me umalava, ta peno tatu loto mo tatu tangata tatu mo se sapati mo mua mo le nei masina o lo tatu savalia. I lona alofa, malona angarelei. Manuel maftanga, male sunga ia le rao ia te taloto, leo tapena mai e tautuina le tātou watunu. Tia tia le tauna nei, sei fuama i manuia. Tasi lima i watolu amo. Radio Samoa. Fatala fatu, tala ni mai ati aroni, sila mole so, tai amoria. O se tangata to mai whapitoi te maua inga wai whalia. O le morio ai inga whatino leipa i tupe whala fonga tu tongi mo polo fiti mai a sete whatawina, capital gains tax, e whalango lango le risitia i lungo tau whale. Ai ore teimi nei, o tapa ina tangata i ai a sete investi i le leipa, e awane i toi whaamalosia i le tapu i to e seo tupe tului polo interest deductibility. O le a whato sina i le leipa de luas fulwar paseno tu beretongi whaalafonga i polofiti mai a setima mea tō tino i ai ulai le lua whemarero fufitu ai ele o awhi ai whale o ai inga ma whatoanga.
wa ia le fa mo au ina ile tu sa male fitsa la miliona tala tau sanga ile vai te mer fa tau sanga ile te le mai nga tu pe la nga ile e tu tongi ani te tolu ora se singa ata ngata te tu si umoni usila I formai e unoman tu tongi ile tau sanga Orion Greenaway McGrivy le professor ngolango te mau ainga le University of Kilani sai falia o le le tilo o le o ia se fa pale no tuper malo a o ia valo ina ia le alua ilunga o tau fale ma ia fale ai a faia le ilunga le tau fale o lono winga e le ni tupe fala fonga mai nei a setia vanoa e fa tupe ai nei a se singa e fo mai fale Greenaway McGrivy ele o manino mai pe o le sini au tuoni ia inga le lepa o le tau fia le o le sitio tau fale a po le sitio tupe moa ale malo. E te tau ino fo inga le parlemene ni usilo na whao popo le whatau sanga ma le numero whai pule di tono le whale whono e whao popo e le zai ma le lipoti fo o le vaenga wha pitoa mo ai inga wha tino po policy think tank le New Zealand Initiative ai wha matuina le asona nawhia le ungor suenga o talo sanga ina le toi wha tūlanga o wha tinongo wha inga palota le tunu I le tau amatanga o le tūsina nei sa wha mao nia I le wha inga malo o le alato fola siestu la fono I whaatangai no fo inga le parlemene whao popo I le whaatau sanga ma I le tolu tau sanga o iei nei a e fua le se whaalinga lau telo langona po le referendum o le ali poti se lau I tūlau I le mai ai o le tolu tau sanga o whainga malo I lalo o le MMP le MMP after 30 years time of electoral reform sa tūsia le li professor senior le vaenga whapitoa Nick Clark o lo talo sanga ina le tolo tau sanga no fo ingo o ye nei al parlemene o popo tele mo fatino ngo ai ingo fatino e au nga mo vai temi umi o le isio fo tuanga o le si tia le numero fai pule al parlemene ma se laulo se fulu o ye nei se lau fit se fulu ai tipi laulo le numero al cabinet ma le lus fulu o yai il se fulu lima ta wai le ripoti o le numero fai pule o ye nei la iti tele pe a fa tuset satu e tunu ele leite ma ainga tali tusar fai to wafai mani fila e tolu e supermarket klai state o fate te iaine o wala fate ngoro losse po e folinga e fisoso ni ile mai to winna no tanga te sa mo atu faia ni nga yo inga fatu bevesi e por fa mata u tono fa lo o le New World Saint Martin pack and save Papanui ma le pack and save Morehouse wa amte ina nese fate te ingole o wala fate kon lossi mo to masina amte mai nafi Falier company ona ina ni supermarket in motu sauti le foodstuffs South Island sa tilo I tanga te faima mate tuina na supermarket e ulava ina ave yang tusi fasa ona urfale yain ma o yere fa mo o va me mai to wino tanga te fai pe umi soli tu la fono o le avao yele te le atu ni me le nga ya il mai Falier suiso upper company e te tau tanga te si uma ona mawar fa la ngona sa ngale mu inga luenga ai po teimio fa taunga o le awala fa teknolosi o le au ina niata o tanga te si uma e fale sosa na supermarket e tolu ma fa tusu sa I foringo tanga tolo ia ile la to lisi tanga tolo o mate tuina a fa ia mai to wina le awala I se tasi le la to lisi o le awina tulo ia se fa ilo ilo finga luenga wa o ina falo loa e te tolua e tanga te whainga nga o ina la tu te ilo ina ne yata ma whaia whai unga peri tu se whalinga ma a whaia tusa o na tilo le ia I se tali tuaing e au fiai le wha ono mate tuina ma to o se tangata o I se whaloloa longo ia leo e por wha au I la vea ma tapaina e tu ua le whaloloa pe a whaia saonga le mu o na whaia o la pata ia tanga tomai fa pito I fo malolo ina fa pea o le sao orsi tio tanga ta fiat fa ma le HIV fiti e fa no mo fa ro pisi atua I le tulangi le Pasifika pe a fai e le ni nga yo inga va ve faia o le pisi o le fa ma I fiti o fa ma tala nai o se fa arve lave o tupu le tano o le faia o nga senior le University of Canterbury ma le professor ngolango le University of Fiti Dr. Jalal Mohammed o ia fa alia o le whaalawalawe o le pipisi o le HIV wo stulanga mtau tia tele sa valo ia le soifo malolo ina fiti le siria ma le tolu afe o tangata fou e afia I le whamai o le alipotia le tesang nei ai wa whaaria Dr. Muhammad o le afui numero o na asina numero wali le mai a wa o tangata o tunu e fau ma mau I o la tolongona a tunu e mau lunga I le whata wemu tangata e afia le virase o le atulanga mau e atuai le numero tangata e afia e le alipotia ina ma ia ta o foi
o lo latou fa'afegaina le tusa ma le 5% o gasegase i le 5 se lau i le 5 afe o tagata fou e afia se numero matau tiatia le mo se atunuu laititi ma o lea foi numero ua ia ta'u ai o motu'uma le pasifika o iai nei se tulaga lamatia fa'alia mohamed e te tau i le tūlangi le Pasifika o na sauniuni mo le fipisi a ia o le whama'i o na tuaoi a wa o fiti o le whai te toa isi e tunu o le Pasifika se tunu o lau leo tele tanga turisi mai o le a sauma iai i le mea o lo mai o le sauma iai i le mea o lo tupu mai nei fiti mai e ta wai o whiwhata wa ingo whala o whasaina ua musai sai ai foi le arulua e o whamai ta alonga o ta perpena i le whai aonga le aula ka pili ke kiwi se ni sila e sa vavali se isi foi lui tau tere o kilani le sa o le sami ula la mo mo le tapo e tonga o i le marato o le alanu ato i le malaya Eden Park a fitau i New Zealand matonga le la ta alonga o le ta amarasanga Pasifika o au ta alo ni sila sa manatu sa ta alo ia pia a ele o le Mount Stadium i le la ta alonga i whasalonga mo le ta amarasanga a o whapea o na lan moana a toa i le malai lau ta poa i ale tosa moa o se ta poa inga manamaloa ma le buina o le siva haka le kiwi au whaia se ngā ioinga sa langa ai se le whiwhionisi ma whaari au se le whaaloalo a e uilea o le whaia o ngā kiwi Stacey Jones a i o pongi ina le atari whaitau o le au ta poa e sa moa sa lato maua whaari e Jones o se talonga la kapi ma e tari eina e na tamata alo se tari whaitau o le latu te dia ina lui tau ma ia sa mo matonga o na oni tau whalili ma lona la ngono la ia iai o ana tama e ta alo ma fia i whaalo ngono o tunu o Samoa matonga Falia Jones o le si tio le la kapiri Pasifika o toi wha musa saina i ta alonga wha vau malo o na au ta poa i Samoa matonga o le soa kapiteni ala o la kapiri tama ta i le kiwi Ferns and Isila Ray Sina McCracker sa ia whalia ai o se whaalo ngono winga SSI ai o na le ta alo le territory o le fili lea, ilo latu lava ai, ina ufitau i marifitu Samoa. Ai e whalia, sa latu whalongo ina lea afa mua le aulangolango le tapo ai Samoa, ila latu au arifitu Samoa lea, ma pupuni ai lea manumaloa ai wai, ila latu ta alo, lea sa ala kia ura manumalo. Ai le tebinei o le ausa tomata ia Trinity ma Alex Estawane ai, wa aufia nei le automata ia le Kiwi Ferns mo le talonga ma le Chillaroos Australia i le Society malai Eden Park o le atal malai le talonga tamata i le talonga le var Kiwis ma ni sila ma le mate mahatonga o le auso teine sa mo ni sila o fata o te tal fatasi talonga fa va malo ino firfili atu e Trinity and au se fulu valtusanga i leo Trinity fato a mo alan talonga mo le tamarasanga tamata liki le NRL Australia i le whama sinteluai. Ai o lea ua awina tu le au whaavao malo i lo nausa matua Alexis sa mōmota alo i lanta alonga whaitaulia mōni sila i lo loafe marino fofā. O le pō o le aula kapia Queenslani rea te Australia le alo sa mōni sila ia Alex Atuolo Hotman o toi te liu mai nei New Zealand i no mai ana fōrflaina lo na li taia ma le kapia wha professor. Hotman sa whanau i au kina nei sa mōmota alo mo le All Blacks I li ta'alonga ma le Wallabies i le roafe ma le luas fulu, ma e wha ta'alonga sa i ofuina ni tōninga uliuli. E wha sanga muli mulane ofuina ni tōninga lanu auro Australia, mo le ta'alonga ma Georgia. Ma to a wha i ei tama sa ta'alo mo le All Blacks a i wane, ina ta'alo mo le Wallabies. Whalia Hotchman, o ni sila i lona inga ma woi loa. Wo o le teimi, e toi te liu mai ai. I whanua, talanau ne yasra maria la so. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu.
Wina re upu o le poto, mo I tātou I le nei tai au. O mai le whaiunga o le masina o le astolu tutasi, pata oto e tolu sifuru matasi. O upu o le mueli le tupu. O le malo anga na o ina ai o ia e lona tina. Se a ea sa upu ia te oe lau tamai. Se a lama sa upu ia te oe na whanau I lo manama. Se a lama sa upu ia te oe le tamana o tauto ai. Awani e abatu lo malosi I papine. Mo wana I le mea e whano ai tupu. Le mueli e. E le ono I tupu. E le ono lava I tupu le inu waina po ali e mamao I le amba. Ina ne inu o ia ona ngalo ai lea o tu la pono. Ma fa se le pi naunga o se tasi tangata o tinga ina. Avatu le amba I le a mole. Ma le waina I le o tinga le loto. Ina inu ai o ia. Ma wha ngalo I lona mativa. Ma ia le toi manatu I lona pua ngā. Ie tautala mo e ngungu. O le fi naunga lava o I lato uma wau matua. Ie tautala ia wha masino ma le tonu. Ma ia fi nau mo o e ua pua ngā tia. Ma e ua mativa. O le awami o le lei, o ai ea se ua maua. E sili lona tau I penina. Ua whātua I a te ia le loto lana tane. E le mativa o ia I o loa. E anga le lei o ia I a te ia. Ai le anga I aso uma o lona o langa. Na te sa ilia fulufulu ma moe malino. Ua ngalue ai o na lima ma le fia. E tusa o ia ma waa o le patau oa. E ma mao le mea e au mai ai ana mea ai. E tu lai foi o ia. Ha o pō lava. Ma amatu mea e ai lona ainga. Ma le ngā nuenga wa tō fia I ana au na tene. Ua mana tunatu o ia I se panua. O na mau ai lea e ia o le fua o na lama lima. Wa ia whai ai le tō vine.
na te fusia lona surunga titi ile malosi na te pa malosia o na lava lima wai loe e ia wale lei lana tau ele mate lana la mepa ile po watu watu e ia o na lima ile kisuro ma ua tango atu o na lima ile peleke ua wha ma fola lona lima ile o tinga ina watu watu foi o na lima ile o mativa ele fefe o ia ona o lona a inga ile kiona awau o ofu lona a inga uma i ofu mumu ua whaile afu mona ole ie babae ma le ie pauli ona ofu ia wailonga lantane i whaititoa pe a sau whai o ia whaatasi matoe ina o le no ua whai e ia le ofu lino ma whaatau ai ua abatu fo i fusi i le wha tau oa o le malosi ma le mamalu e whai mo na ofu ia ua ata fo i o ia i aso lumana ua tautala o ia ma le poto ua ilona laulau whaiva le tū la fono o le alofa ua baba ai o ia i a mionga a lona a inga e le ai fo i o ia i mea ai ale pa ye e tū lai mai lana whanau ma whawhetai i a te ia o lana tane foi ua bibi i a te ia e tō tele whawhine a mi o le lei i la tau a o oe wa wha siri oe ia i la tau uma o le matango fie o le pepelo lea o le mea whatau waa le la le lei a o le whawhine wa matau i le alii e vi ia lama o ia a watu ia te ia le fua o na lima o ana ngā luenga foi e vi ia ai o ia i whaitotoa o pore poto mo i tātou i le nei tai au. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa i a linga Philip Fusi linga. To ia whaapō linga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
malu e pa ia sili sili o Yesu. Se pomania, aleluia, wo september o tau. Pamai atu ai, pai tau ina le upo le poto. Mo I tātou le nei tai au. Upo le ola. Sulu I o tātou bai o le mama lama I o tātou wana. Spau ponga le pai tau ina le upo le poto le naba yaso. Moli atu iai lo tau soifua. Mo le tātou wola. O le taimi leo tōlai mai leo ua lua sprofetu. Mara minuto wa te ai le tu la iwa e le tautua wha wawa le Radio Samoa su lima iwa tolu a mo. Meri suapa marumana olo tātou wane I o Yesu ke riso e le mi ngao marupano ano e tatau ai o te oporofa mpatanofa tu ai. Pai a maulunga o le tātou tunu o mai lava I maunga maulunga pa ia se o pito I titi tālofa lava ma nor fo lau soi fua manuia Samoa pa tai le tua o tu au tato tu vai mai I le asto muli o le masina lona se fulu le ua tolu srutasi asto le masina oktopa lua o lua lima o le ase ta upu o le ase ta tala e la ngona alfa tau waa o le tangata soi fua e leo sa tātou a miotonu, e leo sa tātou poto, e leo sa manosi, o le wha maoni, leo le alofa, o le atua, pai mai o ananafi, ma le soe o lamba le ngā taanga. Pātalofa atu ai le nganga, pāloalo, ma lo le pale, ma lo le soi fua manuia, ea e maunga I fo I banu, pai meu tau nganga I fo lao le wha moe moe, tu pe sili manatu, e sola la ngona, aisea, te leo me fetuleni mai le soi fua mleola, a tātou te manatu I le alofa pa maoni o reri. E la ngona I le maa whanawhana o le tātou fo launga I asa uma. Pa tā alofa atu ai le atoa, pa e maurunga o le tātou. Tano tā alofa nama. Pa tā alofa ia pa aura tana leo lo vātona pa lia. So se tafa o au te ronela o langi atoa. Ia e mai se lava tau vine o tau suina. Le vai o le soifua wani a nganga e ia ina mo ia malona mano. Porovan pa tālofa atu, tālofa lava. Pa tālofa e tunu e maru le tunu, bala pala ia I no fuanga. Ale upo moni lava, o lo tau sia I tātou, malaung ta sia pe I tātou, I le alofa o le li iana pa yanga sa mai, I lo tau sa I fua lau lei, lo mātou wola, tātou au nai, ma whaia lona whingano, o porovan pa tālofa atu I atunu, e mamau, tālofa lava. E a pia po iso se maota ngase I maota malawa pa tau toria le malo le atunu I ngase o le tino alofa te le atu. Mana tua o tau te talo I asa oma au si le pia le I lau au ngangi atu, tangi atu. Lana pa malo longa e pa iatu, pa iane, pa ifo, maua le tau malosi. Maua le tātou malo. O fo ina le tau ifo mreola, fai ma au auna mo ia malona pina. Ngalo ta alofa lama, pa ta alofa ia la tau tuli fa salanga, I so sto ese, pa pewa ngano atu o tau le ai. Mana tua peo o tau le tatalo. Tari tonu, lo tu musu le nganga pa I o le ri, tonu o lo potu, pa anga noa le taime, te ta oto ai lo moenga, I tu tonu o so sto ese, te la ngona, tu musu le nganga pa I ha papine po I mai, a ta lii po I mai. La ele matanga o fio le lalolangi ma mau ar so fua. Alofa tele atu tuli pa maoni o tau pa salanga bave mai se lau fie. Tātou fie loa I le matanga o fio le ri ta alofa lava. Ta alofa ianong pa na uso atu. So yaso vo neva yaso ya onga pa mnuia le ri. Pui lo tau wola I tonu o whane a onga. Tonu o parapanga anuenga. Ya mai se o tau stai pa ya onga. Pai mena e latu e whai, e latu e sa iri le poto a wāra o lumna. So ua o toe o tau mātua, le ale upo muli I le nei aso I ato e, mana tua, o le tama o le teine. Na umana whai atu lau ta mā, I e ustai whai a onga a ura ura vale, a ura le arfua I ta inga ista maiti, a I e mana tua le atua, ma e mata wha alongo I le atua, o le amatanga nao me leilo wala tama mana teine. Alofa atu, nui atu wa onga le nei aso, ta pua atu na yo tau mātua o tau mātua. Pei loa I se taimi le mātanga o fia o le atua. Ta alofa lama, pa ta alofa po I le manu le turu.
Lo la tō tai, la tō ea, la tō le ala, pia lawa ke rope o lo e malanga mai ai a mesi o tātou tono sa mōna rua. Ia, pātala pātu le ngāanga whaanoalo, ia whaiwa, pātau no ina mai, ia o te ora nei, ia o whoropan pātala pātu le tau tua le Radio Samoa, ia, mā lolo malanga manaria whaaftai le tua. O le tunga mau le lia lungo le ea e pe o na ngana ai, a le alofa le li e wha maoni. O le o tau nuu mai, tātou wheloa i lomo nuu e le o ni puapuanga, ambe anwi inga i le atua, manuia puapuanga o pea i po i tono ne tunu, last time e toi te leu, ia iai le alofa o le li, ia, manuia lama puapuanga le ne asa pātalofa ia i la tō pia ngai pe au mga anuenga, ia, o le usu lama, kau pa alofi sasi lopi ngalo ne taia, ia o le na, a whaiwa i manu malo, le kamangai pia loa i mawhale makuapale, o ka, pati ape sa pati mo le atua i lona wha maoni mai anu ngā nuenga au ke wha bai au ke mako whaile li ngai wharu anu maa pale mkua pale kū mai pei kua ia na wepa manos na ue tono whapai ngā nuenga alofa le li whai wina tau ngā nuenga fo i mai we e manu maa loa toa ngā ia tfo i le weekend nisi o tau a mata fo i whi au ngā nuenga ia pa mria neri la tau lunga le wala nga i mauta malawa te lava ona pai atu a le fia a ua wha nga ina telefoni tu a lano le Radio Samoa mō tātou uma na usi le fia tele on wha lawe uma ua soi fua o tā ua ia o lau telefoni a ua le pole pa o le te i mauta malawa o kau kaina so a koe kari e lau telefoni a o saunga le mo i mauta malawa tā ua le rolu le mo le i pasia moni le lopo ai lai saul kamakau po ai lai saul anga male tuli lo sa o e petau lo ngato ya le lama matala i lungo ala nui al fo yatu ta ua fo ilo tanga i mana malama i whaai lo i lungo le wala ua mkua maa ngaia le manino mai o whaai lo tu la fono a ua solia tu la fono mau kupe e oi e le leile le sala la kike sulu kana ya ke ufari pui pui se isi me o ngaonga e tupu mai o no le fata mana o tātou angan lei mai lele po fuanga mala singo le ne aso ya o manu me uma lau tāpo inga tā lofa nai tu asin sina ho ta mama o tina tau fiafil so i fuha ale lofa le lana fa mano longa lo pa yatu mo lo to so i fuha tu lo i tofi matiute tau asa nga sur ta yao e o mai ale nei ta yao le lofa le nao le pa mnia le tu asin sina le atole tunu ia o lo fa pena tāpo ai mai mauta manawa lo su lono minute ona tane o le tu la spulu tau tua na hama tātou, e le lei lama na tā pena, ia e maise lama o le angatu o le weekend, ma ia mana tua lama le alofa o le atua e te miuma, le ua tātou iai le whai unga o le nei masina, tā e au le asto nai, mo mori alo tō soi fua mara tātou wola, le aso mua o novema, to e masina o le ne tau sanga, ia alofa le lii, mo au muri au tātou fō launga, e manuia ai tātou fō fuanga, ai lo fa le i so ni mai au mga nuenga le nei aso ia au li tia me o mai le lo fa malanga leo le tua io poi si manu nu ka o le everybody say yeah 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 say I wanna make I know my papalin le ko on my musica ka mai vai fai la mai o musica o caffè e va mai I'm so matini la o ori say I wanna make I know my papalin le ko on my musica ka mai
o maka o lele wala o loa ka ngaka masa sa o matawa ko streaming se o ka o mate se mai du one follow I fa flow up Samoa ida lo king o master maso ko ko ke ngeke ngasi o fe mai mala tele o ai la wingo me mai ila o piko ka o kai ngula fa Samoa le a festival le maka fa ngam liu liu ai la sing by board ka ka fa ngai po ako pa wa me ye mo king o kula fo nga ma no lo ma kwai sa me ya mai lau karangoa rui ma si waka 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 hey si waka 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 hey si waka 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 hey si waka 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 rui ma si waka 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 hey si waka 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 hey si waka 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 hey si waka 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 se alune ai rui mai fa pali le u koi on mai música arranca maki vai fai la mu mai oi música o café e vai mai oi so matini la u ori se alune me ai lui mai fa pali le u koi on mai música arranca maki vai fai la mu mai oi música o café e vai mai oi so matini la u ori Se fa amo e moe
Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crew Care difference. Crew Care. Crewcare.co.nz. Alofa lava Aotearoa. O le tala fia ua whaititia nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu tausanga le matua o le soifua. Ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma wha ato ngā au po tau whale manawa. E le eise ngā luenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu walu le lima iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manawa. Ma wha amanu i atu le waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai. O le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le nei no ia fa ata ma suenga e tai lua tausanga malafu atu se o ina e audia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua ava veiloa ma mau e suenga ma fa ata nga au po tau fale manava le kanese le amatanga e ma fai ona tonga fitia male manuia ele ai se tongi e vave ma fai ngofia o suenga ma fa ata nga au po tau fale manava ma fai ona fa sao ina yola a mau alola pusa Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental ai e iai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fulu lua i le se fulu walu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o ni po i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Baby, lomaki! Hey, hey! Oh! Na lo fasa mo wa ule ne yo kasu tialo a wal suia le ngila wa mekio a eva mai ile se fudu lima iva kolu a mo radio Samoa de vela a be sui se fono mo o le fono fa foi ale o le tamelo tole mai sulua minute ona tana o le tulai spulu ta spulu ni nata to tala I vai fanua ta tono lo mnien malo ta to tunu ala fa mai foi fa no mnia pe on ta to bin fa mnu lo na lofa fa popo aso lo to soi fu mo ta to vola vi ia lo ta to tua lo na lofa mo na lei to fa ta lofa to nei ba ngor ta au la tu fa malo mo fa tai po malo le tunu lo ta po inga fai vai ta po ia mnia tai tu asinsina ma hor pale ya mis fo io lo to lia ina o le tautua le radio Samoa su lima I watolu a moi mauta malawa tono lo sa pat pengat venga pa malo pa tai vi ia lo tato tua I lo na lofa mai malona anga le mai ia I tato ia so uma ia nga leleli po pang malam singole ne yaso ia o manu me uma I le fatasi mai lo tato tua panga solo tato por klame tale to na sfulu so mi tato tala I vai fanua I laulama ngana whatalwatu ia Maritino, Mapsua, Parsley, ia malo, ia le manu lumako, ia mana ia, ele i o maale kau mawhangwhanga, le no pora storu o me, ia vi ia le li o lo mnuia lava, nei tua la langi, tai tonu po i o atu no e mau, ia o long sia pe I tātou I lo nā lofa, whatalwatu ia pe a lau pua, ia lange mwa, ia whaptahi lange mwa, Christina Tanvasa mai Melbourne ia manola va fatai fa vale le for semi ia mnuia le fiafi a fiafi o ko ale ka o mato io e patalmat per tu ia esita tango mo ma inga ia manola va nga lue ia patalmat ia Dio Matila Malifa Mari Posenai manola va fatai sunga fa wina Danielu male a ngale I mai o tara ia mano lava papai patu le uso ia Casiano malo alo kupa pola au ko vai ki nga ora ku vai sang pola au ka mapa mo le weekend ia adalwatu ia wango tia Simon Bartley ia mano papai mano fa ia wango tia lo fatu mo toi Redland I Brisbane manga yo ko ngo manulu ngo mafan pana ia mako
la siki o le mapana marulu le ia mapana marulu mapana Aaron Sila o a mai o le uso ya lo pantu ya mose pe ka ngulu pane ai avese awange ngalo o le oso ave pane nga pe mai patu ya me taitu ni ka kai misi sau mala ka mafkanga ia Aaron ia fai le ka mafkanga ka manolo ai e mga kia lo pantu Aaron Sila muanga ngo toe ya lo pantu lepa mana inga ya yo musika so longo monu ai foi ia nas paroia fai unga foi ole nei masina aso pe sio Josefo ya malole va mai paptai na e manu mai le taiao ya pena po ia miu fa amosa ya lo mabuta mai manukau lo vantu miu fa amosa ya manu po ia fa tongo le nei po taiao tani tu la spulu ya mnam tanto tala I vai fanua I lava ngana ya mana tua an waku a pese o le sumpa ya o pole ka po mai pole po sumpa ne I le aso fu mo pe au dia le ngan le mtai ya an waku a pese bo e manga ya la ku lunga ya nga sa ma le a pe mani no waso o fa pole ke ua ma pe va bo ze au ya fa pe na po le ya via la mani ne aso le lo pole Kung manio le salio tuna io e fa amoe moe o oe. Fa moe moe deli. Awangi mai le sau malu. Aolela kuongoto atu itasilava lo ufa moe moe o oe le lalo langi o nga e wana o oe yo uma faunga au lava lo pa moe moe o oe e mo o mia oe o lo tai au manino e mo o mia oe Tasile tino, tasile loto au lava lo fa moe moe o oe e mo o mia oe o lo tai au manino e mo o
Whaatalafanto, talani me Aotearoa, mai New Zealand mo ni tae maria. E loisi mata u por whaama e o le meisela o whaamao ni nei, ma awina mai ai leo whaingo i lato wa afia smartolu i Aotearoa. Sa alongo ai e Dr. Nick Chamberlain, mai le matanga alue ngana soi fōmalo loi na New Zealand o whaile poti, e lata i le lua awhesalau fastfuru lua e tingata, e yeso o tanga wāwala lata mani mta upoe o mai li teminei. Whaaria pūle ngore matanga ruenga soi fōmano loina, o le wā i le linga li taula i o le whasolongo nei so tanga mon misela, wa ve nei ma venga mamawhai le tūlangi o Wellingtone, e whitu mata upotanga te sa e so tanga mare wā a la basese, a le Blueberry Ferry, i la so tolu o ke topa. Ai o mantua popole wala tu fisiringi aina pe ai sea i tamai ti pepe e mawhai ai o na whai tui pui pui, pe a whai malanga i tune whafo. Ai ele fai vai ngono no foi Wellington ele fai teu selau tangata wala mati ai virase. Fari era matanga ronga soi fo malo ina ni sila o le pipiso le fa ma ile lo mua ele i o se tulanga te tawai pepe la lo tasi le tau sanga le ma tua ne mana mia o na va fai e ni tui o le pepe lima masina le mtua se tina ile ayo lo hata Jesse Day. Fitu masina wala I kite tuai, molo na tui mo o fofo ina whaia mo wha mai o le misela, mumps ma le rubellas, ai ele o lai titi mai le mawai le misela. Sa ia whaari ai le Johnny Sila, sa telefoni le soi fō marolo ina, ono na popole le pipisi, ua manino mai o le misela. Ma fia tau fia se ava no mo ia whaiai, ai te iwo toi telefoni atu le lava soi longo ina o ia, e lua se la wonos fultala, tongi le tui pui, ai e mawhai lava na whai. E u lava I lea tau ngata, wa ia sao niuni lava whaia ono le manao, pui lana tama mai lea wha mai. Ai e ui lea ua wha alia ne dei, o se vai ngā tupetele moni so ainga, ma olona langona,
e te tau de whainga malo ona whaia fua nei tui pui mo pepe I lauro se funu mani rua masi nana mati tua. O se isi tina sa ia longo le lei tua ni sila ilo mana wha lono nungi nyoa wha pea o ni iso no whanga o tong fitinga wha fo mai mo musu. E whaia tui pui mo pepe I lauro le tau sanga de mati tua. Sa te enala na fo mai ona tau fia se avanoa e whaia ide tui pui ona na tau mai fitu masina I le whaaria ina e le mo whaia ona whaia se longo o malanga I le tenu I whafo. Ai po se whaatununga mali soi fo mana loina. Ai o le ofisa mo mātua mawhana witi ale whanau a fina blanket tu ala tu wofoina tui pui mo ainga oma. E iei pepe la te tele mo le whai e yo nei tui. O le tausi mai pasi sili ia soui tipa wa ia whaalia. E lua se fuli no whanga wa mai alama na whaatuina ma whaatamoe. O se vaenga o le porkala me whaataitai o tui pui o whaatupaina ele. Soi fua mahaloloina New Zealand. E whai sino whanga wa whaata oto e whaatamoeina I le whai unga le masino Novema. Wharia tipa, o lo opi pisi le mea sila I tangata, ma ua leo se tūranga le lei. Ma ua veai ma taimi atu tu vale mo ainga e whapitole ainga e pepe I lalo le tasi, le tausanga, ma ua lai ki tele mo le whaia o tui pui whasanga I le mea sila. O le whaatinongan whainga malo so whaatasi moa o ngā whaatu ma o te whaatpeina malo po le Chartered School. O tu whaua I whaalapo mutonga au kao poe tau mo whaia whaata wanau ia o ngā malo. E ni liu tu ma o te pēna whaali ai le pātia leipa. O le aonga maurunga tama le Galston Boys High School I au kilani sifo o ngā tonu. I se tau ma whainga e pule ina se kulupo mana na o li liu. E avea ma o ngā tu ma oti. O le tau ma whainga e le o langalongoina e pēna lipti ai. O le suyurua onga ia Daniel Samuela sa e tusi mātua. E leo I o ina le onga I se tāl sanga le kulupu a le Bangers Education and Wellbeing Trust ia po le PEWT. E li liu lea onga I le aso momo ia Anuari le wafe ma le rufunono. Ma ia ta wai e le ta tonu I ta isi nia ma leo whaingaru nga lea onga. O le avea ma onga tu maoti. O le ale lei moto maitia onga matangata lau tele. Ai whapitole I le tele o suinga e whaia I le ese o whaingaruenga, pulenga, ma le fon whafoe, whatase ma isi filosofia o a onga. O le ta sanga so whatasi ua ta ua ele kulupu ua langalongaina ele kulupu masia osi gavet le sui se fono mua o le fono whafoe le aonga sa longo e gavet ile le Johnny Sila o le tuma oti o le aonga le atele se fitu na inga ina ia sile tuaise le leo le tosina I mata upu mala oa o le tamata I whai pula le leipa mo le tumalo Galston ia Carmel Sepoloni o ia whaari ai o matua I whaatawa na wina manamalo se le kulupu isi tomo whainga e whaali liu i lea o ngā maurunga tama matainel Galston Boys High School ma le Galston Girls High School ma o lo whaia se awala I le masanyai o se awala ua manatu i lea o ngā whaamata wina I la tau isi matua I whaatawa nau ma le ina whaali e se poloni I le ini whaamao ninga e langolongo aise manatu o le kulupu o ni iso whaia o e langolongo ina lea tā sanga. O le tangata lona lua o whai tio le whaamasnonga o sta māloa I whainga whaapolonga sa whaiala nung mori mau. I le tūlanga sa whainga lua ngai moni tula umi mo le selau tala I selau li masfultala I le vai aso. O moe a ia tuwai e ono sfultou tau sanga o kilani sa ia te ena le moni o morianga I whainga whaapolonga ma le lua morianga I whainga whaamalo si whaurunga li. O lo ia whaafikia fo I le whaolima I niami o ngā mātanga sa whai se mawhine ai aina I niami o ngā whaungari ini piso ta inga whaasau tula fono ma le lua le whaolima. O lea tau le leo lo ta fia le ta whaelolo na ngosa ia longo I whaatono le whaamasnonga sa moe se kalavengi malulu. Ma longo ia lea te tau ana na o ia e alo e ta whao. Ai pe tala no I tangate na te leilo ina. Ai ia whaali ai sa avea ma se tamatalavo I lea taimi malona manatu. Sa alu e te tau na alu lea onga iau kilani. E nei lo lea alu lea onga. Ai whaia ngā luanga I sina no whanga maututongi mo le 5 leonas furi tula advanso. Sa momo atu whaalongolongo whaatono le whaamasnonga I se mawhine. Sa whaai tio e whaapea e le whaatangaina tuai o ia e na te whaangaina le telefoni. Ai sa whaali e Ian Taka o lo tula I mo le o tua ia. I whaamaumaunga le whaangaina le telefoni sa whaelo ai siria ma le featurefulu. Ia telefoni sa e whaia. Sa e ta ufoi. Sa ia whātou ai se whātonga se sere whaamalo se teine whaasanga I se heise ta malo ona se whātou wanau atuai. Sa ia whaafitia fo I le whaonga ino se vaenga o le fitwafe. Ta lau no ngā tupe sa ia ta ua le whaia mō tuai e piona ta ua i o tupe whaalo se maliu. O lo whaawo per whaasalonga o le whaamastonga e au kilani. Ta alonga
O ia le fa mo mo le li fa lo telina fa pelenga ya Eddie Hearn o le fusuanga chai o petaya ma Hussein Sinakara o le afasala lawina li televise ulava isi tulanga le mautu si o mea le fusuanga o fata oto e fai ele asono te sema o le company fa lo tele fusuanga Hearn le match room o lo fa lo telina le fusuanga o petaya mo le pui pui on champagne ranga IBF ma le The Ring ele upanga le cruiserweight ai ole po fusuanga o petaya ole ai ia le ali fa lo tele fusuanga e Monte Carlos mo le va ai ole fusuanga i Champagne Europa mo tu planga televo ole European Junior featherweight il va tama Peritania ia Peter McGrail ma Shabazz Masood ai fa lo tele na foi fusuanga le si tole sa mo tonga Australia ia Justice Honey ma le tama Gog Island Terramoana Terramana mo le panga mafa le efetou ye makiki toa le tele makasia Montes o Siamani i le po no fanga le Gold Coast Convention Center i Gold Coast Australia. Au te mere wala pata ia Eddie Hearn i le tama pino silo na la lo mana o ia chai o pata ia e la te fetou i mo le tau ia umo fusio le au panga o tau la ia le fai tionga Hearn i se mana onga ke o Petro Suru Ramirez o Mexico o se fa valea le tamo o nau tele ai o petaya la te fusule lua fe male do fuono o le tawa matanga o le masina nei sa failo le pulenga o petaya po le pulele o petaya ia Mick Francis o lo mana na o ia Ramirez male ali o lo falo tele na fai plenga Oscar de la Hoya ile $2 miliona Amerika por $2 miliona e na te maua mai le fuso anga ina ia mawhai ana whatau no sa failo fo i herne to wawe manatu fo ile li billionaire Saudi Arabia Turkey al-Sheikh e fatu peina fusu anga ole to lue fa vale vale male la mana onga e ulava ole tama Mexico o to e maria mai manu olon to au ai officialing Hearn pe ole tama tosu fatu sanga mana ammonia fusu ya optaya pe atilo ia se va nga petele wala ta paina e lua fusu lo umia Ramirez o WBA mal WPC fusu lo manao ai o petaya lo ia umia Champagne le IBF mal The Ring mo se la fusu anga ta fa you mai fusi o Charlie Line e na sulfato sanga di temi sa fa malo se no se lungo malai ma ile no fola fa le ile malai le Twickenham Stadium ma te mo ile awole o Blacks ina o to e manu malo fa lu ile por rangi lu smale lima se folu to sanga mulmuliane o to e tilo ile po se po matua o matua suia no langa lua masina talo no mai ona fa ile to tonga lon tulivai ai ele ke ai le tama televo sa tamo i tono malai ina wa mai ta longa ma po e na ya skola ti sa pui ya malai pitai sa na nau lava mata e fia sa loto mata mo e ma po e skola ti i lalo vai Sonny Bill Williams na ilole le anola e yo Williams a sa li ya ile Williams selim sul va ta lo fai taulia sa ta lo i mo Blacks fa tu lunga ma ave ya lana pine aulo le manu malo tanu mai le temi wa mo tu nei la sotanga ele ngata ina ave ya le pine aulo ai sa mana o fo ia Williams e mautino ia saunga le mu ona tu ue line le malai ono le telo tanga te sa tom fo ia vai nga tupe fa ta wai le pine aulo e bene ia ta wai e luse fulu afe le tos fulu afe pony sa o fo ina ia te ia ile timing ele ngata ina ma fana le la maftanga mo Williams e o mai terminei ai o tau fai mari li ne fa tau to ile pine aulo mo le fo ina ia tupe maua mai ai moni fa la tonga e nganu le fua mo so Sonny ma olana mo mi kinga ole ai le ili ta amrsanga ri por rangi ro fa male ro fitri Australia e fa ai lo ai le tulanga ma online o lo fa mo tune i Dubai talana ni ansa manuele tunu soi foi Dai mi giorno mai su toro minuto ma te ali to lines polo fa por mano ta to no au na to ta to tala I vai panua I lau lama ngana te pena ina songa ya si yuli o malaus pa ponga po I e se taimi o I luma sta venga tala tau
Ya wala ba por klame fanga solo so anga expo le wiki in pa yungol nei ba yaso malenga pa no bela fa mawina ukilani sulu iba mo ngolo iai sulu lale o manosi nei taimi ya a olo awa po nisi ba nga ukilani sulu le manu le po ba nga mo ta yao ile aso paraile ile aso nai matango fie sulu matango fie le nai aso nai awa po nisi ba nga o ukilani los po le bela fa mawina mo ta yao aso nai sulu po lona manu le po winga po na tau ya le mai le sa matango fie sulu la tatu wo tapo inga losu tasi de bela fa mawina le sa ia malona manu le po su tolu lona maulalo e fa winga lava winga le leo tau e o ko le son fu ba manga yo losu tasi de bela fa mawina ile a son fu a me awa o po pa una ti munga su tolu le manu le po mai nga tai fa le mo la tau ta pena ia ia wa sei a mai mona ole na a me le upen le pa le tonu tau le so apena po ia taiao ila sto nai mana le tau le sa ia ai ke ne alu ke pango ke alu mo a me la tau langa pese tau langa vi inga ila sa mana ia tau le sa nga tai pale e o tua le son fua le so lua e le la mata pena me o silfia na o silfia a me lo paola pena po te foni pe a me o ani pe tupu mai mai te tā pena i ai. Whautuanga le Water Safety New Zealand, Maritime New Zealand, hape hori mtanga venga le ACC. Tai sua i Aukilani, losu 5 minute le toru, te wame ane lanso le tai Aukilani, toi sua le ore tai, spluiva minute te ale toru le apiapio le so, tā tonu lama le tūlae ono le tai ane le lanso le tai oneanga, toi sua le ore tai, i le losu 5 minute le fitu, le apiapio le so, tai sua i manukau hits a po le 5 i le mameane lanso le tai i manukau. Ona toi sua le tai i le 7 minute te ai i a le ono le fiafi le so ma le tai sua i Morowai. Loa 10 minute te ele 5 i le mameane lanso le tai i Morowai. Toi sua le tai i le 4 minute. 4 minute i le ono i le a fiafi le so. Patalapati o tātou tunu i Samoa, patalapatu mātou i tunu e mamao, ea, tātono raunsia i tātou i whaamnianga le i tātou whiroa i pēr i tātou sanga i le aso, ea, patalapati o tātou tunu, pēle i o lātou whiringano mo mātou loto, mātou lo ai tau manele atu, i atu no o e mamao. Laua, baba atu o mānei o tausi o tātou tunu, au mawai atu i ti munga, ya wa fo e fai tili ya e mo le wila ya la wa tu o manaya sulu la e me o awa fo e lo tato tu no lo sulu iba le bela fa mo na mai sa mo lo na manu le fiafi e lo sulima ya pe la mo na lapta ia fo e ya ti munga manu lo si pa pena pa tato ya to ro nei lapta ia fo ti munga manu lo si i no tu tu a oi ya mo longa le la marta pena ya mes fo e vai taimi o a wha e anga i atu i le tau sanga fōu, i o lapta i ai po ini a wha. Ia ai tātou te wha moe i le lopo le li, loto wha tō tua le tātou tano, tātou mala i pēr fō launga Samoa na lua le atu Pasifika, ia mō tātou tangata, o lopa pēnā o na i atu no e mau. Sa mainga i ap no pa tōlo ma na i le tau, mai ai kai koe, kai taia, kai waka, e o mai siva deo, au pani olo. Olo mkoa ma ngaia, au mamafa mai le traffic mai up north, e o mai au pani, se mama e po e Consolation Drive, olo mkoa mamafa le traffic, sau i Devonport, anga i Bayswater, Takapuna, anga i lunga Hesmere Road, anga i le Harbour Bridge, ia lei lama tanga i maram lama, pia lama anga i ai, tano la il malo le atunu, no pale sa tu ia ma. Na i nan fau te tanga loto i mata ana i lungo ana, o se vainga po i Waikato roto rua taupo taranaki mano tu, on kwa ma ngai ana tau a famelo awa foi o se ba ingrena I Bay of Plenty King Country Kisborne Box Bay la mo Wellington ia lo ma na ia tau la mo Wellington ia Warrabam Palms the North Navy amazing tau ranga manisi ba ngano tu tua oi se ia pa ia lava pito la lo South Island Clay State mono no tu tua oi umar manu lu taito o malua matou. So venga na tala tai bang se tato tunu mana tua I lau talo ya mes fo nisi vaenga no tu tua oi. Ea wa lama tato anga I atu I le weekend.
Tami tula mai sfulu minuto te ele tula sfulu alwakua musika sumpa kuro lunga pa sa o ao pe lunga arua oe ai ko kopi table ke wakiki aku pusa aisa apa inga foro au nga le ande lo fa pe fa le kong ya le fa kamana ala ko pese ko le aku pese sumpa ia ole o mai la fa sumpa ia ko pa ingula bona ka mai ne sumpa pe au dia ile lofa malanga lelo ta tua pa tanvate a Cristina tanvasa ma no si leva ma no le usu vo il kayao ya lofa tu moto i Melbourne Australia ai la kako se fa ko po yengi pese e anu kako an wakwa o sau lo I like it, I like it,
Maleka
La upele. Yoi, ole na. Arororo maso au. Yoi, koe pa lusi. Nga manga ia poe nole wike. Wanga e alu la koa le sumpangi. O chichito. Kami nami pa lusi ai loa. Wow. Lili sama-sama. Ma pau pile mune a lofo le ni. Ni aspo o tato moa. Faile mabai. Tato ngai atu le weekend. O le alofa. Alu nai poe le sa. Apai. Pa mantungo le sino ma le toto keriso. Rena momo lungo le sa tolo matana. Ya ora le panta. Mangaro ai tato na leilo. Le lofa le naro tato. Tua e le ngalo. Toso i fua maro tato ua. Wachala Oche chota selili sama sama yom Tafa I find love for you letaya I ame olela Nama chala lona funga Wa ulena Singa mau eia Teia so uma Depois ma leo Ma a utofa I find love for you letaya I ame olela Nama chala lona funga Wa ulena Singa mau eia Teia so uma Depois ma leo Ma a utofa Wailema Wa'angilonga Silofauta Yai ile Neyola Nilele Manileng Ile chama fuchanga Awa ile choy talano Ile pala Moongana Lunei changacha Waile lale Waile soy fuanga Ale chava aselu Chacha fola umai Tasilo cha alunga sa alulungani I find love for you letaya I ame olela Nama chala lona funga Wa ule Talo Samoa. Wa ule ne yo kasu tialu. Awal suia ngila wa ule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Vevela a. 2 minute ona tahana ne tulas futasi. No talatu tanto laina mai apoi tatu pamano stino manatua ele oto e tusi ina e mato no mera manangang panrolo tato flima kenti lena tolo pitu tasi lima i matolo no mera sa mela pengi mala ampi ole na e oi seki aranga e umorong kusi bala au lo yai mai manatua fa maoni mai tato lungo telepo io fa siang vai ni se aku ia mau ala ia watu e ku fora fale anu ai no patal base songa ya so e mosi perfetti ma petto ya Maria ma no palo uso ma no ngadue e ko ki fo e ko ya makalo batso e a pe po e le pionga ya le au pepe pilione pe mai
ma ngai ke le pese le ngal waku ma ngai la sumpa e am salmasina patu le pepe ma patua no fuano yo tara ma no la vale ala mai ya me so ma pata mai tu pito ta vita alo longa mane ainga ya ma no la pa tai aso pesio Josefo o le na miu fa mosa ma no la malo le tlo ya pepo ya Christina Almasa mai I Melbourne paritoia e seta tang mo manola pa tai no tana tanto leina o le filima keti tolu fitu ta silima I wa tolu numera sa wegako ioe sa wil pengi mane api ngonga umang fa le mai ia o umma o lentus ai umma ko mai o le apo le numera Rosa Pua Talopa. Ia, mau dah berdosa no mai? Ya, halo Pak, oleh numera. Ia, numera. O dua. O no fitu. Tolu tasi lima fitu. O lo ia apa vali foa ala no ulio apa vali suau. E fa ele fa ngaina. Ia male talong e vali fo I lanu pa ele vali suau fo ele fa ngaina vali ia. Ia. Ia mana omia ia foi olo. Sai mele pete su mai tanga ia mpesta tau e ai vali o vali fo ele fa ngaina ia vali suau ia tai tolo ia male toila. Mana ia. Ele to pastir toila o le ala vai turfa. O lo le ia to. Ia su mai la te fia mana ia fa ia il tau le fale pe afa pe te su. Mai so tai mai no mena na tai to. Le. Ala manuia ia neias. Ia, lo fantu. Soifua. Ia, soifua. Mau dah berdosa no mai Talopa. Oi. Tato filima keti le na yo e para mai tato numera na mana tua. Ia, le labo tu atu e we sauni mai mane api, mane peni, pa mau le dano, mana ia le ia apa bali inga sau ngei ia lai mane troia, mai ma ngaio, au mo mane troia ai le anga ia tu iai, pa ise do peu tanga inga ia se uso ia a veile se trau e masa ngo fie, mau fo fie ia, fie fo yo, le va pe a fo a. Mola mnosa no mai Talopa, filima keti. Hello. Mola mnosa no mai Talopa. Sai fo manguia taito. Pa tai oa, bona tam no. O amari tai au. Ia manguia la fa skai wako le. La ofionga taito. Ia, sau no ia mola tam no. Ia o me ia o me o vi che fo i. Ia o le vi che. O le la usa isa fo le e lua fai ko akele. O pusa isa fo e wale o fima ko ngol mako fale. Ia.
Ia la la fa ku le fa ka vale ai se manga wa. Sa wa le sira ia inga ke lo mo fa ia na ka wa o le la ko ave ku sa se li mo se la wa ke le ka wa mai ia. Alo fai manga ia. A sa la se ki le wa ka kala fo i ku lu. Okay. O le mo ko ke le ku sa isa fa mo le ta to mo fa lo. O le pusa isa tu le o le pusa isa ta tia Ia, o pusa isa ku, le foi ai mal pusa isa ka ki esa warga ka ia kilo ia ima. Ya mana ia, ia se ku le ma telefoni fa mo le te wa anu le mai. Ia o le o rua kasi. O fa rua. Ia o fa rua. Ia. Iva tolu fa iva. Tolu fa iva. O rua kasi. O fa rua. Iva tolu fa iva. Ya mal fa lo la taito. Mo le. Ya, na fo fa fo mai ya mal o fo i peu tanga i fo ina le tau mo le ngang fa lo ai lo fa tu mi fo le weekend. Ya fa te la ma mi fo le weekend la usio ma tu taito. Dai, soi fo ya. Ya, soi fo. Fo ya. Ya, sa no mai ta lo pa. Oi ka lo pa. Me bela ko pai ko asu lo idunga ko ulfri ma ki o na malo o sa ka lo pa. Aro soi fo ta lo pa. Talofa. Ja, mortam notina. Pa mole a. Ja. Ole mo ya kava no fo. Ja. Ja, fa mole. A fa pe manga oi vili mele telefoni le ole o iva. Ja. Lua lima e tolu lima. Ja. Fa ko luiva. Tolu iva. Au kava mo fo so sing fo a. Ia, dus le ai ngo fo nga le lumar sitting room. Oi, mana ia. Ia. Ai, va au kula la numero le o mana mai a. Ia, nga. Ia, pa tai man le weekend. Ia, man ia foi. Sai foi ia. Ai, amanoa. Hele to o stato tai man ngang fa no tato pri marketi tolu pitu dasi lima i va tolu numero. Modem no sao no mai ta lo pa. Hello? Ja, modem no tina. Salo fa tai to malo sai fua. Ja, so fo Maria. Ja, ole si maua. Ja. O nya o fa malu momi fo ngale metre. Ja. Fa mole po yesi si fa sa nya matches 5 tapo pula ko nga mom. Ja. Ja, e pala ang jalan no mera le olo tasi. Ja. Olo tasi luono o tasi luono fa. Olo tasi luono o tasi luono fa o tala le swafa i le West Auckland mole Henderson. Ja, fa tai to ia manuia fo io 5 maluta po ingal tato ata alonga toa. Manu. Ole olo tasi luono o tasi luono fa. Sa ole. Ia, pa tai ia manuia po le weekend, manuia na ka po inga. Ia fa pena fo. Ia sai foi. Ma no non sai mai ta no ba. Pa tai, o amar tai au. Ma wi ma tai ko pia mo ko no melas ka manga pasa la nga vari ba mo de ma o kai kai dia mo sa ka ki kala mo. La ku ame mo de lo fa. Yoi. Ah, beri ko inga. Ia. Olo lua. Ono fitu. Sorry. Ia. Olo no fitu. Mai ke wela be is a coffee table ia le nga for the weekend. Ia. Yo lo ka ko leng pa ko le ko. Ole olo lua. Ia. Tai. Ono fitu. Yo. Todo tasi lima fitu. Ah. Ia. Tasi lima fitu tai to. Kongu lava. Ia, manuia de weekend. Ia, oi Christmas. Ia, fa. Lo tu mi mo. Ma no sai po ta lava. Non sai po kai ko. Pa petai. Ole prima ke kire o se ki me ke lua. Ia. O lua spulu mane spulu bar. Ne fo. Ma nga ia. Ia va kura le Afrika. Ia fa so kai nei na ia o lua. O iwa kasi, baru wha iwa wha, o lua, o iwa kasi, baru wha iwa wha,
Baru fai ma fa. Ia, baru fai ma fa. Ko se fa ia me se ngai ama e afe ta la pe dua. Dua se ki mek ngā ronga wingo. E. O su balu ma lusko. Okay. Ai afe ka na a o se ki mek foua. Ia ke re maua mi se ki mek. Ai sa o le sorry. Se afe ka lai. Mongi. Tamai e ke maua di se ki e kasi le dua afe ko dua fe. Sa o le sa unuang. Ale ala dua la se ki e ba. Ale ngale afe ngai ar voi. Iyo. Tai la mauso manuia le weekend. Ia manuia foi ka poinga kai ko. Tai sai foi ya. Sai foi. Mau na no sa no mai ta lofa. Ma lo lava tai tu. Tai on sai mai. Ui. Ya. Mo ma fo ie pa ngai mo wa vai. Ia. Ia olo o yela ma vai ngai. Ngal fasuka la ai kumu lele wi pailo. Oka. Ia. Ku se wa swa pa ye mo wai E o pa male lua. Ora ele fe o le povi ele kai kai nga. Ai, wa se kia. O soli e lakir ka ka ra ko ya me soli. Ya ngala o ma fo ele so sori ya ai ma sori ya. Ka ma pa ho ia. Ile amakanga nga pe ali le linga sori. Oh. Ai ngale fas por ka la ru ko ai. Koi ma. Ma vai nga. Ya wale o mai for kai me fa nga ia. Sa ole. Ele sel sa no nga uso. Yo. Ai ma faila nga ru ko fo ai ma me o fa fie. O wola. Me o fa fie mo mole untreated timber a wood. Kwa ima. Ele ne po ngai fa ki kenka. Ya faila nga ru ko fo fa fie nga pe fa pe ke. Tai. E ke fa mole la ai le ave fa fie. Ya nga ore ke la au mai. Kusai, ema ko ma ngai ya, ma ngai pe ngora. Penga uma ko i le so vai le ka penga uma ko i, ai manga o i kau. Ya olo i ma fa i sala ya kau. Mi ia le. Ya se ngumela tui. O le lua ni o rua kasi. Ya. O ni ma fa. Ya. Kasi over ko. Kasi over to. O rua kasi o ni ma fa kasi over ko. Kasi over to. Ma o le tui lo fa tu. Ya. Ni le weekend. Tanguia foi lo weekend. Tai lava fa sai fu. Sai fu. Sai fu e lo ko mal flea market i mana gang pa lo ta lo ba. Fa ta wa tura u tapa crof ba mo. Ole a? Ole tapa crof. O ia, ana ia. Ia ole a numero. Le o lua fitu. Ia. Toro valu. Ia. Lua fitu faiva. Lua fitu faiva. Faiva. Seki le uso manuia de weekend. Okay. Ia, so foi ia. Mo dam no sa no mai cha no fa. Ya, cha lo sai tu. Ma ro so foi. Ni, lang mai la sunga ola o flima keti o me woka foi fa nga nai tinam ta mama tua. Ko ai se mana o mia ia en fai ansa o ba tu foi fa nga nai matua. Ia mala TV la po ale fi fa sa wasi se tau pa u ma wala lo la fa mo le la sai tu. Ola nu mela ole o lua fitu. Ia. Olu o iva. O iva fa ono. O iva fa ono a. Ia. O woi fe kau le a ko la ku nge a ki ala so sanga woko. Ai va ponga mai ti a bala u ponga ngo mela nga. Ya sa ma ngai ma ngai ka ngo pi wai nga bak fu mo e ni dan le wa. Ngai. Ia wale le sai tu fa mo fa stai la. Ya mon viene weekend. Ia fa se fo. So foi ya. Kako bala muri malangang pa no ta no pa. Sai da bala sumra. Tai. Ola tava le dia fata watu ole misu kali. Ya. Ia oli was male ivale sanga ole mo pepa. Ya. Paya abatia oi. Pepana sumai patai. Ya ai ole sanga no tava lo male iva. La numero tama. Ole olu atasi, olu afa, uku fa alua iwa tolu. Ko sau kasi? Olu atasi, olu afa, uku fa alua iwa tolu. Alua iwa tolu. E le mpenga ko mai se kau runga nga. Ia, olu fa alu le fa, se lau, e tana sumai te am na ia. Ia, ole lei. Ia, lo fa tu manuia for the weekend? Sai lava. Ia, so foi ia. Tato flea marketing na fa te tele la man malo le tunu e ala ma puta mai e mai se o numero na o mana sila fia ia ma nei ai mo o loa ia mo e foi on kwa ko ro puro ia tui ma nga ma pa ka ia ka penga me lo so vai mala au iai mo le atu so fole na po ia so para mo ia spa ponga tato flea marketing ia malanga nga fa lo fa tan ma puta mai
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Crackerjack has fantastic fireworks in store from Sunday till Wednesday the 5th of November, 8 a.m. till 7 p.m. Celebrate with a bang. Visit crackerjack.co.nz for store locations And to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong i ta iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whainga luenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Alofa lava au te roa. O le tala fia ua whaiti nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu tausanga le matua le soifua. Ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma wha atonga au po tau whale manawa. E le eise ngā luenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu walu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha atonga au ma tau whale manawa. Ma wha amanu i atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amu fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le tino ino ia wha ata masuisuenga e tailua tausanga malafu atu se i o ina e au dia e fitus fulima tausanga le matua o lo suifua. Awa veiloa, ma mau e suisuenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa le ka nese le amatanga e ma whai o na tonga whatia ma le manuia e le aise tongi e vave ma whai ngofie. O suisuenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa ma whai o na wha sao ina iola a mau alo lau pusa whai loa. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
Siva, siva, bora bora wabonga. Foi igual. Sana pamanulo na lova pamanulo na biina dia kuma ala la ngari ai soli para la lore fili ya ala la ngari bebese na osana pamanulo na lova pamanulo na biina dia kuma ala la ngari ai soli para la lore fili soli soli sei soli soli matu ai soli se soli la lole fili soli soli se soli tu hai soli soli se soli soli ma tu hai soli tu hai soli soli se soli tu hai soli la lole fili
lava o ua longi tau lafo aka Popo mai le atatifanga o le take home pay. Lo e whafonga mai le sufafonga mali o Samoa, le leiti o Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Ioi, e moni. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru amo, e tautuaina o e ilaungangana, fitu aso le vai aso. In this update, King Charles has begun the process of stripping younger brother Andrew of all titles. He's been ordered to leave his residence of Royal Lodge in Windsor Great Park and will now be known as Andrew Mountbatten Windsor. It follows sexual assault allegations resurfacing with the posthumous publication of accuser Virginia Giuffre's memoir. CNN royal historian Kate Williams says royals have lost their titles in the past, but the reason in this case is unprecedented. Andrew is of course legitimate, is not fighting in an enemy army. However, he has been deprived of his titles for bringing the royal brand, the royal family, into disrepute. The Waitangi tribunals ruled New Zealand's citizenship laws breach the principles of the treaty and is calling for urgent changes. Political reporter Ethan Griffiths has more. The tribunal looked into a claim from Australian-born Kiwi John Ruddock, who was granted citizenship through his Māori mother. But as citizenship by descent only covers one generation, when Ruddock had kids of his own, they weren't eligible for automatic citizenship. The tribunal found the Citizenship Act breaches the principle of partnership and locks Māori out of their own land. The tribunals called for the law to be amended and introduce a tikanga Māori pathway to citizenship. Chris Luxon is defending Fonterra farmers who have faced a scathing critique from Winston Peters. Peters says farmers who voted to sell off Anchor and Mainland to French dairy giant Lactalis have chosen an outrageously short-sighted sugar hit and economic self-sabotage. He says their decision is utter madness and gives away New Zealand's value. Speaking to News Talk ZB in South Korea this morning, Luxon says what politicians think about this deal is irrelevant, as it's a decision for farmers. I think it's very positive, my personal view, but I think farmers are sick of politicians telling them what they should do. They're incredibly astute business people. Meanwhile, kiwi fruit exports are dominating our fruit market as the season wraps up with its 60th vessel heading offshore. New data shows fresh and processed produce exports were valued at $6.85 billion in the year to June 2025. Kiwi fruit made up $3.66 billion of the total value. That's news. In sport, the Mexican arm of motorsport's global governing body have produced a 3-page dossier blaming Liam Lawson for his near miss with marshals at the country's Formula One Grand Prix. The high-vis clad pair scampered out of the Racing Bull driver's way after cleaning up debris from a collision between Lawson and Carlos Sainz. The document quotes the rulebook and features pictorial evidence designed to incriminate the New Zealander. The claims suggest that Lawson didn't slow down enough nor take a wide enough line around turn 1 to handle the situation. 4 capped All Blacks feature in the second-tier New Zealand Development 15 side to play the Barbarians on Sunday. Dalton Papali'i will captain the side from open side flanker. David Havili, Kyle Preston and Braden Enor are the other test players. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Lai tole mai le ua lua mara minuto mate ai le tu la su tasi pa pokora mano le tonu. Au minato tato tala I vai fanua le ngana peritani au ni ngano ta su lua. Toi minato pa lua tato tala I peon pa ponga le so le tautu mai au tanga vai TP au tanga vai. Tana mo mo fo ole nei vai yaso mo pa maro mo pa tai fo ile Penga ngan man TV au tanga vai lan tautua mai fo mai se fo onisi o sui o le Radio Samoa lo ngan lue mai Samoa ma no le ngan lue mai se ngan venga mai anta to fo ia o le inga fo I le tua a pa wa misi le tu lai ba no le tu la sfo lo le se me la a fo le la le pi ai pe ke u po le fo ya to wane lo fin ngalo o misi le pasi muni ane ale ko ai Sapata po ia uia ku I kia via pele. Pe usa ku lo mo. Mo kwa le o al maro zio kia. Ele ve uia ku I kia vi. E ale na le fitu la le tu la le pia fi pa mole. Au ne atu mole na tato tala
pe na misi le valu misi sulua ia au le au binato muli i le tu la e fitu i le afiafi ta tono lo muni al mano ta tono to pata lofa atu le tautua le Radio Samoa su lima i vatoru a mo ai o tātou ta mam tina i to asinsina ta lofa ma lo lama le lava pane ya mese e le pingo fi foi no fo umi tono maota malawa lofa te le atu ya perfa mano longa le ri lo to so i fu tu roi ya wa lama to fioro wa pena nga no due ai na yo tātou ta mana yo tātou sina le atore tātou eka lo le tātou tu no wa pe po la fanga venga pa ia le tu ya to e pata lo fantu el malo tātou tu no ya me so la fanga venga pa ia le tu lo ngan lui e ka le sia fia ya pata lo fantu ya taito le ngang fa lo ma lo fo lau tātou yai le aso muli ona masina lona se fulu nei tātou yai o le aso muli le o tolu tasili masina oktopa lo lima ya pa mo le lofo le li moli atu no toso i for tātou wola i le aso ataya ya ona tātou mo le o le masina lona sputas o le ne foto sanga ya ona tutoya i leo ba yaso o le tau sanga lo lima ya tu maulu tātou pa tua tan tonu le lofo le ni ele tu la fo ia lava tātou folonga e moni lava e a fe moe maota malawa a le psin ia le lofo le ni a mia nisi a tu orto tele fria ron finngalo ya pa me se po le ngango le ni a inga fa no ni se pele ma tanga o motsia le malanga mali a me se le ngango le ni ya la to le ato tona manosi so se maota ngasi maota malao ya o te orone ma tu mau pe lamo lo pa to liai inga ngasi o tino ya lo fole ni malana fa mano longa pa yatu pa yane mo le malosi au onai ya to pa ta lo fa tu mo longa ta to no ma puta mai ta pa fio ke lope tu no e mamao sa mo no la tu pa speaker ne po ya tu no ta to no pe ya pe lamo ma wo me lo fa ta wa to pata lofa tu le nganga pa lo ta lofa lama ya ma no po lau so fo mia vi ele li ta to nga tu pa ngor ne tau sanga ya pa mo le lofo le li ta to te mo pa ngor ne tau sanga ata lo pati atu pito ta bita lo longa ma lo lama pa tai e ma puta mai Cristina Tanbasa mai me pone aso pesio Josefo kano pai ya ma lo nga no yo ta to nga no ya pe me nga no manu o ma lo po manolo o le po le o le pa opunga na ya o piong pa ya lo ta to fia talia ya le pe mai nga lo manu o manu po ta to manolo yo o mal po la nga lo si tala no e la fai pa manu la mak pa mon ya malo pa tai ya so e mosi bilpiti pa tu Maria man no falo pa tai map to mai ya mun vi po nga nga so o le fiafi Casiano ya o le la o man pa so tai tia Casiano a o po la o man pa so tai ya mai la wa mo wa ku le woka isi a wa nga lenga ba ko lato langa woka ne ya la usa mali mali ha me pa ko sa wata por ship a be mo o pi or ba o va u kana o le ta por ship te ele o mi al me va anche o ko lo como e wa le no pe ka u ma si o so ya se man ai we ngan wenga tu fa tasi o tana la to so e pia au masani ya se ma to wenga ya su atuama ma wale no fa tasi am per pani pia au normal pe mate ya di ya le aptai ya no le na o pole la o ke ya au so ya tia aptai map mai ya lepas ya Michael Lutu Lunga ma lola ma pa tai lo ma pa mai Mount Wellington pa tai le mai mo mai
Mount Wellington Highway. O pisi bai ngā mai ko ia ke longa e wa umar pisi o kai au o apenga mo Ellerslie Highway ma sangi a ngā heavy traffic i ngai highways ngai duanga i po i Pakuranga Highways ia papena ai wilia ia tanga i lama pea ma to o tai ia ma tala i lungo ana tele whara pena o batu wina na popo na piele o bako si skamba ma si sana girlfriend lang lao mai pia mai moa e ko around po le mata ya te ro nei ia o fai langi tu ngase o le wa ma liu whara lave ia o tolu wha ma tolu lima tau sanga se kamo Joshua ma te mai ta ia empa ia o le o ma liu ia o me fang ta ia no mai o man fa ta auto la por clame tono ni sila o fa ta auto la por clame e to e fo ia tu pa tono ina pa ngale mo le o ngata le tia mo le mele i la ngona sa nau ia fa tono ina ia o fai langi le la fo longa o no le fa la ventu pu la ta vale o sta vale pe sau se le tu leo ko la ka mal ia pe nane la pata ia i pe ta to uma le o anga ila no tu oi e le fengo fi la pe me sim ko fengo fi ia a te to no o ne se la ngona va pena ia matala o e a wala stile e umia sa onga e bola wala ke o pi o ku ia ko nga mera nga ke ia o le do a sa ai ko le pi onga ia nga ko le o kau ia kuma iskaman le bo ta o mane pasi le na bebe ai fo i manio fo nisi ia wa loss of control a pasi o mar sa pe ia bona ku kai nga ia kuma tu lo le ngana fa ngai ia in volta vale su fa su dim all on kau kia ia ta to e pa ta la fonga ma to e pe pa ta su ia ala tu ala no ale radio sa mo ta to malama tato matala i lungo ala o ni pa pe wa lamba lo si pe le lon metu pa mo le li eta i ala pe lo na lo fa mo tato mala me tato te te wa ia tato o mo ni tro ya ma no la pa tai pa nga solo tato por clame tane tu las fulua ia pa pe na vole anto e una tu tato tala e pe ona pa ponga ele so tala pa ungo trai nga fiu wa ke le yo al fale a maka de duol ma veo ia trai nga fiu tala pa ia ale ke le o kari kongor kana tala pa un me ke mo inga ve ai fai dunga samia fai dunga i pau
tupulanga e na fima ia i tua e ama wailanga sala o pase le ona sabi o te nei doina papela batai tale o te pai no wainga papela batai tale o te pai no wainga vai sau duwe si vai le pese vai sau duwe le pese vai sau duwe si vai le pese vai sau duwe le pese vai sau duwe si vai le pese vai sau duwe le pese vai mai ai lau duwe mai vai la musica vai mai ai lau duwe mai si vai la musica Alofa Samoa, waule nei o kasu tialu, awale suia le ngila o le kio. Aeva eva mai ina se fulu lima iwa kolu, Amo, Radio Samoa, bebela a. Vai mai ai lau duwe mai la musica. Vai mai ai lau duwe mai si vai la musica. Vai sau duwe si vai le pese, vai sau duwe le pese, vai sau duwe si vai le pese, vai sau duwe le pese, vai sau si vai le pese, vai sau duwe le pese, vai mai ai lau duwe mai la musica, vai mai ai lau duwe mai si vai la musica.
mai la ia le au fa I mai o tara wait to see on the line chief kana wa okay eva mai la ia pule lava o I lau fika avea lava o le musika e maku ai o tina Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai I le Shine Dental, ai e iai inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 5 Great South Road, Manukau pe vala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Alofa lava au te roa. O le tala fiafia, ua whaiti nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu tausanga le matua le soifua. Ua whaatino I nai polo kalambe o siaki ma wha atonga au po tau whale manawa. E le eise ngaluanga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa, mosu esu enga ma wha atonga au ma tau whale manawa. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngaluenga mo le tinei no ia fa ata mo suenga e tai lua tausanga malafu atu se yo ina e audia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua ava veiloa ma mau e suenga ma fa ata nga au po tau fale manava le kanese le amatanga e ma fai ona tonga fitia male manuia ele ai se tongi e vave ma fai ngofie o suenga ma fa ata nga au po tau fale manava ma fai ona fa sao ina yola a mau alola pusa fai loa. O mana o mie o e pose isi lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga moni usila. Ima ta au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta au pu tau whi malanga inga. E awhi a ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Na alofa Samoa, wa ule ne yo kasu ti alu, a wale suia le ngila wa le kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Tani tole mai lua sputoru mara minutu wa te ai nei tu la sputasi I le tautua le Radio Samoa sun lima I watoru a mo manatolo mriel mano tātou tunu nei fo bai ngā le tai au tātou anga atu po suru lua tani ngā sua ma mano le atunu hea tātunu o loo manmia lava tātou I le alofa maranga leo tātou tua I ainga taitasi ia miso le atole atunu tāpo inga I tu asinsina ya ma no lava fa tai fa pong mai au pengan venga so pia le tu lo fa no manu ya wa sa mo atai au ma no fa stano tai lo to talia ina o le tau tu Radio Samoa su lima e va tolu a mo I moto malawa ton lo sa fa pengan venga o mau ma no lava fa tai to fa ta lo fa tu ta no fa lava ma no le Polau, vi iareli, leo tātou anga I atu mo le masina o Novemba, masina sutasi, leo tu aum tātou tu mai I la stotasi, I ora pai unga po I la oktopa, ma nol polau, luo oro lima, la spraile leo tātou iai, pai maisi a wanga, o kisi masi, ia spraile do, ia peia sa o peia e tau e tātou lea spraile, o se aso popo, peia mapu iai, po ilele I te au ngā luenga, e o nisi ngā luele weekend. E o nisi e lima aso sang pore I le asparide, ia o isi whainga luenga ono aso pitu aso, pape nā lava, ai manatua ono aso ngā lue ai, ia olo le asa, whamanosi loa, I le asa ave ai, lau tauranga pese o tauranga o vi inga, ia mahopo ina pea, lau whaafitai, mara tātou whaafitai, I lona lofa marona ngalea, tātou tausi mai, I aso o aso Tātou te lei loani me tupu, ia mana tua pe o lepta o muno tāna atu foi, e si tama masi ana o teine lea, nau mai amana mau te noa, o excited foi lele e o mai e tānilo,
fia so o iau te ro nei fo ilo ai le por si fia uma pa pe por tangata manana e fai e le o iai lo si fia malo ilo po a po i po fuanga e tan liu atu i Amerika e mai Amerika e mai Amerika rani la po fuanga pe utala noa e pe o aku rotu pat sielo e le Sacramento fai po ponga e pai lo la ainga i am po fuanga no mau wa mena e o mai por klame tato o po fuanga no mau ai nei lon me tupu pa me o wha moe moenga ne tau nuu e nuti moi ai le loto e saun leia e po e fi tam whaintai tau wasai ia le no mai man wha moe moe le fia ta milo ai na mutua i le o a sola si le fia o i e whai uai ia la fo longa le nei laro langi e wha mai se pia le nganga o le ni mai se pia pe ano whatu pe a inga pe le a inga e te langona o te langona e wapo o tātou umana whātara leina soifua soifua e alofa pe le a inga e te langona le alofa tāno whai so toto i a keriso mai se le nganga o le heli i a inga whāno noam si a po i tama ma siana mo teine tōrusu whātau sangar tama ai tōrusu lima tau sangar teine ka mo Joshua ma Emba ya pa mai se le nganga o le heli i a miso mātua o lo tani mai po i atu fia pa atasi ia pangalea ia wheroa i o la sā wa matu lunga wa umaro la soifua le whengo fia wa moe manua sau mala e atia au tātou o mātāla o tā pena i le tai e malu ma le tai e sou tai nai tā pena e tangata soifua ao o mara tai malu e whorau le leia ao o mai fo e wa sou le masa o e tā pena iai e mawhana whana wa le umana ta pena a o mea uma te wha moe i le atua. E ta talo i lon lava nganga pa ia lofa mai tau tō rua ina i tātou, le tātou pōlau. E te la ngona le mapan whana mane manuia o pōr kalame ma lo fia. Po a me whetureni mai, me whai mai e mau alo fia. E ngā lo ani stulanga a po e le te mahua ma lo patu atua. E a lofa le atua ia i tātou. Whaonga ina o lana tangata na whai. Ia maha lora watu lau. Whaatai, whataru batu le tina ia leo ngā opu tō muli. Whaatai tere lava, whaamnianga te o le tina leo ngā opu tō muli. Ia lava stai me toi foi i Australia. Le lava mana ia i au tā paonga wane upa ia mo manu i Aotearoa nei. Ia mawalo pia manis po i o alon whanau maputai i New Zealand. Ia toi foi whai ngā mananga au ngā upto muli manuia lama, haptai le maputa mai, le aso ma le aso tautua atuai, le tō pa ia, maulo tō mamanu, pātana pātua i fōi. Ma no lama, haptai a Michael Lutu a lunga, ea, pa me o lai, mai mua mai, i PMU po Mount Wellington haptai, pena po ia, te mai a le au pepe pili o ane, ma no lama haptai. Pātana lama tō pa sungar tō ina ia misionare, Marparatua ia Paula Moi ia lo maputa mai Sierra i Amerika lo ngā lue le epaka a sā i Sierra whaptai tele lava lau sungar to ina misionare Marparatua ia Paula Moi ma le nofo alo nia walu e kāne sia o le po e manuia i mātou nei tū la langi o mātou novia ia whaptai a si mai lofa tele atu i nā po le nā i tū la langi i Amerika lo lua whawhane le manuai tau suina le mai o le soifua wani a nganga mo ia malon malo tātou whenua i pe tā sanga ai whapatu tele lava mapatu mai lau sungar toi ina misionare moi marpatu e apa ulo man no puano mai Sierra i Amerika a patonu lama le tula su tasi mai le tātou pese lea se sauni atu e wawai po feo iai i a kama o tong sia pia o Wilson le tautua ale o meka ka si o e penga lamba ala ka ko e pasinga e wa kwanga i le kura Time
Fuala balafika otama sasao ela va por lima siva la ia la mia sama mai e kuma e bana sa fifiali awa seua fuala balafika otama sasao ela va por lima. Fifiai, awa, seua, fuala balafika, otama, sasao, ela vai fornima, sensiva, lava oe, la mena sama mari, uma, vanga, soe fifiai, awa, seua, fuala balafika, otama, sasao, ela vai fornima. Radio Samoa. Taslima Ivaton Amo. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame e le leimo o e tālo whalapa. Tuse lua pe te rolo na mta umomoa na whai upo e lua. Ia whaatele ina ia te outou le alofa tūno. Ma le manuia ona o lo outou i loa le lei o le atua ma Yesu Keriso. O le loa le lei o se tangata. Ona ua umi se mawtanga o i loa le tangata le. Rona wanga i lua. Ona ua o oina masu esu e lo loto i leo langa ma le tala anga o se tangata. Whataita inga o te iloa le lei. Lo ta mao tau tailo longa Yosu. Lesi mai. Mo uroa le lei ave tabari. Ona na oa onga ia o iloa ave tabari. O lo iloa le lei la o lo ta maa. Na whaingo fiei ona oa lofa, ma o faalo alo, ma o stai. I lo tama na uola mai ai ile nei la lolang. Lewa mai e le apostolo Petero. Lona i loa le lei o le atu. Wasa ye taimi na a fia ai le apostolo le whaaloto le tolua ma na iei le masa o salo. Ma le taritonu wha maoni ile moni o le tua. A Yesu Keriso. O le wata o tino mai i Petero. Le manuia o le iloa, le lei o le atua. O le tātou whaia onga. O iai nei, o le nganga pa ia. E a oa o ina i tātou. Ia tātou iloa le lei le atua. O le moni. O le teneo o lo iloa le lei o se tangata. O le whaingo fia fo i lea. O na whaile whiriwhiringa sa o loto. Pe e te alofa wha maoni i le natangata. E le ai fuki. Na te e atu tangata i utaia. Ia Yesu Keriso a wasa lātou le fia i loa le lei. Lo lātou mesia na walo ia. O le tātou i loa le lei o le atua. Tātou te fia ai ma le manuia. Ma iai le saolotonga ia tātou, e le toi pū lea le whewhe, o tātou loto mana. O le loa le lei, o le tua ma Yesu Keriso, o le tātou saolotonga le nā e whaambau. O le talia Yesu, i lau loto i le na yaso, o lau whaola tanga e whaambau e whaamaoni lapa. Ma manisua, e le lei mo oi.
o le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata ona o le malanga al maliu maleoti. E mawhaifoi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tatupu funeral directors i le lua ono lua toru fitu o. Lua ono lua toru fitu o. Pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuka City. Crackerjack has fantastic fireworks in store from Sunday till Wednesday the 5th of November, 8 a.m. till 7 p.m. Celebrate with a bang. Visit crackerjack.co.nz for store locations and to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. Beta Drive Doctors, i le taulanga whaatau I Mangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la ko witi Sfulu River, mo I lātou e Sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le furu. Wala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I Mangele, I taftafane o le McDonald. A manrewa, I taftafane o le Whaletusi, po le Public Library. Beta Drive Doctors, Clinics. Oh my, if I tell more, I'll follow chicken and things. My popcorn chicken, cranberries, my marinated wings. Le Chicken and Things, numera 1 Melvin Road, Onehanga. Te tala mai I le iwa le tai au anga I le 5 I le afiafi, a songa fua I le asu tofi, ma le iwa le tai au anga I le tolo le afiafi, I le asu wharaile. Telefoni o iwa, whātasi ono, 5 ono. O le aiai si whaapito matau tia mo le te tala aloa ia o le Chicken and Things I le aso ono o Oketopa.
Ua fionga ia si pokmani o le FOGCC Quiet. Le manga ia o le siva le kalesia lea. O le maa lo fia kalepese. So le komai kiki le siva mai ai. E mau le komai kiki siva makanga le pese. Lopinga le lua kausanga. E se le manga le siva komai. Kau pale kongu le siva le siva wadi alum kwa le ia le siva komai. O whama e antua le tato programe le mo oe. Spa ponga po le aso atai au. Leo pat mai pule o mega kas. Tau tua tong sia pia Wilson. Ya, sei pa ponga le maro le tato tunu. Ya tato wanga ia tu le weekend. Ma le nganga pa aloalo tong sia. Patanwati ya o leuso. Waneo pa ia mo manu. Ma lor tau tua tunu. Le lama ua hifo fo nei pa yaso. Hifo nei fo i masina. Le aso muli muli. Ya mo lunga le. Anga leo le li ilo so i fua. Ono man pari tua man no fua. Ya ma so e kane si o lo ngandu. Ei pa talo patu le ngang pa aloalo. Ia, le nganga fifia ma le nganga laba le whaafitai le nei tula le tai au a la usunga la au taito pa lawa whiunga foi taito. Tai. Ia, le tua le ne fautu e mole ni la lau mo se apa noa e whaatata noa e fo i whasalonga whapisinsi o le tato whatavale e whatauwa lo meka kas. Ia, ma foi whafuanga sa mo whamaloto e fumonia whamaloto wa tai a taito. Ia, langona le tasi. Pela mano pai atu e tato e whaamoe le li. E maua lo soi fua, tautua mai e poi, lo tai matari i mai le, tautua le omega gas, ia me suat nganu ato le Radio Samoa, ia ne ia lorta por klame ia lo mori mai alo paanga o tia, ia mo lau sunga pe ata pe loa i ua misi aku oe, ia ngala ua watu e, mai lupo mai marangang pa alo a tongsi. Taito pai e dia fua lava lau sunga taito i le feita au nā, tamala to i tulonga soa pa ketia, ha. Ai e tau le lungu mai fola o te lo le lei lava taito te lo le lei le uso la toia wa ati ne wa matan mai ia no e ti danga la toia yo le mea le a foi o le ala lo mama me malto ina lunga no e ia la me foi le na foi le tala foi le tala na yona ta no ai yona la toia un tuliere ri vai lo no. Ia. Sola lava na sola lava lu moleri. Pero tu nei tu la le tu langa le tate soi fu foi mo to ala nei la lang. Ia. O fe mete te sola. Ia, tate sola te sola mo to ina. Tia. Ma nei le wa sau no le tu langa le. Ai le sola yona ko sala mo. Nga ko yan walang pa duan we pa to nu pin ngano le ni le pa. Ia ke le no pe sola ki o le aso pin ngot. Taito, ia ke le o le mele le iona. Ia. Na ko le e to waso. Aia. Ia na toi fu ala bla iona. A ke lo ke tia. Ia e fu lo le ia. Ko me fu ko le e ko te. Ole. E ka unga mga ku kia. Ia. Le fu lo ia. E fu lo le ke tia. Ia. E la mule de. La kau ki ala. E ala po atu malo pai wo se va mo po si ata. E le ka ke alo pas ka uso la u ya ku. Ya, ai ka po ya tu tong sia malangang pa lo. Yo fu te tu ke no ka fa so. Ya, malangang ala pa tai yo suang ala ba la to wi. Ni la Bo isin atana to i pa ia mo luna so tato wa tunu. Ole happy a tong sia. Happy. Por el tele alafu por el tele por alava mo. Que ele já bem o tal abre temini. Smile. Que la mo se bem ale la pa ma ia por mo le ni na to via. Ma nie. Ya, no que sia angan man ta teni fa tai tele mo ma to. Ela ba tong sia. Pa talo fa tu lo fa angan Samoa. E mata mai lava mo tele se pa ia lava i planga lalo ma o le tanto wa tinu pelino Samoa a tina ne foi fantalo foi la ofenga lo to file tu so te pata pa taulanga lo tau sina pele pa i leola ia awa lava malo tu to tasi pon malo fa va nga le langi mo ta tolo ta pina ina lo ta to ta pa au le langi atalo foi tu asi sino ta tu tinu lo fai me pele fai o po mai pala mo to malawa matapo ia alu fai ba alu fanau ia ngaluenga fa te foi a onga ia wala ma silum dai mania fa talo fa lava tong sia lava te lava mal fa walu
we lo mo ngasi nei lo langa tino ia te tonu mauta ngasi te tonu foi mauta malawa ia fatalo lava tong sia mal kulenga tanto me ka kasi ya te oi malo se fo moria fa malo lo sai fa malo fo tawa sai fa malo po la ia na fa manatu lava tong sia le bi inga lava e te tau lava fa foi le bi inga le ia lava tai lo bota tau mai fo si ui so yo fo fanga fe manga luenga ma onga pa na le nei masina o ki topa moni lava tau tia le ofa lo tatou tu e aki tatou. Tai. A tai o mea lava tu sa lava te umala fa sa long fa pisnisi na albi inga lava bile tu o ke langonga lava e lava ilea. Tai to. Tai lava. E bigi lava lo tatou tu ai fie fie tong sia ba no ia ta fa sa long fa pisnisi. Tai. O ke manu bigi i pelo tatou ta pa au le langi. Man ia lava. Samoa na wala si le fie to kel man malo tatou atinu e mawal so sangi lo meka kas tabale. Champini tato falta vale tele tabale esse o vento piki apu o family events o tabale SUV la po SUV fiololo tabale la iki spo kasmo tupulanga tamo so se tabale ya mo tonu tato falta vale mana tu ale el tonu to sana ma tu te vai elo sa le sta laina la tabale po le recho pa pe pa se ino la tabale por bona fitness mo se sina la tabale ma tu tonu to sana e tele stonge se tu pe me io tato tato fa mama venga ia mantua le ai fo ia tato vi fi e a feli ma se la tala so se tabale lu a feli fi o tato piki apu mana tua tato fa salong e io na inga pa pito tato fa salong fa pisni sumai tala mai a Samoa ile lu se la ke ministry nge papa to i mankau lu se la ke ministry ina fe pe pala ama to tato line ilo o iba lua pitu lima balu tasilua o iba lua pitu lima balu tasilua ala ke toni pe ai ol watasi pati tuono lima fatasi ol watasi pati tuono lima fatasi manu ye tele weekend Samoa fa manu le tua yo fai balo filima tau sunga taito manu ye foi fa tua manu fo alo amor terminei patu fa so tua i la sunga taito mori fa maro pa taito sia me lavo e tapena wa a toti no tama pa po maro le tato no moni au alama ni stu langa tato te bi ai le tua ya ngan lele le ilo so fo ona night or vai ya mas fol pa to man no falo ni fo i ia si o to e ka le si o ngalo e ya mas fo i ya lau company le o meka ka spam ni le ni man wi anga to le weekend tato fi no ai pe pa ya so le ni mo tan nei lo fa tu tong si a fa so fo ya ya so fo mai man wi taito ai so fo ya so fo sunga tong sia pe Wilson le tan no le olo tasi pa pitu ono lima pa tasi uia bakwa mole tong sia le olo tasi pa pitu ono lima pa tasi po le oiva lua pitu lima valu tasi lua o le oiva lua pitu lima valu tasi lua le tautua le Omega Gas lua salau Cavendish Drive i Manukau City mo le lava lato tautua Temi tu lai mai vanu vinu te ona tāne o le tu lai spulua tā spulua suelen fua su mai se osa vani ptalenga parsala fai por ptalenga ya ponga mua se umanu Francisio ane tau te maputa ai patala patu Michael Lutu maunga a lunga a Paptai Michael Lutu a lunga ma le no pale tua mano poano tai mapta mai manuia fo i fo fanga le weekend paptai mo pamlianga la walu e faisi mano lo o umar ba yaso vi e deli sa mo tu pele ele lava langona o le pata ba ale ona e papetai ai loto pa ia mo to manu sa mo tu e pele loto mese vola fanga ngo pa ia le tua o te tatano i deli lo fa mai lo pata ba ina ia pa lava so langona ina ia fa malia ina lauta pa ina sa mo ne va sa atoa mai anta ele le nganga loto taito patu e lo faanga pe lava maputa mai ai o tono mama ne tono a lofa te atu tu asin sina a lofa te atu ya non fa nau o ni ngalo la to asa mun mun nei peki ia te o ele a fale lua ai man via na male ke en ni malor tato no ele sai vai asa ma se mau la se talo so po tu taito pato ese lava taito malo le tono fa mangalo le ona pa ta wa si e tato ele no po ferfan o le fina ngano na lo tato tua man via le weekend ile anga le mai o lo tato tua taito tanoto le ona soipua ma ia manuia
Tainu au sara rock pa pop sara rock pa tiro pat. Dear brothers and sisters, in the book of John, chapter 14, verse 1 till 3, Jesus said, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. I am going there to prepare a place for you.